Tasi minuto lo tō le tāne o le valu tau tua si fonga le mua ia whamalom tō whatalo whatu le tele o tātou paanga lungo le tātou Facebook ma le YouTube whamalu rua tū le whatu ai o na whale leo le tūlanga le nā mana tū le o tō mau i whasele longa toe o nai se kone whafonga lo i tala mai Sāmoa le o tā pena ma le tātou au whai news sunga tā se Salem Sam tala mai Sāmoa ia ma ana whasolo le tā pena ina tala ini usila nei. Ya, o folo fatu por kalame family atu nei tai le tunu. Te minei le utal valu, e us mai lo fa fonga i tala mai Sāmoa. Sai foman wiel fa fonga anga no tatu tunu le dei foi fa poponga o nisi o tala i meolo te tupulu tatu tunu i Sāmoa. E no wavala au le mata o poli tu malo vai monga numero lua le vai aso le nei o tangi o whainga pālota e whainga whaato sina whaasol tu la fono o le tangi a tamale tātai Manchausen e whaasanga i le suina manu malo le tu malo e a lena tae Victor Tamapua peitai na toe tālo sanga i lo ia i tu e lua o lo iai se tālo sanga o lo whaata oto e toe ave i tu o le mata upo na whaatunu wina i lo e le whaamasinonga i tu e lua e na ia whaia loa se whaasara launga whaalawa e tele i lunga o penga te whae langi masanusi pepa e pei o nā ia i lalo o le tula fono. O le aso whao le masina fau Novema, leo le atoe wala a waile mata opo, ma fufonga alo i ai loa le wha leo ngaina o le tangi mai sui o le tu malo vaimango numero lua. O le whawhita au li le nei o le lava whaia o ngai maise ia o ngā tūlanga lua, e le fau le mata opu mai le telo tau sanga sa whaatala noi nai, ma sa iri fafo ai wha uru lungo matanga luenga sa se e le no foa, ato ai mo minista sa iei mo moito finga. Ai le se e mai foi o le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, na fisiringi ai so na foi ta ofi ai oni me totia,
wa ia whaataatitia mo le fo i o le whaafitau li po se lui tau, wa au tau sanga o whea ngai male nei mtanga wenga. This week la mena la whaatal no te mi nei man mtanga wenga. Yo le la whaatal se pepa mtanga wenga pe whaafenga dress. Mang tō fo i te la tata whaia o le train mai i le National University of Sāmoa. Ia la fo le fo e fo nei e so swani I strong ya whaia o especially the rural teachers. Pio mena la fo iai al te mi nei la whainu mela. Wa whaingta pa whapele o lava le whainu mela luanga I lunga. Pei tai o wawa ai fwile fionga le minister. Pe leo no whaapawhala loa le whaatulanga I no to sanga retire ai le telo whaia o ngai ua malo lo. E pe o na ia lalo le tula fono o le 5 tu sanga e retire ai se tangata whainga wenga. Lisi la mea, le fo I wasi I lunga le age of the pension. Le wa 65 le pension and winga la. E ma whaina whainga alwe ngatangata si o leona suli. Ma whaia o nga umala lai, e whaia o nga se tau leona suli ma. Ia lai, fo nei ua whatal noa fo lile, me whaia o nga pe lava I spo le a lava le tau sanga e fia. Le uwha longa il whaia o nga le mu walasu tau sanga longa matua. Ia, mana ia fo ilis au nanga na whaia o nga ia, ma e fo ilana e wha Tawai le whaawa pe lava fo nei o le o nanga whaia o nga poala lava tausanga. E le tausanga rua fes whanmale ono, na whautua ina le whainga ma loi le nā tau, le Universite awa o Sāmoa ina ia si tia tūlanga pe whaau popo me tā upu, e a o oi nama whātua sina I alo ma whanau o le atunu, e na ia tau ave ina ima tā upu whawhaia o ngā. Ai manatu fwoi nisi, o le si tia o lātou te tongi, o se isi lea awana e whasoasoani e fo I ai le whawhitau li. E le whatau nuina li loi longo le mata opo o se tangi o le whainga pālota ale tu malo whalea lili numero momoa. Lea o lo tangi e tui lo matusa Lancelota la meko. E whaasanga I lea fionga le sui pāle mia to e lupe pou nuku on semo. O lo tua ia ilo na whio ni whainga whātua sina I le teimi o le whainga pālota. Pei tae na whia mō moele loi longa le whaamasinonga e nisio mata opo wha le tūla whono. E au fie le tau sanga e tue te wele tangi ma wha au popo mōrianga le tū tangi. A tuai ma le tau sanga e tue loi loai le au wai o le fionga le sui pāre mia le mata opo. Pei tae na te ena le whaamasinonga le tau sanga le tū tangi le tue te wino le lātou tau sanga. Pei tae na te tala I nā tu pēr lava I ai e le fionga le whamasina sidi le tūtangi, le awa noa e whaasolo ai a lātou mōri mau, e a lātou tua inga whao popo. Ai o le talo sanga pē ala ngā te tau le iai o le sui pāne mia, pei tae wa whatadi le whamasinonga, se whaasolo mua mōri mau o le tūtalo sanga I le asolo o le vai aso fōu. Ai o le tūmalo whalea lili numero lua, wa toi whaase e mai luma le vai aso fōu le whonga ino la lātou mata opo. Ai na whae lo atu e le tūte te I le whaamasinonga. Ona o loo iele mana onga o le o loo whaasanga iele tangi o le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva. Le fionga fui mono tito a safo e fia a wai le teimia le whaamasinonga. Peitai e le mawhai ona o loo fia ngai le pāle mene malana whontanga. Na whai lo foi le laulau a whono whaamasino, le o lo te whono e le whaamasino sinia I a vui Clarence Nelson, ma whe pule ai Amperosa Roma, e te tau lava I le fionga le whai pule, o na au maila na whaamua le whaangaso longa lan mata upu le whaamasinonga, a wa a whai e whaamau nia le whaamasinonga nisio tua inga, o lona winga, o le ale ai lo se aunga e sao whai ai I le whontanga le pāle mene. Ma o tāti atu le aso lua le vaso fōu e a mata I luilo ai le amata opo. O tala fōu ia mai Sāmoa whamlia le tua le whai unga le vai aso whasoi fuia. Talo falava o talafou mai le si ufafonga le lau muai Wellington e mole nei tae ao
aso luas fulfa o ke topa lua fe lua lima. E wile te ala au whaingaluenga fo mai maisi tangata whaingaluenga le malo ana nafi, aina toe fo mai le fale mai ne le sone e wa ai tangata ngase ngase. Ona ua iai se whaale tonu i le afia le fale mai, na wha moe moe ai ona ua motu sia le ele tise, na wha alie Toby Beasley, le sui o le pisa a, na whaia le fono ata itai o Iuni ina ua motu sia le ele tise le fale mai, ma whaia ai se whaai unga o le a wha ale au ngai na le te e mo le au whaingaluenga a le fale mai ne le sone, ai o le ano nofo e ngā lulue wha atasi, a walewa ainga le leo tangata ngase ngase, ma wha amauti noa le saunga le mu o le au whaingaluenga. Ua wha atonuina e le minista o le soifua maloloina Simeon Brown, se su enga tuto atasi, e su e aile mafua anga o le wha le tonu o le afi a le fale mai. Ua matauna tutongi atu ele soifua maloloina New Zealand tupe na nofo ai talafuai i tangata sa whaingaluenga i fale mai, e pea ma le 15 tausanga ua tuanai, e toe tau au fia umai pei meni ua amata tutongi atu. Ona olele sa o le tutongi ina o aso malolo. Whailoe Piven McKinsey, le pulesili ile wa ainga o tupe an matangaluenga, e whaate si ma le 7 miliona tālana tutongi na atu ile au whaingaluenga e to afe ma le luas fuluiva sa whaingaluenga i fale mai Taranaki. E se lau tolus fuluafe le au whaingaluenga fale mai ua leto e whaingaluenga i was fuluafe tangata o lo o whaingaluenga pea i le taimi nei na afia i le sa o le whainga o tutongi. E o mai ana nafi ua ono se lau 5 te si ma le 5 miliona tā la ua tutongi na atu i tangata whaingaluenga. O lo ia le popolenga le soifua maloloina i le pepesi o le misela i le pasesi o le vaalalo a le Cook Strait. Ua toe wha upopo isi tangata fau e wha amaonia le misela o atu ai le numera i le toa ono. O isi tangata e afia le misela na whai malanga i le vaa a le Blueberry Ferry mai Picton i Wellingtone i le aso tolu o ke topa. E toa tolu se lau 5 tangata ua fesoata ai atu i ai le soifua maloloina na masalomia na lata i tangata na afia. E leta li tonu si mua wa manumalo le au solo te i manatu malangona o tangata lau tele. I se whamatalanga si mua i lunga le News Talk said pi le tai au nei, na ia whaali ai e tele atu isi si i tanga o tutongi a fōma i mawhaia onga, na i loo le toa tele o isi au tutongi la fonga. E se fulu tolu tau sanga o se talavou na whaia se tau tonga tele i le whale mai tauranga ina ua ia tau mawhaina ni maa neta se lau na whaatau mai i lunga o le temu. O neodymium magnets na tapu pe whaasao na whaatau ina i whale o loa mai le lua fesifulu wha pe ta aiolo o maua pea i isi pisinisi po o marketi online. O lo ia i se popolenga a asosio fōma i New Zealand i le le saunga le mua marketi ma whaatau ngai lunga upenga ta whailangi mo whanau i tima tupulanga talavou. E te tau i mātuo na whaasata maiti o na whaia so o se whaatau nga online e tuzai ma se whautuanga a Alex Sims o se polofesa mai le University o Aukilani. E whaitau afe a ingai o mai le tai au nei o lo motusia pele ele tise o no ti munga mamatangi malolosi ai mai se i Wairarapa, Canterbury, Otago, Southland Matararua. E silia maleono se lauwala au na wha o atu i le au nanga tali atu i wha alavelave wha fosei mo se fesosoani ai mai se lawa i le motu i saute. O lo tau sa ilia leo James Rehana 5 tausanga i ka ponga i Taranaki na vaaya mulimuli i le 10 le po na po na whaato ai loa e lona tina e le oile fale i le afo le tolu le vavea na leila i na ua sauni e aloe whaingaluenga o Rehana e tau le tau tala mai maua i le autism. O se taimila ta mai o le a whaingoa i nai se tasi o maunga i le sa avea mapalemi o New Zealand ia Norman Kirk. O le maunga e le tu isi sifo o le vaitu loto o mana pouri. O le aso ana nafina a matatatala i le avanoa mo le whaatala noa ina o le amata upu. E tapunia i le aso se fuluiva o te sema. O Norman Kirk na avea mapalemi o New Zealand i le a feiva se laufitu lua se ia oina maliu i le lua tausanga ta luona se ei mai i le tofi. O le motusio le letise ana nafi na mafuaio na whaao ngā e se ali i le taawale alu i le letise e whaao la i le toaster male o ngā umu e kukai ana fua mua malana ti. E siria male ivas fuluafe a inga i le motu i saute na motusia le letise o no o savili malolosi. Whaailoe makoa e le o taawale letise uma e mawhaio na whaao ngā i lea metotia.
E 5 tausanga o Umesh Patel ua nofo vaavaaia mo masina e ono, ona o ni whainga tau whaavalea na ianga o iai tupe mai i tangata e awa latu i le whainga o pepa malanga, e le vao le se fuluafe ma le tolus fuluafe tā la na tutongi ina e tangata ia Patel mo le whainga o visa, na tu ina atu e Patel ni whaamatalanga pepelo i le ofisa whai pepa malanga New Zealand, whaatasi ai mani pepa whainga luenga pepelo, o loo whaau au peo na whaanga solo ele Immigration New Zealand le vaainga o visa o tangata o loo a afia. Talama le Pasifika, ua wala au taitai o le Pasifika ina ia whaamalo sia polisi i awa malosi matapaa. O le vai aso nei na whaatastasi ai i fiti, minista o le soifua malolo ina mai i atunu e tolus fuluvalu, mo le fonotanga lona fitus fuluono, a le soifua malolo ina le lalolangi, mo le Pasifika i sisifo, o nisio mata upu na laua lunga i le fonotanga, na vaai ai i le whaamalo sia o polisi mo le tapaa, ma le awa malosi, e tau fia ma whaaititi ai whaama i le pepesi i le Pasifika, i li poti mai le WHO na manino ai o le awa malosi le mafua angata atele e mafua ai whaamai ma malili wai tangata i le lalolangi. I le lua fesfuluiva e silia ma le fase lau walu 5 afe tangata maliliu i le Pasifika mafua mai i le awa malosi o ali i e le vao le tai lua se fulu i le lua iwa tausanga le matutua e whaapea o le tasi mai le 5 e maliliu mafua mai i le awa malosi o ngase o le kanesa, stroke, ta avale la vevea, mamisa anga e talitonu e iai lava afianga o le awa malosi. Tala fōia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Lo whaftaito e whawhonga le tino i tātou tala nei le iwa, o le siufonga leo la mua, o le teimi lea ua sfuru minute ua te ai le valu, tae o las freile, e o nei le aso freile, tae o las tōna i pe auria, o le sa, o le sonfua, le samano lo, o le nuinga o le vas fōna, o le fās, whainga luenga o le tōtele, o le tātou tino, o le siufonga la mua le vaia, ia e whainga luenga la vaia samano lo, mai le sonfua e tau i le aso freile. Sur 5 minute o te enel valu whawifianga mai a fo ina asovale. Fo ina asovale, ia mle pese na tusia le puni ala vaa o uo mo aso uma o uso mo asovale. Toi folofa tuel programe ia lia fale afa, ia nututasi o sia fido whaftail mafto mai pali ia malo lava ia mluia tele tai hao mfuafuanga o lo whenga iai. Oh
Whawhiawhianga o le tai au, le tautua le siufonga le nau mua, o ka le mātango fia o le taune nei aso. Ia le ua tātou au lia. Ia pe a fua i le aso anafi le loulou wā o le tau māno losi o savili. Ia o le nei tai au, ia ma eu fwele alofa maleanga le leo le li. Iwa sui mai le tau. Tau le le mfuafuanga le tātou tunu. A mese leanga ia tu le aso māno lou le aso fua. Ia o le tina mtalofa Erika ia mesifo ia le sunga ia Rachel ia o lofa tele atu ia sunga tasi ia au tama pese malo lava fetalaisa failaunga ngase po ngase fawina Danielu sunga risati fa tail mafuta mai ni tai au e matoi wofofo i le talale na vatu nei ana i le fatau tama titi le ana ia followina meio maneta. O leo te mawhau i mo meo maa fo i e la poto ni i e alu i le wati ma le te leo tois. Le lo pe fa pena la poto maneta i e lata i se lau pe o tua i se lau le na follow le tamatiti lea. O loa na whaatau mai lunga le temu. Ia le au nanga fo i le asaina le tau ngofia i o loa i ai. Pe i o lea la e maua i o lea la tau whai whai tau tonga o le tamatiti. Ina ia ave ese mai ai sfuru tau tau sanga o tamatiti o te le lopo o vaenga na ta o maneta na te ua o le tau fai tau atua le tala ai pe se ame o follow le tamatiti ni vai e te ilo ye ma tau tia ya o le vaenga na le fa mana toto e fo ya fai ini tatu tamati la iti tamati pepe vai tatu toys ma meo o pine sa lupo o meni ni i voi tonu fale tauna vacuum fa mama le o mo meo maana lo i me ta alo me wati fa mama uma ne ia fa ina stamatiti ole tala le na vatu nei le tai au e fa tau le o i mta upuna ai ole au nangale nei fa le soifua malaloina Fōringa mai o lea ua valo ia mai pena mai le New Zealand o le Radio New Zealand. E ono pipisi le wha mai le nei o le misela. Pe a le wa whaia stong fitinga le teimil nei. E wha pia mai o lunga o le wa ale o le Cook Straits Ferry. E ila tau na afia le misela sa malangai. O lea la pipisi le misela le teimil nei. A ua le wha ta malata tau wha mole molea. Ma nei le wa aile GP. Ia o le isi tu e fesili pe fale talavai o le tele o fale talavai ni usila le wala tau faia tui pui o tamaiti ia ma le tele o tui pui o tangata matutua ai o le fautuanga fesili pe fale talavai le te anga ia pe faia la tau ia o le ua mata o na failo me le soifua malaloina le pipisi o le wha mai le o le misela wha mole ia o le isi tu o le e whaina e wala au fo i le wunanga le Pacific Health Service mo se so soani e fesili e numena na o le 5 o tolu iwa wha. 5 o tolu iwa wha e whaina e fesili ai. Ia e anga lei mai wha mitala po le alime taun whai. Pe o le mai tau atu ia i le misela o na iwa enga ia e te vai o le fiva, o le tale, o le tafe o le isu, ia o le mangeso i le tino, ia e a whaina i manawa. O nei vaenga nai mana ia le silsilane matua ia pepana mai fo mai e te tau na fa solo i tu o tamaiti e misi tatu tamaiti mai e lai ti se o na matua na fa pe ni tu o misi ia na fa manatu o fa pe na fa mole ia fa manatu na tai o fa unga yo le vai so tele ai ta faonga mana ta longa maftanga fa le ainga ia renga tele o maftanga fa le kalisi e tatu sauninga ia to folo fa tuel por kalame ia sunga le ona e se mai ia le sunga ia le moiava ia whapea ia Ellen manuianga lunga le ia so sunga saulu whaia lu ftelea tūt porkalame siongi sione tupai me Australia sunga testiva manuia atu nei tai au ia te uto uma lua sifulu tolu minute u te enel valu tautua le siufonga le romo au whavifianga me sunga ia fiu se mo le tufunga whaiva e tapua ia
Sāmoa, lau tāpua inga. Peona talolua tūna mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Whaiva e tapu ia al whawhiwhianga me le sunga ia se mo fiu le tufunga, po fiu se mo le tufunga, o le taimi le au a luas furuwalu minute u te ene le walu pisi ala wala, pe a fua nafi le ngao le wala nafi. E le ua toi to tele o tangata whainga luenga, ia onga lo mano lo tamaiti. O le asol nei o whaia onga na o whaia onga, ia isi a onga, ele le ia lo fsili pe le onga lo isi o walo. Ia, o le tele lope na le a maia le solo te a nafi, a isi sa isi vaanga le o le te va fo mai ma whaia onga mana i whailo vili mai te wha so mai pe na maia nafi. Wha moe, mai ta wina lava le, pe ono whaia tu. Na lulu al swing o le tau le lolo wau le tau an nafi, ia ma le te vale na whai. Ma lo le ita mai te le whale ma le to tele o en ta sui ala to appointment. Ia o nao. O le te va fo mai ma whaia onga. E mana i fo isi tala leo te fia wha soa tu ai o stasio wo na ma tala noa. O me fo i o ta avali e sau te mine o le tele i o lungu mafunga leo o le ta avali. Ea o le ta umai ai a whatonunga o le me mana o le ta avali. Ea o mone por kalame le lei e la tau na whaia le ta avali. Mai la ua o popole ala i lana ta avali. I ona ua lewa emo mai mo li ilu mo le ta avali. Ta umai ua tau na suri suau. Ia, alu loa i le whale o loa la whatau suau. Toi mawhau whaua ia pe ia taunto i alu le whale insinia le sa whai ai le food service alan ta avale i tau sangalen tēne. Ia, ona ua pole lava i le whamtalanga le emo mai ilu mo lana ta avale. Tono le ta avale le tiota fo le ilu. Ia lua tūlo le insinia. Saulo le insinia siaki. Mai le ai. E mafua mai ia ona o le no follow insinia sa on tala no follow insinia mato seki le vaenga le luma ta umai fi au fo i ta umai le fa o committee na fai e mai le insinia vai foi le pepa le o ta vale o le sa food service ta usang tene o le to kilomita te ta no to food service to sui el sua u mato sui spaka fa mama o le tai te na o te mina ia paula va e ia te mi e se ai me o computer ia umai ia message po fea vui e tau mai a oe e utul ta vale me va pena ia to se kilo le insinia ia la mai sol ia e watu e va ile va enga le mo mi e sui ma va enga ia watu a le fitau ia ma tu lang o fa so fa ngol va ia so ia ta ua lai na umar fa tu na tongi la insinia mai le insinia me la fa fua ia ni me tupu la to siaki si tilo ia Atu ia nga fo ila fa mitala ile au fa long tato li tio. Tele o ta avale yo mai te min nei ia o computer fo ile le uma wa ile ata mai o tanga tan fai.
Ai ani me fa pena te vai lau ta vale mana ilo walu pele sinia. Ai ale leila lua va malin sinia fai fua. Ai afa pele sinia voile le sta mai me la vai fai e tutongi. Ia e mo ia la e te alu lau mo tal fia. Ia le walu lau fia se lau ta la il te mai te minen saulin sinia. Saulin sinia ia to e reset ma to e seki le le vai ngala itu. Ia pe se lo le message na fa mai utu le swa u mai si mau mena. Ia ona la fa mau ni ele insinia le volea. O ia na la ye pepa tu tono ta vale ta mai ai. O kilomita le olo ia fa to am faina to e full service ta vale. Ia la su ia swa u ma me u ma la vale tu tono le fil ta vale. Ia mana i fo isi na fa mana tu mal tau longo mo ta to. Te o mau sa tu petele fa ta u se vai ngol ta vale ai le ai. O paula va Ya, la tatu atu fa fianga le tautu atu fonga lo mo le to lus ful vale minute na talo le iva. Tatu telefon ta le iva mal por kala metala lo dungo le vaya so le tayo le ta afariva. Oleta talo sa fai malelo
O le whare o le ngōle pese le sunga whale o lupe hia Masionalo Renis ai. Ia, o le taimi lea ua toi luas fultolu milu te o le tālea. O le iwa, te pena mai tātou telefonu tāu le iwa, o le awha le iwa o le porokalame o tala laulunga o le vai aso, awha le sifulu o le porokalame o le Asia Singa. O le Asia Singa i mene tua o lo whianga i mai o le tino mo le utau o le nei o langa o le tātou iai. Te loa stala fie le mo i lātou sa ngā lulua le vaianga o le soifua malolo ina. E ai pe ona whailo le tātou telefonu i le tai au. Ia, o le tele o tupe ia na le sa o le tutonginga o tangata whainga ruenga le soifua malolo ina. Le e mawhai ona whaitau fia se lau miliona le tupe. Whamailai o mea na fi wono se lau 5 miliona tā la mo le tupu. Le o umana toi tutongi atu i tangata whainga ruenga. Whamtalanga se lau tolu sifuru tangata whainga luenga le whale mai le o toi whainga luenga ma le iwa sifuru afe tangata o lo whainga luenga pea. Ia nā whaina o lātou tutongi. Ia mai le se furu 5 tausanga utuanai. Awa pela sa anga lua le soifua malolo ina ni usila. I le telo tausanga umawai le lopea emanuia i oe le tufanga lea. Ia e whapeo se whātesi mo le 7 miliona tā lana tutongi atu le au whainga luenga. Ia e afe lua sifuru iwa. I Taranaki. Ia, mo oio lo e whangaluenga tō i fua malolo ina le tū malolo Taranaki. Le lopo nau tau masua la o account le tai au le nei. Whātesi mo le 7 miliona tā la tupe. Ia o le pāleni o tō tutongi le tausanga ua mawai. Le alawana lo o whāsoa atu le taimi nei. E no inga whapeo le umanuia la o account. Ia lopo le wa elivi nei alua tō i mara son fua le so malolo. Ele vai aso fōu. O le toi vai aso leo a onga nei tamaiti e le 13. Tau sanga sifuru tolu o na tāpena leo lātou. Ia mo le suenga whai o le tau sanga. E le leifo insi le fia e mātua e mana o mia e lau langolango i a onga nei tamaiti. A o alo atu suenga whai o le nei tau sanga. Ia maruia tele o tau whanau, maruia o onga o whenga iai. E whaila utala iei le na wala ulia ia ui i le isi lau ngā tongi sa whai. O nei tangata na o uina i le ngangana whapeo tānia ni usila nei. I nei tausanga mawai, mtalo po le 5 tausanga taluai, po le 4 tausanga taluai. Ia, ale tūlanga na uwa ia, o le tele o tangata ia mai sa tu tonu, tangata vo ia leo mai leo lo porkalamel maa lo le ausulu whai. Tele o tangata ia so. Nau whapelea. E se leo la fina finau o tangata ia so. Ia tasi lona o tātou Sāmoa o le ingirisi anu ngana e aoina ia onga e umayala i nei la ua. Malama lama e ui a whapei titi le tau talatu. Ala malama lama ia o tangata ia mtuale i loa ama se ingirisi. O le toa tele o lātou. O nisi o i lātou no vai il temina. O le ufai lātou pisi nisi nei polirua. O le vafe ia. Ia. Pe wala na whamalato tu whapena o no lewa no le mau e tātou tamaiti i nei a ongai. Pe a fua i tamaiti o lātu nuu ia o mai mamao i nei ni usila e tau a ongai. Ia alo whātu le sunga lewa nei, le sunga fo ia 6 toes, ia malo. So le toes a shiu, whaftail mafuta mai, ia o le mafuta mai siaro i Amerika. Siaro rei le au fo i lea le Seahawks. Ia e il teimi na malo ele au na i stau sanga il ta alonga le o le Super Bowl. Ia o lo whanga solo le teimi nei ta alonga i le NFL. Le wha iungo le vaso nei ta alonga le toa Sāmoa ma le au le matemaatonga ma le fetu Sāmoa ma le Chileroos Australia. Ia so tango to e wha mautu le teimi o ta alonga i. O leu te ilo le teimi o ta alonga ai ona leo te tau saidi le te mini usi la fua pe e tolu i tū lai vave i Brisbane i lo tātou. Ia, au vai atu le te mine a mai o le tasi i le au auli. Nei ngā whai o le tasi. Lua, tolu, wha, lo inga o le whae le fiafi le te mini usi la ma le te mi Sāmoa. O le tolu i le fiafi i Brisbane la whai le ta alonga le toa Sāmoa. No inga le tolu, wha limon, o le inga o le ono i le fiafi te mini usi la ma le te mi Sāmoa. Ole whamanatu siaki pia lau Sky TV le teimi. Fua i eo mai moanga le whae ungo le vai aso. Ia mo la tau e fua e whaia la tau fia fo i e
lango isi tātou au i Aukilani, Wellington, Australia, ia fia le o le whamanatu al tātou pokalami. Saonga le mu, o le saonga le mu le mipi tisili on tau, o me tātou si tai i tū la whono atu no ui au tātou nofu ai. Si tai nei leo, ia whaaloalo i tangata lau tele, whiwa i rungo le awala. I matau lia lewe uolfu a Sāmoa, ia lewe ta ua to Sāmoa, ia lofa to i whaaloalo. Ia ua lava ne ini winga fo i e tau leanga ina isi o tātou tunu o matele i tala, o le nei taimi. O le tele i o tala i rungo social media i whaatau i lea tangata, ma lea tunu o. Ia awane i awhia isi o tātou o tunu o. Lelei o Sāmoa i tātou i whianga o le whae ungo le vai aso. Mesi o leanga i tātou i le aso malolo i le aso fua, le leipa teipo, le leipa weekend. A matatua nei tau le aso fua o le vai aso fau. Lo whātou ma fo Eric, whaftai sunga i asione whanga waa, ia maluia tele nei tai au, whaftai le mafuta mai. Whawhianga mai a anseto whane moe. E suri tupu, tos furufito minuto na tāno le iwa le tautu al si whonga le naumua.
Fianga le tai au mai a Kaylin filo a Kelly ia ma fifingo siona fioanga ia o sale au mua no ia le pata le no matango fio sale au mua ia ma le matale pata atoa o kole matango fio. Tu sa le totele o tato i wo mai ni usila i te tonu ngai tele e ni sele i o isoi. O ni se o tato wile i o manono tai mamano ma poli matai. I le rope ni se o fa fo mai le i o ia le pata ma le matango fie. Ua me tawina le taimi nei le tupu peo tu lisi e malanga i Sāmoa. Ia o ia fio anga manu uitua ta whau ai ma ta whanga. Ia o tatou wainga fo i o mata anga e mai mo ai ma ta whau ai. Ua me tawina fo le tele o fo le tani maa lo le tatou tunu. E mana tua e la ua no fo i Sāmoa e masanin ta amilo i pōru. E fa meina ua o tu lesi nu na no avele malo na moli ele i o mo ele no foanga le matanga o fie
ele I loa tele tangata. So, ia ole mena le o maone. E ia ile vaenga le na I fale lata, ile sa fai, ile survivor, ile por karamele no fai. E nau mai tauina na fu fai ile hotel ina, ia male matawhanga matanga o fie. Ia o leu tau te iloa. O le pisinisi ia le e anga I tangata ia le Pasifika I fai. O te teu wha matanga o fie o matawhanga ma fai ina I fale o fie fie I turisi pe awatu. Ele ngata o turisi ia tātou New Zealand. Papalang. Ia o turisi Sāmoa wai o tātou a inga tā whawhao ai. Alo whatu I lau whionga nai. Ia malo plesio mo whawhitai li mafuta mai. Ia mese ia pali I whawhitai tele lau. O lo whanga solo I le taimine ia whorotanga le pale mene o Sāmoa pe ona tu ina tulunga le YouTube channel tātou li tio. I le nei vai aso lo tala no ai le paketi. Whaali ei whina ngalo le tātou tunu. E se le matanga o fio le whaalongonongo atu I sui fau. Ia u te iloa e sa I male fie nisi u umi o fola sanga whaipule. Ia alana pe o le anganga voile le o saunoanga whaatau pou. Po le ala le umi. E le whaalawe lawe isi. Ia ai o loa ina ave matama matua po tamali I matua po whaletua po le tausi matua le pale mene walua paia inga ia. Wa matafone suil whainga o la unga wale o tau umi. Ia ua sa o le mta upo e tauna tala no ai. Le ala mei tau inai sui tuai le na il paia inga taluai ma isi paia inga. Ia ele toi umi na whaini ala ele umi na lato forsanga na tula ia sa unolo le mta upo lo tala no ina. E manatu ne te ua pasia staimi la tamai talo le tupele wa tauna uma ia yuni le tausanga whaupea. O lo tele nei vaianga tā ua lo iei tonu a mese lava tongi o tangata whainga alwenga si o tātou tunu. E leo iei seisi ele o tongi ia ai mole wha awa wina o ngā alwenga mese polo keti al malo. Pe ile la pona tia al paketi lea ile mele na polo kai e whainga pālota. E whalongongo atu. Whila fulofo inga al pālimenia e se el matanga o fia. E ola ta ia tua lalo le tātou tunu o ta tele whatonua le le atunu. O upu lai whaanga le fono, upu al fono. Ia, e tau te amai alo fo ile le teu tātou loto e ausfa e leisi. Ia, wase se lo ina. Ia o la fonga e whaile fono e le whapea ua ese a imanatu le fono whapele ua tau e misa tangata. Ia o tātou ia I fafo ma le atunu. Ia, tātou whalongolongo mea le fono, tātou la iti, tātou ia o e pei e misa, ai umai, e talitali e pea uma le fono. Ia whapena fo I tātou o le ala, vang whauwhai e lango o e marau ainga, ia le whape ua misa I ainga e lua, pe misa le auso, ia por to fine, por to ngale mafua mai vang whauwhai. Ia e pau lavo upo fono li. Tau fun tātou masani e u tātou matua ne me por kiki. E fau mai neisi atu no Pasifika o Sāmoa le vantuto tasi. Vani a toroa whavivianga, tai ao. Malo o whai wa ona minuto on tālo reiva. Sai mau se vai fai ka penga nga ka masoling o mau do fu vai ko nginga lang moanga hol kai milea ile mo su e sau TV male kele o kala pa ko ale fi ko weling kong ile kasi ma fanga o ngai ma kua mata lenga ai nga su I mai le muri papanga kale apa ai o so pa po se I ka kalo akama ai tu ile palkalie inga o ki aku oli apalala mo mai Kenya Kiva ai ke ya ile punga mai o pai popo I lalo le post ko sekia so ai so kilang mo base mai kamika o like ka ele sami punga ilunga sasa I lalo ele kai o ngakangi pa bea oi wala bea o la ma fau ya hani mai lo o fu kala ai sai le manu Sāmoa ya my lord fire le manu Sāmoa ya my lord mai ingelang ai akala kasikupo Jack ka make ilikofu cherry lefo se ole awe ka alo le faku ka mai pule ala ko loko como mai se si kua mai kong ka ma fautu oto ole ka ngaka palau e makua I leilo aske ai muli aku I kua service me nga olo ai pefu la ve ai la mal ka ma omika ele pesa mino nga ole fia pa ilma I polo kuku angimo wale mai mo sangi e ko skep ke ba ai puli oi male au pe ai ko fai mai nyau me fo lolo lui ipi la lola
lau ai o makuai o valo lapo amalo sao so o ina lo le po. Officer Travel Rainers o saunga e koe sa o isa si male malu e lue o le po. Mai a alo e pu e pungo. Le manu Sāmoa e my Lord fire fire. Le manu Sāmoa e my Lord fire fire. Papua ia la ku fasi kama isusuki nga ai pai a pelu fa ai unga mafuli kama isusuki nga e se malo volo fa ia se ribi male au ofiki koma kasi mai lo usu e fai sau malo lo ngala kiki se iu kasi e mika se ni o le ipu siamo wen konge o le ala ukala zoi o siamo wen konge ui mauno olo ulo nalu male mana olo karikong kele sa ukala e le kai kai unga olo fia aka unga ole malia kele ola unga kong ola unga kong ya kama o mai potu ko pa bala ko fang champagne o mai ingiran pa bala ko fang champagne o mai malisi unga pa bala ko fang champagne ai o mai ka mai le manu so le se fer ka champagne le manu Sāmoa ya my Lord fire fire le manu Sāmoa ya my Lord fire fire ringi dalo langi finau mai ole manu a ofika ko kalanga la fu o kasele mang fai mai ole mea mau fa mai wala kilo ka ko sao ngali ai lea ole pang si iu kalo ka pau pau tu lo la fai mai gas chiki chiki pom pom mai o fai wai ko sola male ole fiku Hong Kong ole mau wing mai le yo ma me pueaka o si ilu ka ku mu fa ke ile masala fa wa ole ngi fa anga kama ole polo sala fa la fa na o sasia ole si au sword po au ka fa o lau ka lengi o lau ka alo o lau ngau ngau o lau kolengi o lau ka kalo fa ngau ngau o lau le fa vai vai ngo fieli le ngau le kau ale o ka fa ali ali mai lu ka ku ka pa au le manu Sāmoa ya my Lord fire fire le manu Sāmoa ya my Lord fire fire Filau, o oi ole usa makua Kasi kusi aiso e mai ngai a Timoteo Yosua So i foman wiel whafonga anga no tātua tunu ule lei fo i whao poponga o nisi o tanai meolo te tupulu tātua tunu i Sāmoa. E no wawala aule mata au poli tu malo vai monga numero lua le vai aso le nei, o tangi o whainga pālota e whainga whaato sina whaaso tu la fono, o le tangi a tamale tātai Manchausen, e whaasanga i le suina manu malo le tu malo, e a lena tae Victor Tamapua. Peitai, na to e tāna sanga i lo ia i tu e lua, o lo iai se tāna sanga o lo whaata oto, e toi ave i tu o le mata upo. Na whaatunu wina i loe le whamasinonga i tua lua, e na ia whaia loa se whaasara launga whaalawa e tele i lunga o pengata wha i langi masanu si pepa, e pe o nā ia i lalo o le tula fono. O le aso wha le masina fau Novema, leo le ato e wala a waile mata opo, ma fafonga alo i ai loa le wha lea unga ina, o le tangi mai sui, o le tu malo vai mango numero lua. O le whawhita au le nei o le lava whaia o ngai maise ia o ngā tūlanga lua, e le fau lea mata opu mai le telo tau sanga sa whaatala noi nai, ma sa iri fafo ai whauru lungo mata ngā luenga sa se e le no foa, ato ai mo minista sa iei mo moe tō whinga. Ai le se e mai foi o le fionga ia ai ono Dr. Alec Roma, na fisiringi ai so na foi ta ofi ai oni me to tia, wa ia whaatatitia mo le fo i o le whawhita au li po se lui tau, wa au tau sanga o whea ngai male nei mtanga wenga. This way la mena la whaatal no te mi nei mtanga wenga. Yo le la whaatal se pepa mtanga wenga pe whawhenga dress a mangtro fo utela ta whaia o le train mai i le National University of Sāmoa. Ia la fo e fo nei e so swani strong you for ya onga especially the rural teachers pio mena la fo yai al terminela fainumela va fainta pa fa pele o lavale fainumela longa ilunga Pe tai o vava ai foi le fionga le minister
Pele ono whaapawhala loa le whaatulanga ino tau sanga retire ai le telo whaia o ngai iwa malolo. E pe ona ia lalo le tula fono o le 5 tu sanga e retire ai se tangata whainga wenga. Le sila mea, o lea foi wasi ilunga le age of a pension. Le was 65 le pension en winga la. E mawhaina whainga alwe ngatangata si o leona suli. Mawhaia o nga umala lai, mawhaia o nga se tau leona suli ma. Ia lai, fo nei ua whatal noa fo lele, mawhaia o nga pela vai spo le a lawa le tau sanga e fia. Le uwha alonga ilwhaia o nga le muwasu tau sanga longa matua. Ia, mana ia fo ili au nanga na whaia o nga ia mai. Le fo ilana e wha tawai le wha awau pela va fo nei o le au nanga whaia o nga poala lawa tau sanga. E le tau sanga rua festival le ono, na fautua ina le whainga ma loi le nā waitau, le Universite awa o Sāmoa ina ia si tia tūlanga pe wha au popo ma tā upu, e a o ina ma whātua sina i alo ma whānau le atunuu, ina ia tau ave inai ma tā upu whawhaia onga. Ai manatu fwoi nisi, o le si tio lātou te tongi, o se isi lea awana e whasoasoani e fo i ai le whawhitau li. E le whātau nuina li loi longo le ma tā upu, o se tangi o le whainga pālota ale tu malo whalea lili numero momoa. Lea o lo tangi e tui lo matusa lan se lota la meko. E whaasanga i lea fionga le sui pāle mia, to e lupe pau munuku on semo. O lo tua ia ilo na whio ni whainga whātua sina i le teimi o le whainga pālota. Pei tae na whia mō moe le loi longa le whaamsinonga, e nisi o mata opo wha le tūla whono. E au fie le talo sanga e tue te wele tangi, ma wha au popo mōria ngā le tu tangi. A tuai ma le talo sanga e tue iloilo ai, le au wai o le fionga le sui pāre mia le mata opo. Pei tae na te ena le whaamsinonga le talo sanga le tu tangi, le tue te wino le lātou talo sanga. Pei tae na te tala i nā tu pēr lava iai e le fionga le whaamsino sidi le tu tangi, le awa noa e whaasolo ai a lātou mōri mau, e lātou tua inga whao popo. Ai o le talo sanga pe ala ngā te tau le iai o le sui pāne mia, pe tae wa whatadi le whaamsinonga, se wha solo mua le mau o le tu talo sanga, i le asolo o le vai aso fau. Ai o le tu malo whanea lili numero lua, wa toi wha se e mai luma le vai aso fau le fonga ino la lātou mata opo. Ai na wha lo atu e le tu te i le whaamsinonga. Ona o loo iele mana onga o le o loo whaasanga iele tangi o le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva. Le fionga fui mono tito a safo e fia a wai le teimel whaamsinonga. Peitai e le mawhai ona o loo fia ngai le pāle mene malana whontanga. Na whai lo fo e le laulawa whono whaamsino, le o loo te whono e le whaamsino sinia i a vui Clarence Nelson. Ma fe pule ai Amperosa Roma. E te tau lava i le fionga le whaipule, o na au maila na wha mua le wha ngaso longa lana mata upu le whaamsinonga, a wa a whai e wha mao ni e le whaamsinonga nisi o tuua inga, o lona winga, o le ale ai lo se aunga e sao whai ai i le fontanga le pāle mene. Ma wa tāti atu le aso lua le vēso fau, e a mata i lui loai le mata upu. O tala fau ia mai Sāmoa whaamlia le tua le whai unga le vai aso, wha fuia. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei tae ao. O se taimi mua mai le 5 se lautau sanga watua nai, wa whai ai se sauninga whapitoa i le Sistine Chapel i Roma, na te talo whaatasia i le tuposa le sama le taitai o le Ekalesia Katoliko i le lalolangi, i a pope leo se fulu ma le whaa. O le tuposa le sa o le kovana mo le lotu engelani, ma o le awha mawina i le tala whaasolopito le lalolangi, le asia singa na te talo whaatasia i, ia taitai e lua pe ona lipotia le litio New Zealand, na wawai e se mai le lotu engelani mai le Ekalesia Katoliko i waitau o le afe ono se lau, ma na fesuia i ala mea lofa ai le ino nofo whaatasi mo le tapua inga.
Ua whaamaoni ala whaamawai ai o le whaia o ngā langolango ala o le peleki Jason Holland, mai lona tauwhinga, au whaamai ai lana kone karate i le whai unga o le taamilo sanga lua whelua lima. Na whai loe Holland lana whai unga i le whaia o ngā ulu Scott Robertson, i le mai ai o le taalonga lona lua mo le Bledisloe Cup i Perth. Leana manuma loa i ai e lua sefuluvalu i le sefulufā, na whatu a whaai loa i tamata alo i le aso na nafi, lea whaai unga. Ai o le a whaa wau pea o na tiu te mō ta alonga e whao toe o le nei tausanga, e whetau i ai le o le peleki ma Aialani, Scotilani, Engelani ma Wales. E wile te ala au whaingaluenga fo mai maisi tangata whaingaluenga na māloa na nafi, ai na toe fo mai le whale mai ne le sone e wa ai tangata ngase ngase. O na ua iai se whale tonu i le awhia le whale mai, na wha moe moe ai o na ua motu sia le ele tise, na wha alie Toby Beasley, le sui o le pisa a, na whaia le whono ata ita o uni i na ua motu sia le ele tise le whale mai, ma whaia ai se whaai unga o le a wha alea o ngai na le te e mo le au whaingaluenga a le whale mai ne le sone, ai o le ano nofo e ngā lulue wha atasi, a wā lewa ainga le leo tangata ngase ngase, ma wha amauti no le saunga le mu o le au whaingaluenga. Ua wha atonuina e le minista o le soifua maloloina Simeon Brown, se su enga tuto atasi, e su e aile mafua anga o le wha le tonu o le afi a le whale mai. Ua matauna tutongi atu ele soifua maloloina New Zealand tupe na nofo ai talafuai i tangata sa whaingaluenga i whale mai, e pea ma le 15 tausanga ua tuanai, e toi tau au fia umai pei meni ua amata tutongi atu. Ona olele sa o le tutongi ina o aso malolo. Whailoe Bevan McKinsey, le pulisili i le vainga o tupe an matangaluenga, e whaatesi ma le 5 miliona tālana tutongi ina atu i le au whaingaluenga e to afe ma le luas fuluiva sa whaingaluenga i whale mai Taranaki. E se lau tolus fuluafe le au whaingaluenga whale mai ua leto e whaingaluenga i was fuluafe tangata o lo o whaingaluenga pea i le taimi nei na a fia i le sa o le whainga o totongi. E o mai ana nafi ua ono se lau 5 se fululua te si ma le 5 miliona tā la ua totongi na atu i tangata whaingaluenga. O lo ia le popolenga le soifua maloloina i le pepesi o le misela i le pasesi o le vaala lo le Cook Strait. Ua toi wha upopo isi tangata fau e wha amaonia le misela o atu ai le numera i le toa ono. O isi tangata e a fia le misela na whai malanga i le vaa a le Blueberry Ferry mai Picton i Wellingtone i le aso tolu o ke topa. E toa tolu se lau 5 tangata ua fesoata ai atu i ai le soifua maloloina na masalomia na lata i tangata na a fia. E leta li tonu si mua wa manumalo le au solo te i manatu malangona o tangata lau tele. I se whamatalanga si mua i lunga le News Talk said pi le tai au nei, na ia whaali ai e tele atu isi si i tanga o tutongi a fōma i mawhaia onga, na i loo le toa tele o isi au tutongi la fonga. E se furu tolu tausanga o se talavou na whaia se tau tonga tele i le whale mai tauranga ina ua ia tau mawhaina ni maa neta se lau na whaatau mai i lunga o le temu. O neodymium magnets na tapu pe whaasao na whaatauina i whale o loa mai le lua fesifulufa pe ta aiolo o maua pea i isi pisinisi po o marketi online. O lo ia i se popolenga a asosio fōma i New Zealand i le saunga le mua marketi ma whaataunga i lunga upenga ta whailangi mo whanau i tima tupulanga talavou. E te tau i mātua na whaasata maiti o na whaia so o se whaataunga online e tusai ma se whautuanga a Alex Sims o se polofesa mai le University o Aukilani. E whaitau afe a ingai o mai le tai au nei o lo motusia pele ele tise o no timunga mamatangi malolosi ai mai se i Wairarapa, Canterbury, Otago, Southland Matararua. E silia maleono se lauwala au na wha o atu i le au nanga tali atu i wha alavelave wha fosei mo se fesosoani ai mai se lawa i le motu i saute. O lo tau sa ilia leo James Rehana 5 tausanga i ka ponga i Taranaki na vaaya mulimuli i le 10 le po na po na whaato ai loa e lona tina e le oile fale i le afole tolu le vavea na leila i na ua sauni e aloe whaingaluenga. O Rehana e tau le tau tala mai maua i le autism. O se taimila ta mai o le a whaingoa i nai se tasi o maunga i le sa avea mapalemio New Zealand ya Norman Kirk. O le maunga e le tu isi sifo o le vaitu loto o mana pouri. O le asoana na fina a matatatala i le avanoa mo le whaatala noa ina o le amata upu. E tapunia i le aso se fuluiva o te sema. O Norman Kirk na avea mapalemio New Zealand i le a feiva se laufitu lua se ia oina maliu i le lua tausanga ta luona se ei mai i le tofi.
O le motusio le ele tise ana nafi na mafua ai o na whaao ngā e se li i le taava le alu i le ele tise e whaao la i le toaster ma le o ngā umu e kukai ana fua mua malana ti. E siria ma le iwa sfulu afe a inga i le motu i saute na motusia le ele tise o na o savili malolosi. Whaailoe makoa e le o taava le ele tise uma e mawhai o na whaao ngā ai lea metotia. E li masfuru iwa tausanga o Umesh Patel ua nofo wa aia mo masina e ono. Ona o ni whainga tau wha lea na ianga o iai tupe mai i tangata e awa latu i le whainga o pepa malanga. E le vao le se fulu afe ma le tolus fulu afe tā la na tutongi ina e tangata i a Patel mo le whainga o visa. Na tu ina atu e Patel ni wha amatalanga pepelo i le ofisa whai pepa malanga New Zealand. Wha atasi ai mani pepa whainga luenga pepelo. Olo o wha au peo na wha ngā solo ele Immigration New Zealand le vaaiga o visa o tangata o loo a afia. Tala mai le Pasifika, ua wala au taitai o le Pasifika ina ia whaamalosia polisi i awa malosi matapaa. O le vai aso nei na whaatastasi ai i fiti, minista o le soifua malolo ina mai i atunu e tolus fuluvalu, mo le fonotanga lona fitus fuluono, a le soifua malolo ina le lalolangi, mo le Pasifika i sisifo. O nisio mata upu na laua lunga i le fonotanga, na vaai ai i le whaamalosia o polisi mo le tapaa, ma le awa malosi, e tau fia ma whaaititi ai whaama i le pepesi i le Pasifika. I li poti mai le WHO na manino ai o le awa malosi le mafua angata atele e mafua ai whaamai ma malili wai tangata i le lalolangi. I le lua fesfuluiva e silia ma le fase lau walu lima afe tangata maliliu i le Pasifika mafua mai i le awa malosi. O ali i e le vao le tai lua se fulu i le lua iwa tausanga le matutua e whaapea o le tasi mai le lima e maliliu mafua mai i le awa malosi. O ngase o le kānesa, stroke, taawale la vevea, mamisa anga e talitonu e iai lava afianga o le awa malosi. Tala fōia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
mea lava a whaina tā o le whaiawa. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O le vape a pulo le sua vai vai so vai va. Ai ale alu ua lau lau le mativa. Sa o pesili fungai nai o matua. Ina ia la ua pa asino mai ni panua. Ua uma pa asino mai o panua. Awoi pepe punga e suma o le vao matua. Se mea lava a whainga tā o le whaiawa. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O le vape a pulo le sua vai vai so vai va. Ai ale alu ua lau lau le mativa. O te mana tua ina le ua o matua. Vai mai e silia ona te ata ua. Te opo ilo le alofa ina i o umata. Talu ai le musu olo tama e talatu so ngapa. Se mea lava a whainga tā o le whaiawa. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O le vape a pulo le sua vai vai so vai va. Ai ale alu ua lau lau le mativa. Ave fianga ma le pese le tamasa mo na ngalo ya ma le pese na le mau paolo ina ua luas fultasi minute le o te ai le itu la iva. Fai lo atu teimi o tālonga le tātou au le whai ungona vai aso e peo na umia le kālena le Sky TV. Ia whai taifo i le tātou tunu. Ia le launau mai nei vaenga ia. O le teimi le tu watu i whasa le launga Australia le manai Brisbane. O le afa le tolu i le awa uli taimi ni usila i le sanei. Afa le tolu le ta aloai ia pe tu watu i whasa le launga i le malai Brisbane. Ia o le ta alonga la na le va o le Chile Roos Australia manifetu Sāmoa ta alonga taini. Ia o na amata mai ei leo whasa le launga le ta alonga le toa Sāmoa ma le au le mate maatonga i le toi luas furu minute le ono. O le na wingala. Ia o taimi na lea ua whaelo mai. O le afa o le tolu i le awa uli o le aso sānei. Ia e tu atu i whaasa le launga le malai. Ia a mata le taalonga i le itula e wha. A mata le taalonga tama toa Sāmoa ma le mate maa. I le ono. A le taimi na le a mata mai whaasa le launga o le afa o le tolu. Ia lu atu ale tau le valu le pōle sa. A una ua maua mai nei vaenga na. O le malangata amilo le au o le peleki fatoa a mata i le aso sa o le vai aso lea. Ia a mata i le aso lua leo Novemba. O le au Australia. Ia o le wha iunga le vai aso nei le lata alo i le Wallabies ma le au manu se Japani.
Ia o le se senga na e whaiel ta alonga ni usila ma ai lani i tonu Amerika. Ia to amalanga ilo le whaita alonga tolu muli tonu Peritania. O le ta lia se pepa o whamtalanga me le una kapia Sāmoa e whailoa ia le tatou au. Ale manu Sāmoa ia na ta alonga ia e alo tu ia il masina 4 November. Tau sa ilia so na vano le ipo langi. Ia maua melole lisi ia na whailoa fo ilia walo tau si le fia. Alo fatu te sia Agustino fa ftail ma fta mai ia sunga fo ia silipa ma lo lava tai lava sunga tiulilo ia lo ftele atu programa valele me lo fenga lunga lo ftele atu fo ia epimena ma lo fa ftail tele o tato pa anga ia ma futa mai ia dai pes pesenga ia vai foi o kale matango fio le tau nei aso ia pe tato fatu se tu sai le aso na fi le aso yo na fi matua ma lo losio savili ia o le timu ia whaftai ele i tele ni lo longa na maita wina i nei Wellington e lawa ia e pēna o le malo losio savili o masari Wellington e le malo losio savili ia le lau tātou au lia nei tai au fau ia o ma eu le matango fio le tau pēna na whailo atu te ua ngalo i seisi o tātou o le song fua le sa malo lo ia le Labour Weekend a matatu lava nei rua toi tai au rua toi lava se o i le aso nga fua ia na toi ai umalewa onga le whanau le vaso lea. Ia o le toi vai aso fo lewa onga le vanga lea le ia 12 ma le ia 13 le telo kolisi. Nona malo lo lea avia lato vai aso malo lo ta pena i mosu enga whai o le tau sanga. Le fautuanga le porkala me mana ia so taipea i lea onga lo walo. Ia nei meane ia ele ini se vai ia ta maiti isi vai aso ia oiluma. Ia ono le swinga na o kalena wha lea o onga. Ya, la tata to pese le utopia na manta to porkala me o tala la urunga le vai aso ia whatautai le fionga le ni pule a whamsanga te alu moresi. Sina pana mpoasa, ia ma le pese whatau ia Sāmoa le tofi. Io, ma lo la ma futumaito e whatalo fatu ia le sunga ia whatau manu, ia lupe o manu, alo fitere atu, o lo ma futamai Brisbane. Tofi alea faina te wane lo manatu e o isaisi aso e tasi ai ue mau Tofi alea faina te wane lo manatu e o
tasi ai o e mau e o i se isi aso e tasi ai o e mau O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ale tu na tu tato por kala meo na file na mo mai le so ta inga initial o le tunu o nga lu le vanga le kili vai meli tu sim fa mo moli curious ya nai to fa wo ni la to nga lu nga na ta fia na fio non lo lo wa tau ya no winga fa penta usa ili lo fa moli na fia mai se tato ni Wellington ya u te lo tau no atu nei I lo mota I se taimi o le so moli foi fa taimi le fa malo ina ila to lo fa ile nga lu nga lei ya o lo mai tauina la versa nga le mul ne tunu te le o te ela ititi ana ya inga ela tu te mul mawina nga o ia fa moli pe akili vat o te le o ainga ya ta la tu foi le wala ita te vai e lu mo fale o ainga la ia fa moli fo ia akili vat o le kuria o pe e sel mana yu sta tu tunu le ai ele le me uma ya ta si e fa o pe le se nga tu pulanga le o le mai ya o te mine ele le ona us mai lo fa fonga ele ta tu por klame o tala la urungo le vaiaso, pe ona whailo atu teimi o sola, ia whaftai lava. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pe se io o ile oti, ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita, tu Yehova inotava, tofa ina soifua. Lama alif sili sili le sasala, itu e fa o Sāmoana, e fa ato sinai o anganga, te o e suma le te ine tau sala. La ula fala wa avea, tanu ai o e sunga le mana mea. Pe a fai ua e le kea, tu ai pe a sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua. O te whatalo whatu molo o whaalo alo whafonga anga le tino le tai au. O le tato pokala me whatu kalangin fo nei e tata noa tu ai. Inisio vaenga o tato ngā ruenga i le Sāmoa Capital Radio. Ia mise fo I talalou lungo nei vaiaso. O loo malolo le tato panga le whai pokala me Savarina Kasiano i le nei vaiaso ia o le alau. Tam fai atu na el tato por kala me moltai au nei le te fatalo fato I mo lungo el tato fa fonga masani o le tulanga el tato por kala me tai au nei ia e vaenga e momua ona taltano atu inisio o fofanga foi fatanoanga nei vai aso ia male fofanga moltai to le tioleanga I luma atonu Silafia el tato o whaafonga e tele na wha mawha tato pulkala me I tūlanga soifua maloloina o onga mawaenga e atia e el tato soifuanga I te tono o Aotearoa New Zealand I nevo I vaitau soifuanga.
O loo whai atua tātua pōkala me I matanga ruenga o ia ma au onanga Pasifika. Ina ia una ia le ngate le sila fia o la tō ngā lulu I tātua Pacific Health Services po au onanga mo tangata Pasifika. Ia ai whaapea fo I male sila fia tātou whaangolongo le tātou le tio. Meisia au wala o loo tau mamoli a tōle whi au ia tātou. Ina ia tātou malamalama I so soani, ia me mea hao on tātou whaia. O le waia so nei sa mātou talta noa toi male nasi fo I o se au o nanga e whaatatau I mo meo nurses courses po wa o onga o loo mwhai o na whai mo I la tau si mai. Ia o tūlanga na e mwhai e o na so soani ia I la tau sa ininga luenga o waka atawhanga le sa mātou talta noa atu. Ia mwhai o na so tai e la tau ia mwai pe se awa noa a mese le tūpau ta mai tai. Ia po ni ali I fo e fia tau si mai. Ia olo ia ia awa noa ia mwhai o na o ngasfuru walu masina. Ia na mo hele whailonga. Ia a e manatu e te hanga I lesi la sanga. Ia ona whaifola ia a onga ina ia mawailo tu spasi e velo o e mo se tau si mai le stala. Lo inga o la tau de le e a foi e a mata I sfuru walu ia masina. Ia a mana o te vea o e mo si tangata le stala. Ia ona whaila ia o lesi vaenga o sa le a onga ina ia whamotu o le tūlanga lea. O lo o watu fo le teimi nei te leo whea au whatatau pia o ono e tangata mo le misela I tono New Zealand. Ia o le polenga e iei nisi o lo o maua I le ngase lea e pe to tele a nisi tangata na malanga whatasi. Ia a whape vau ai o le watu tala I lunga o tato le tio whape na fo ima lunga o TV, televise, ia manisi o whaamaumonga. A whapea o oena ia nisi o vaenga ia. Ia mania lo walu vailo fo mai. Ia ma whaamanatu fo I tato ainga le tāua o le whai o tui pui puia. Mo alum whanau I le maile o le misela. O lo mawane ia nisi o ainga po o mātua fo I pe whaale anu tele le vaenga lea. Ia alanga o isi e mali diwa ia alum whanau le ngase lea. O le mele tāua le whai o tātou tui pui pui. Ia o na fia leo tamaititi le toi pole fo o e wawa I te ua ngase mai. Ia tu sa ape ta whauwhata si marisa mai ti ana o ele tui pui pui e fo e pui pui e o la tau soi fua maloloina. O le aso lua le vaso nei sa matalta noa toi ma kena akui ia po le fionga ia le ia tau le sa. Tonu fono kena akui. O ia tai fono tātou le komiti whaatono le tio. Ia fo I lena tamo e tawa mai tai le Eastern Wall pulenga anu I Wellingtone. Ia, ne sama tano whaisino whano no kena akui e tu wha ea ia le a fo I le tawanga na whai. Ia tawa na wala ia o ia tamu whai e to e aru I le palo ta mo le stol tau sanga wala le tai. Se sa iti lau se sui o tātou Sāmoa. Po le Pasifika I tono pulenga anu I Wellingtone. I nei pōrua, laki o tau pōrua au kilani tō tele I sui o tātou la iai. Ia manisi o vaenga o New Zealand. E le ngata I pulenga anu. E whai pulenga iai. Alo iai tono isi komiti po a whalaputonga I tonu lava o pulenga anu. O lo o iai o tātou sui e soani e watu fo le leo tātou Sāmoa ma le Pasifika I whainga o tonu a wale tau singa o tātou ma le wainga o tangata lau tele I tonu o Aotearoa nei. O le si la sanga leo tonu o le miti fo I la tona ma moa I tonu o mani New Zealand e le ngata le atia e o la tau so I fuanga le I tōlanga tau tupe la fui ainga Sāmoa. Ia o whai ainga nei tau mwhailo I a ngai alum whanau I a onga mawani ngā luenga le lumanai. Ia, mawolo le tu tātou o leo o eo tātou whai pule tono le malai whono a New Zealand. Ia, a leo fo tātou ai I tātou sui leo tūla I mai I te tono pule ngā nu. Toi whamanuia, toi whamalo fo I a whaono Ken Laban. Ia o leo wa pale mai nai le Hutt Valley City.
ia tonu isi taimi o le mole se avano e te no le fo ile te mali o le atunu ile tūlanga o iai mo tau ele silafia o le tō whene o e fōwhau ono ia o le Dame Winnie Leibet o ia le fo ina mua malai o ia le se o le tamaitai Sāmoa ma le Pasifika na vea ma le minstai tonu pule ngā nuu o le mwhainga malo ni New Zealand ia o le fionga ia whau ono ia o leo a vea ma le Sāmoa mua po le Pasifika mua o a vea ma se pule nuu I tonu pule ngā nuu I tonu o New Zealand nei ia mele haun tato patpatia I fo ile anga leo le tō so ni tato sui whapea nei o mua malai whai fo mo tato sui I tūlanga maulunga whapea nei I New Zealand o le vainga fo ia lau tele ia tato tangata nei I le luas fulu tausanga mua mawai na amatai o na a e mai le tō telo alon whana wai ua onga ma maua tūlanga maulunga I tono o ofisa o mtanga ruenga malo New Zealand. Io le tatou sao fo ina I tele na whaitala wa pe tō tele au benefiti I Pasifika Māori. Ai tele fo io tatou sao le ngati tūlanga le lei o loo maulunga o loo ini se o puleani se o waenga ia. Ai a tatou fo ile au tausi mai o ngā ruenga ese matata ese. O loo te lea le sao Sāmoa ma Pasifika nei. A tūlanga o tālonga o la kapi. Ia na le fia pati le tō tele nei. Ia o tātou tama ala wha, alo tama whanau o Pasifika la tō tele na whai mo tātou sui. Ia o tūlanga nei, mani ia fo le tātou ai e rewa pia na o tele o tō ingo tātou I tūlanga. Ai tele fo le tātou sao le lei o lo ia I tonu o New Zealand nei. Le si vaenga mo si le fia le malu le tunu o lo ngā lua ni tātou ofisa to e whaale le tātou app le mo o le telefoni te minei o le ola. Ia ma o lo to vai to e whaafau le app le o le lua fesfulu ono le whaola le tātou app le. Nā mataino la ia o le kampani le sa mato ngā lua whaatasi o sifi I Australia. Sa whaingoa o le Connect I le taimina. Ia o le taimini na usui la to ingoa ua moonboard. Ia o le masina ward, W-A-R-D, tusa le ua ngai le masina le ua. Ia atonu o le whailonga fo ina o si tia ilunga le leo company tūlanga tau teknolosi. Ia la wale to e anu to inga tamai waenga ia le app. Ia la ufaisi atang la tonga ruenga. Le lai tau wa I se company e ngā rue whātasi ma le tātou ofisa I e tala ngā whatia ma I tātou le tau. Ia ma ia whaia nisi o waenga o lo o mo mia. Ina ia whaingo fie le ngā teilo whanonglongo. Ai ma whai ona e whai tau ai I tala fau po whamtalanga e watulungo le tātou le tio. Ma tau lia ina ista ngā te longo noa. Ia e telea ina matamata mai. E leo iei fo I tātou sign language po sa ngā te whai. O le si vaenga na o tō wawa ai ai. A whapeo o e te le tūlanga le mana I lo whapsota I mai se ai ia polkala me whapitoa. E ta tau ai o na iestanga ta whapeo tato le tio. E whaia le sign language. I poltanga ta whoilele a tō matamata ni se whontanga al pale minima. E ia maltangata le a mai le ngangana a ila tō e le mawhai o na tautala pe o le lungonoa. E le a fo I mwhai o na fsosone ila tō na. Ia pe o vaenga la o lo tau vai tātou toi whaatūlanga le tātou website le vaenga le lo lomi e tātou talafou ma vaenga ese. Ina ia tū whaatasi a I pol kalame o a onga, o pol kalame le soifua maloloina o tātou talafou e vasia so uma. Ia matala e loa tātou e ono mea ma o ngā mo tātou le sila fia, ma le anga iluma. E ei fo mani awa no o lo ma fau e tō e mani e whai masao fo lele tātou le tio e nisi e tusi. Ai le lopo fe ave I tu o ia la tu singa wapena. Ia ma whai ona tu o e lunga I. O le vaenga la na o lo ngā le lua I nile tātou le tio. Ia o lo tau sa idi fo ni tupe whatupe nisi o vaenga ia. Ia wai le tau ngofie le toi whaingo menia website. Ia po whaingo le app. Ia ma le whatulanganga o mul teknolosi. Ia le fo e tau whai tusi aisi fo e ave I mtanga ruenga ia po ai lava e ona mō mini tupe.
e so sani le vaenga lea al manatu mo tau sanga fo pol masino mati o lo foi i se va sta to wa sa ringa tu pel ta to le tiu e so sani fa tu penga o ta to ngal venga o le va tu ta to tala fo wa tipia to pe avele TV NZ o le Radio New Zealand ia o lo va ai fo ia se so te ia fa pe mo le malo ia o la le to mo le to pe le va tu ia to ia wa tu sa po le a fo le vanga o le to pe le fa nga yo le tio e mai le fo le New Zealand no ia a o si tu pe ia o le tau fa sa i di tu pe kon kala te pe o so fo malo loina o isi vanga o fia ngai mata to nga lu mata to ia lo to tongi o la to time airtime ia o le mo o tu pe fa tu pe ai o le si vanga le a tonu e faina va ai faista to sa ringa to pe tau sanga taitasi i ona fa putu le wa ate o tipi mai tu pe ia o la i tu pe tu e le tato ngal venga e ma fa le ia vanga tau ona faia e nga iluma a tato sila le chokom le na fai mai sa mo ia october tau sanga ba vai ia fa pe na ma le pa fai nga pa lota le na ma vai ia manisio o fat singa me fai ona matulu mo le social media ia fa nga teknologia e tau o vaenga ni ia e tau fai ama tau e fuafua ina ia awane i fo e tingati ina tato e tau sa ili tupe fai umani nga luenga e temi umo ia te tonu e sili tato vava ai mamau e tau na iesi teu ngā tupe e fa tupe ngā luenga ne i te iau fa pe maili po se konkalate so fo maloloina po le malofa pe i o la le to e molto tupe le tau sanga fo ia la o iesi tupe fa putputu ia ma vava ai anga iluma o tala no se me vai e fi fai fo sai linga tupe le tato le tio fa tau sta to a fa le motu a tone ese taimi o le vaenga fo ina tau na nga ina ia mautu o le tato ofisa fa sala lau ia ma fai ena fai isi fai nga wai ina isi suinga via fale nei e le mfai na fai isi suinga langa e le o tato e ona ai o suinga i fa talafia ngai tonu ama ofisa fa sala lau ia mo mia inga ruenga fa pena ia alela o longa mau atu ia fofuanga ia tato a o lo ngale lua tato le official team ne fa tulanga le tato o penga so ta inga po penga fa fai langi ia ma vaenga ia fa mo ia tato fa mtalanga o telefon o ala vani vaenga ia botina ile inaita usanga mo vai sa tala noi fo tam fai le lombe lunga ma upo pese te tonu sa ele temi sa tala noi fo ia inicio le fai musika ina ia mawale ava no e publish ai pe tu se tato ia upo pese lunga i tato website ia me fai fo no ia ima mawai upo pe a fai fat singa ainga i fia po mawa pese ia tu langa na ia ai e o lua la mal fa nganga tato ngana Sāmoa app ile spelanga upu na ia ko le liu fa mafa na ia sa o le fa le o upu wa ye si pese fa longo ne termine e esi ale upula ta umai wa fo ele o lo le nga fa mafa mo ko mo liu ia pe o va nga na lo va ele ta to Sāmoa Capital Radio o le sina autu o la ia o nanga ina ia fa o lo la mata mau le ngan Sāmoa ia o tulanga umala na o ngai le spell le ia pese fo ia lo fa na o la mo le va nga le ia pe o nei vai nga nei amata toile i nei fa silanga mo le tapenanga o tatonga luenga ai o nei vai aso atonu fa ia fo tato le malo lo si o se vidi lo se lau kilomita le no o ile tu la le sa o le o matangi malo lo si i nei usila la vivie mata to ni le lau mua ia o le tele o va lele na tau fia malanga i malai va lele ia o talofa na inisio ainga sa malanga i fa mo ainga sa tauna iai ai le o se maliu po a fai pui ponga ia le o le fitau i ono o le tūlanga o le tau ia o le po le fai soi fua le pule le tu le fai tātou na suia a o mai a tūlanga fa pia ia o le mena i tātou le aso mo le vai taimi o le tau sanga ia talusia o talwhianga ia malanga o tau ia na o toi wha solo ia
ia fo ia va le tal le mani le la le so o te le mo fo se vidi ia ana le fo lo fo nei amana tu fo nei ainga i Tararua o Wairarapa o Canterbury o Tako o Southland i o Tako ia le fa le Powernet i le lo Southland o la tona nga fa mo le fainga e over to le se fulu wafe le fo i o tangata ia properties ia ainga o whana putonga o ngā ruenga o loo a fia. Ia mai e whana solo le vai whaingo le aso nei o tau whale leile ia pawa. O le mena wha mōmuele la tō ngā ruenga o me fo ia mo mia vawe tātou pe water treatment mai wha mai vai me va pena. Ia tō atu lole a matana wha ola ia mō lio ainga taitasi. Ia wha solo wha pena. O le mele Wa e no ai inga na afa peolo mo mia la to so ni ia tulango le vai vela me fa pena ia ole sauna ta to so ni lo to oi pe fa peo e ia le vang ia e on sa ole tulanga na laki ta to nei Wellington ia na ostamale na maliu lungo le Mount Beck na lo se vali ia le mo fo stanga ta le fo il tulanga le ole ngaluenga fo mai ia tanga te mo mi o lo mo mi tele ni ele leifo inga venga na este malia ia na lu sa vali ai ola ni ma sani le ta o mai lu sa vali ele usu ngal venga ia e palasi ele la la lungo le Mount Vic ma di wa ele Mount Victoria ia lunga e te mana malamba le ia tele ia paina na ia e usi te mi te mo ila lo paina ia ina te mo ila lu sa o se na ova pena ai la via ia atono le fea fo mo tatou a mesi o to nau sa vali pe tau ftuli pe tam mo ia va ia lo ese ma pe ma tangi le aso i te ua to ia ese se le a la au pe apalasia ne lunga ni taimi o foi te fa malo stilo o le si va ngale fia fa lot fo e ia I tula fono ni usila afa pe te poni ni tu stupe anisi I fale tupe e umalole lima tau sanga ai le toi faunga se bank account fa pe o e malanga ni Australia o le isa o account le NZ bank e na e alua le ko le toi manatu mai ai te fo e malanga e maliu Australia le eu tupe ni o lono winga e umane lima tau sanga o na folele o le fale tupe le ngata le ENZ au fale tupe o mani usila ai te puni la account ai ave le pale ni o iai e ave le office o la fonga ni New Zealand o le tula fono na ele me ta o le Unclaimed Money Act e po tupe le o toi whaonga pe e na ave le e to e tono le o ina lai me whaina e alu e tala mai lau tupe e pe o le fofuanga na o tu stupe foi le over se lauta la le pale ya le amla ya la to te mai te lo right off fa ma le bank le tu pena e foi la to ti ya pe o nai ole fa tu pela le o ANC mai le aso mo to polo a felu sufa ya pe a ma le afe fit se la o fa yo tu stupe o tapunia o lono wingo o le mato te le na tu stupe ya le lope fia ta la ye te tonu ia ai pe o le tūlanga na ia o le wha manatu atu I tātou a wha pe o so tua a ia nā alu ese atu mene New Zealand o tu e alu Sāmoa whesiri e pena ese county se banki ne ele I te po wha ngā uma pe tala ese uma tu pe a le resi ia ele ai alu ilungo le upenga so ta inga le IRD na wa aile e o lo ia fo ia ngoa ma te unga tupi whapena e wawa ipo o iese ngol tau a inga atonu e lopo o tauna e ona ia tupe lai tonu o ai o le to iese si a mise pape o mariu se si ia me whaia na whaistau sanga whamase le lo ia tau e o le alo o ai ia ma tau mwhai whaisi awala I to e mawale tupe na awa e o le ofai lo ma to te leo tupe lai na ia o le e tupe tātou o le tau o lo nofo ma le ai ati e te tau o na tau mwhai fo le ai ati lo tau tununga e sa ili po ai tonu atanga te tau na awe tupe
ai pe o le vaso talu ai le matano e tuai e tano tuai e malusi tele ia tatu fale tupe e au atu tupe tangata ai pe le ano ile tausa ili o tangata e vatuela tu tupe e pe fatata inga e isi a inga le isi tinale tano tol vaias o te ia tango atu lan ana tu stupe wa ese le afetala ia nai ai tala fu fo ile o la tuli ele ai ati ele ofisa o la fonga ia no folola to e tu la fono yelo na ia te tau me fai ona apa tu la tu stupi ai to ese mal tupi na no folo ese mal le afetala mo fa pelo stinale ai na e masina ma ese o lisi vai aso tango tu le level tupi fa tango to ese mal si afetala io tu langa na to fa mana tu fo e sa ili po iso tupi to no viso la fonga ai fo ni ai tala ale fai ngofie ona tongi ia pe ana fautu atu mana ia le talatala noa i le falitupe o i le ofiso la fonga ma faatulaga se aua le togitongi ai ia wae o le mena e tupe te aua taga o tulau teuga e tupe ia ua faaogā i latou e tau faapaleni ai latou tupe la te nofo e talafu ai ia mai la ua faalia foʻi tatatanoga na o le ua o amata o le tusi atu i latou le tai o se fulu afe ia tālā ia tupe ia ma amata foʻi na asiasia atu pe le sauga levenga e fai ai ina ia tau so mai wae fai tau piliona tupe la no foʻi talafu tagata i tonu New Zealand i latou lafoga ai le o le PAYE o le GST tele o company en talanoa foʻi talu ai ua tele company e tupuni ia la ua o mai tupe na ia o isi lai tulituli ia vavaai a faapea o te silafia i se me tau ona faatulaga ia talatanoa e fai a ona talanoa pe vaʻisaulō ia e gafa magaluega faapea fesoasoani a'o e ia ua le puipui malu e foʻi a'o e a se taʻi ua afaina i le 5 malosi o le ofiso lafoga i tonu aotearoa nei o le sivaega lea ma le foʻi e talatanoa ai o le pule sili o le tatou company valele e New Zealand o le tangata ino ia Nikhil Ravishankar ia o ia lea o le seli intia o ia lea o le ua tulaʻi mai e taʻitaʻia le vaega lea le vau sa avatulu tatou tala le vatu nei ina ua sui mai si ia foʻi tamali e vaia le galuega e pei e le fifia e nisi o New Zealand langa e leo se palanga. Ia ai mataulia aso nei, tele o tomai o tangata e leo ni palanga. Ia o la toule tele na si tia le leo ngā ruenga mo meo teknolosi. O le tangata la leo o ia le va ia nei le tato company va lele. O leo va ia. E tele ale fa le tonu sai e le polo fiti sa fa pe mo le tosu family ona le polo fiti ale company va lele. Ia leo va ia e o ma leo no masina taloi e 5 miliona e le ngau pe la titi le tupe maua i lo le tupe faadu o le la va ia tu e ile fofuanga le e te tau ona foi senga luenga amatei ona sa ili nisi tupe ale company va le la utana noi e va ia malanga i teimi o foi o le PCA company va le ina ia fa pa o la to foi le ngate ina o la to le ia la to airpoints cards o le la va sia wala fa pa o vai pasi se mo o to ia le fa ia to pa anga i ala i airpoints e fe wa ia mania fo fuanga le mo nai tanga te wai ai nei le i taule ia o le matua i tamata a misia pa fe ta mani se fa le vela ve o kilani po la lo le motu i sauti e a te aru taio e li te mo se pasi se tau ngofi e tau na se la to fa le vela ve fea e so soni atonu e mani fo se i o lo festala mari stemi atonu fai te wa o mo se la ki tato wa ale tatano inta o fa pene ia ele ia se me tu ai o tatou e sa iei te mantua ia sola le Polynesian Airline. Ia sa iei le lato whaalawelawe whiena o amo ma lium whaalawelawe whapena i Sāmoa.
Yo na mo le pa u ta sia me fa ilo fa ma ni ale ye fa le bla lo tu lai mai. Ya a ye vo ni me fa pena me fa ye so sonia ta tu ni. Ma ni tili. E wai ale me fa ina tongi tontal pa se lo nge ol ta va. Ya ele mo le company va le ya. A pe tu langa na ye. Ya yo tili na tonga ta tili ta so fo ngal te mine I fio ingo va le. Ai ole vai aso nei foi ole vai tu sa fa li e ele de va le fo we alu le electricity pe electric ole tu ni pensini ya ale la u fa tai tai mlanga mo na na fo ina sa mo tauranga ya alu le de fo electricity ya tonu se va vai po la tu langa wai a pe ni le power mo le lopo le me fai a tato vai fo le sa mo pelo le power tele na ia ingo le mo se me nga pusa aisa o moli e fai le generator a tonu la vale le tau fo ina si to inga spare fo le fa pena I te o pe le power ala me fai a ona ola mo se pe o le se ma po la si to inga fai nga e vai le anga fa mo le me tasi a te o tupu fa la ia o lai te upe lunga langi. I te ua tupus whale velewe o te tonu wofo I imana ma fo fongo lo loto I la tō lo ngafa mga nuenga ni. E wa aia mo meo o me tua I ipa I se whale velewe tūla I mai. O le simta upu lea lo whaasong solo pia o ne whaatana no tonu pale mene ma o lo o lefi fie te lei nei maoli. O le swinga e whainga malole o nei o le o tūla fono o isi whai unga o umana mautu ma wha maonia ma wha ngā yoi ai ala e ta iala inisi o whai unga o umana whai a le o tele nto ta sui e whainga malole iai nei o le tū malo o Tim Bolger le sa pale mia I le pale le national I le partia national ilo ne ewa I taimi le iwa sifuru iwa tasi sa amatai ona matua I whaasanga le malo e toi whaatu langa le leia whiutanga inga. Ia mawhai saini e whianga inga e amana I ai telo o meto tino nei maoli na ave wha malo si e pālangi. O le nana amatai o le tainui nena mo mosa I nele la tau whianga inga mo waina miliona na tala ewe so soani e toi tau I ai e leo le tau atoa a pe ina o se vaenga is a token e tau I e na fo ia mea na ave se fa malu sia e fa inga malo ia a leo tato va ia ai e atu I tangata ia le fa inga malo e atu I ol maliu to ina leo te loe le fifi il to ina vai o su ia la to le te leo mea lena a mata mai ma mau wale no fu le lei a whialoa I o tato tangata whanua ia ma palangi ia ma mese o tato le tūl e va no fo va e va ia tu I mea tu ia matato ia fo nei New Zealand. O le ala wa ia tu ele tangata o le palangi o le tina palangi on su lima tau sanga. O le ono fo tusi le tusi. E fa matala I ailo na yesi la fie le tūlanga o lo na yeso I fuanga. Ai o lon to aasa ia I le taua. E na fo I mai lole o tangata le taua. Ia mai lola ia o le tūlanga lana e le tūla fono New Zealand. O le o whamatala ne le tina le whea o le mele iai. E mau e palalangi ia wanoana e taimi o le tasiva valsfulu. E mau e la tau ia tupe e tau o le State Advance Corporation loan. Ia loan e mau mai vaenga na o le State Advances Corporation. I le tasiva lima o whaasosolo mai whapena. E nei palangi na fo I mai taua. A nei tangata Māori. E ne maua la tolu tupelea. Ona nei ala tusi le utusi o whamatalai. I lona vai o ia te ia wa land owner lon tama ma le lato a inga. Aide I mo muni mea fo I tau tino. Ma fo I leo of soani ele malo e ave I tupe e tau I la to le no le taua. Aile la ve nei tangata Māori. O lo winga la lan whamatalanga leo a matan tusia. E whaamala malama I whaamatala I le whitaui o ngā yoinga ia o le lai o mai nei o le whaapea I ale tūlanga
mafatia, ma le matitiva le tō te leo nei tangata ia ma ona o whainga i o polisi na whaima ia i le amatanga. Ele i whea mo nei tangata Māori. Ona ia o lana i whaamatalanga, ele se mea toi su e fōle te leo mena tupu ne New Zealand o le malama le tō te leo alwhaulawa. Tō te leo au pālange le o fie loa. O lea fo i ai te leo o na tautu ia i fo i ma me e aoa o tonu senga. Ia la mana ia la i tangata whape tonua i o se alo se pālangi Sāmoa ia le mawhamonianga. Lea la wano fo ia o whaile tusi. A matana tō mene ta o podcast e mwhaen salo so se si whai tau. Ia, mana ia o whai tau ni le tala ma le whamtalanga whapea. O tu ainga tonua ia e tau no mai ma whai whamtalanga i tonu o pe o fo tonu le pale mene matala no i tangata i Minster. Se i viso soani whaan malama i le te leo le suinga AI. Pe ana whape tutusa le whainga o pālangi i aso ia. Ia mana i tangata Māori, tangata whenua. Ia alwha lawe. Le tate muli mawina a tata wai whal pui pui. Ia o le te leo tangata la ia o nai Māori, Pasifika, ia maisi. Ia ona o te leo le poverty o le upua le ta o amata mea le o langa mativa. Sawa ia o whapena, ia o isi wai i una limatanga vale. Ngā oi matūlanga whapea. Ia mawa i whai isi whainga le talwhia ngai, o wawo e leo le leiksi o si o mango iai. Ia atono o isina vaenga vatul vaenga mo tato po kalame ala vai i foi. Ta mistato pese ia ona whao o i tū leo tato po kalame. Toi whatalo whatu le whawhaonga ngana tinu. O le vaenga no noni o tato pokala me tana ulunga fo le vai asamnisi me o lo tupu. Le vaenga no lua. I lunga o avo i o tato penga whailangi i ama media se laulangi. O lo i eile ata o le tama pope leo o le sfufa i o lulua au ma King Charles.
o te talafa vaingo talafa salupito fo ile taimu mole o talufa tasia ile le tama pope e fa pe mole tupo o le Britania a tonu e o lo malamba fo nisi tulanga ne yai sa to tele asa ye umale e kalesia katoliko i aso mvai ai pe o le tausanga tasi lima tolufa ia na a resia King Henry na amata mai le tangata ne o le tupu le o King Henry le vad the 8th ia o le tangata ne tele fo le faia miol vava e te fo talfa solo pito e matauria fo e le mfaia ona te ase ngari e failo le fatsa singa le ia fa pa ia le mfaia ona to te au fa la vela o le tupu le o manatu e to e suilon tolu ia nana le nona amata na fina wa ile mfai nei wale na lu ese loma suye loma le a fo le la sanga nanga ia fa va e lo le loto e tau le Church of England ia ma fai ngo o ia le sifia i le loto le ma te e malon tolu na ia ai fai le ziona tolu ia Mariela le talanga e tolu e tau sanga ai te ua fa o le o ti lon to lo lon lo le o no le te lo si tu langa i de tal fe ngai va i le dine ya ale o te le se senga le o va e se mai le lo tu mai i le katoliko le sa ye un mal to te le la to o le la ta o mai lo le tau sanga tasi va li mo peta to wa i to tasi lima to fa le na tu po le fa la ve a le fai tau sanga le tasi iwa lima ofta am fai e ona toe fai poi po tangata katoliko ma tangata engelangi a mumua sa pe e de fa tanga o na ua vai ese ia ese a leo sui al te leo o vaianga ia so ne ua sa o loto te le me taun fai ia ai pe o le vaianga na ia le la pe ama le lima se lau tau sanga talu na ese ia leo o vai ia ua te talo fa tasi ia pope leo ia ma Sir King Charles e fo ai lo e fo le swinga we nei ia le vano no fo o le vana na le lele ia ai fo le tato ia te mo le to te talo fa ta se o pensa vali e se le nga tupu fa vai le loto England ia le o mani fo le o mo vai tu nei le tupu te mai tai sa ia Elizabeth ia lo na lo tamba le o King Charles io le foi na sia o King Charles Sāmoa il tausanga masino october tausanga tia ele fono e malo a foi le a fatta silena foi Sāmoa ele na sia to ia le o mai foi ni ten i o tela la me o foi King Charles tai mo le o i Sāmoa io ia foi ta io o peta to el pule angale i malato i lima sulono ia no el Commonwealth ia le fo wo me ni tau sanga ia le o va ia le si swinga le na ia ia mai se fifianga tele na o te loe tu tele atanga to fifia le tu langa ata to va ila le mena tupu mai te vai tau sanga na o le amatanga lo tu engelani na amate mai sta po inga ilalo lavo engelani ia o le na solo mai e si lo tu le o mel terminilo ia sta po inga ese ono mente tupu mai tau sanga ia ele o mala ele le vole fa nga solo male le tupu lo isi mautala inga ia mata mai ai i mena tupu mai o le patato wa i tau sanga ia male lo tuna i peto te leana i uma i katoliko ia a te lo i Engelani ia ma tupu mai manisi e kalesia ese Lisi vainga le fia talanoa fo i pe ona mo tatu talafo o le Fonterra pe on talanoa fo le vaso o le e tau ai e whatau atu nisi o ana a seta i le anchor o le branding e whatau atu le vainga le ona ia a seta le whatau atu e mawaitu pe tato New Zealand e mo susu o me fa pena
Ia o le tau le vai la to e whātesi ma le 5 piliona. Ia ai tutu sa e tolu tesi ma le 2 piliona e maua e whai whātoanga. Ia mai o se vainga le leina ia pe o le whai whātoanga, ia o la uri ia va ia le company wa le loa e tupea. E la to manatu, e o atua i le tu se tolu tesi ma le 2 piliona la a whaasafua i whai whātoanga ma shareholders e valu afi. Ia ai o atu le o isi e mo le vai le tupe avelesi e tolu i valua afi tāna le tau. Ia tupe na o fufu e mo e la to ia al tupe maulalo au lewa ai e mo al whātoanga. I le valu afi lea, ia pea ma le lua se lau afi. E leo fifiela ia Vincent Peters tūlanga i ola na ia mau. E le te tau ona whaataua tu a seta ne ia tātou i company falani le mana o e whaapela tu whaataua. Wai e watu nei pule ala tō le me whai te ia wale koe marketinga ia ni susu i mea. Ia ona ngalo tu ala e Malesi na a seta New Zealand. O le lai whai e nei whinau ngā ai fo ia Vincent Peters ia ma Malcolm Fonterra. Wa fai fo ila na malana ia tusi ma ave fai whātoanga. E ave e le mana ngono ia mauna manatu. E awale ma tele ma fai unga whapena. Ai wawa i mamau. O isi nei vaenga i loa i New Zealand. Ia na o loa whātau watu o lewa o nāti taun whai mai le brand name le o le Anchor Milk. Ia ma isi vaenga le tusi ale le ngolea. Ia ale o whai le tonua a tangata lewa i Neil Fonterra o le sile awale mo mai tupe. O te loa mo le whainga malo e mo ia le Winston Peters ai le o Fifi Winston. A mo le minstau tupe le e nei. O le matua i fia pe a maua le vaenga lea. Wa voi o le tupe lea. Ia e tele o le tupe lea sau e tele vo le tupe maua le whainga malo. Ma ne ia la leo e whaatau. Ia maturia o whai whaatoanga foi a mua a o e whaatau. Ia i la kul GST, ia e mwhai ona whawhainga ruenga isi e mo le PYE, ia la funga. Ia te lea la le si tupe au ngā mo le minisau tupe le na ia ai leo le manatu nao o Vincent Peters ia wa mai e le whataui. E le te tau ona toi whaatau atu i a seta tātou i. A misi a seta le o i longa ia o loa whaatau atu New Zealand. E si tato vai au te loa a o atu al whainga palo tal tau sanga lea au lea tau whaafofu atu. Lona winga lua mea on tup e tau mawhai nei a wape e over le 5% o whai whaatoanga e mana o e mawala tō tupi. E tau mawhai nei e wawe lona pāsia ai whaatau atu loa. Ai de i o, ai de i whatanua a tili mtau. Ia au ila tau ia le tau le popo le telepe whaatau tau. Ia e toi e fie talanoa a tili ia Vincent ia wawa samana ia Vincent Peters ia po le atonu alona le man maango ia le tau whaamtala atu ina ia whaiele la tō whaingo talwhea ngai. Ia mo tātou e leo whaalongo atu ape pa o le tau o le tātou susu po la le tau o le ae ti ngai na whaatasi a tātou i tau susu. Ia mese fo ima le pata. Ia wale lope le atonu ai a whaatau mai whalani le pata ia tātou tau ngofi. Se i tato vai po fea nga i ele tūlanga lea. I tūlanga o tau mafa ma mea fo tono tato tino. E ele whalinga tae o nei lewa vai atua i ta maiti o nofo fo i a wholo mo meo maneta e whaatau mai lunga o penga sota inga o le temu. O lunga o le a fo i o penga ta whailangi. Tele i o tato tangata o lo o va aia ia o loa e mwhai ona e whaatau o mai tonu o le vaenga lea o le temu. O alipapa, o isi vaenga whapena e taungo fie. O se vai, o fuwai, o ato i ngā la ei, tautalinga. Ai mau e fo la mo meta alo. O meta alo la e sau i tonu manita. O manita e whaapi e whaitu sei ata e whaapi solo lunga ia mapi. O le whaalawe lau mea. Ea mai, o le peni mapu. E whai ngō fia ala ta mai titin ta ala matu i tono lona ngutu. Ia ma follow ia. Ia ona tupo ile o le whaalawe lawe. Maua ilo le sita mai titi le e se fulu tolu tausanga. Ia o le tele ia o
o le se lau e ma ke te lewa mai na alu tonu mana wata mai mea la haitia. O le na whailona tātonga. O le manatu la o nisi o e le tau ona toi whaatanga me whaapenei. E iei a le to ai ngā magneta lea o le neodymium. Ona whaasai tonu New Zealand i le lua hawhi sfuma le wha. I alfa alave. O le whaataulunga o upenga whatota ingo. Te whailangi. Ia ma whaingo fia tangata ma whailana whaataunga oka lafo mai aia. Ia ta aloita meiti, ai tu lista meiti ti tonu lona mutu ia ma follow ia. Le lau whaapea o tauna whaise whaaluinga nei whaasā. O ne toi whaatauni me whaapea nei tonu New Zealand. Ia wale tūlanga le iai. Ia wawai a whaapea o nisi o tātou o whaangolongo o lo iei ni me ta alo whaapea na whaananga whaataulongo le timu. Ai pei ni mapu ia mei e mane te tuu tonu mapipi i vo iei. Ia wawai e silile ave ese te fo ua follow lau tamai mena e ia na whai leo sta o tonga muli mudi. Mai le se tūlanga manuia mo le soifua maloloina. O le whaingo meni o whai unga e mane fo ilwa wai atu le si tala lea. E te lea nei tangata e tau wawa aipo fia tonu ale le taimi e ato toa ile mafo fau tangata soifua. A tato wai fo inisi o Paul Kalame le whai atu e Anam Savelina. E le tupu o le tamatiti. E tele ina fasi ma o te ngia ma awa vau e mātua le fale. Wai fi wai fatu le tamatiti alai fai fai anga le whaingo le whiau. Ia aile le iman mlama le tato tōteli. E le tai a toa le mafo fau o tamatiti le tupu ai. E le o lava fo ila le mafo fau o taimina ona fatulanga le ia whiau ma fatununga le amai. Yo le la e alei ona tupu fa le tonu na ia o ma ngai fo faino tato Paul Kalame ia wa amantan so fa manatu e nisi ia ma fa mamlama ia tato uma le mafo anga le na tuai ona nga yoil tamititi I fa tununga ia se putu tu ia awa le tau process pe tau fa tulanga le mafo fo po le tala le fa mai ia ala e nau o e vavina whai au whailesi. E o lea lau o tūlanga ni leo tato maunama. I mania, a tonu e au ngā uma mo tato Paul Kalame le so swani fo i e toi whaamanatu inisi au isi. E whaamamrama ati le tūlanga o le tuputupu a le tangata. Au le titi, i o le whaapese I longa los fulono tau sanga o le tangata. To amata ona tau ato toa le mafofau. Lo inga tele taimi e amata mai e. Ia tonu me fo nai te fiwa e atu ai le ono mo le tamatiti. E se almea la e tau wha senga mo lona mawhau to e so wai maitalinga lau tala le whai atu. E almana ia na. A lea lau e vo le si vaenga lea o tau tu wha whenga I. O le wawai leo o le tangata soifua. O le ua mawane nei fo. E pe e ua mole mawina pe ato to le a le tūlanga o le mafau o le tangata. Pea o me le vaitausanga o le lima onu se fulu. Lono ingo tātou tupu ma le taimile o mai. Ia pe o mai no. Ia le wha pelotali o le au whaito whale. Leile a lea lana whanga. Ia o nai tangata I le wā lima onu se fulu. Ia o la tauna le o wha moe whai le tomu o tātou wau ato toa. Pela o le mauna I sfosu so ngatalu nei. E ato toa le o lo mental health, o emotional, o ha uma me talawhenga I le soifua o tātou. Ia o la tōna nai whalangolango I tātou e whai mai tonu le. A tonu e o le tōlanga whoina e muli mawina nisi mawaaia. Ia e wawaaia ainga I lato ta māma tina mātutua. Ia e wha moe e o la tōna e mai e whautuanga le lei. E tai di mai nai e fufuanga la ainga e whaia. Ia mei fo le anga I luma. Ia ma whatonu ai mano whanau a tuputupuane. Ia whamanatu I tamaiti le tai o le teimi ato toila to o lo tupupua. Ia mwhanangolongo le au mātutua. E whasoani tūlanga iai. Ia pei o le tūlanga na e le tato a Paul Kalame. Ai se
Vai mai tato foile ia ni toi fa o to le vang muli. Ya famanu lua to lavo o te tangi telefoni le o ngalo mai na tu tape ia le la o tau ai ole vainga na lenta tano to ile tu langa so i fonga ta to to le lo a ma fo fa ole si vainga le ta tal no e full time nei a to no e mo fu telefo ina nei TV manuti le wa lo nei i to tono o fonga la kapi fo le NBA America e tolu ia tangata leo ta fia leo mo dia ile faingo menio pitpitinga ilungo ta longa nei i Amerika mai e telefo isi la ova ia to leo to fatasia wow ile vai ngale tasi ona nisi ta longa leo mul mawina amata mai tau sanga mo vai e fa ngai la to ia me e mafai ona tutupu sta longa e lisi le fa pe e pole liva minuti au tuli au fafu ia na lo le ta alo ai fa se me i tuli ia fafu o lo no wingo ata to va ile le va tu nei na fa ia na ia tanga ta New Zealand le na ta alo soka fo i Australia ia le na mo o le me fo na fa ia e mai si o va nga e tau puli ia ta alo fo io no fai nga se ai fai pe tinga ta wala to le mele tu pu la to wo po ni se foi po stanga te ya fo ye nga lu mala to no fo le stanga ta na ta to te na fai le pe tinga wala va nga la ia e la wo mo mo to te lo tu pe na fai la to a nga lu mani se le au ta ta fo ye te le na fa so me fa le fa pe ni ia ai nga wale te lo tu pe ni si i mo mio pitpitinga i fai. Ia o lava mo mio ta longa i mo mio poka. Le fale me lave lai mali lo vetau. Na toi no fale si o li fai me ai toi lave vea na tanga te masani le malato. E ave se casino po se fale fai mo pe le tu pe vo ye. Ia ai o lungo o lau o le fai ta longa ni. E pe o x-ray e loa e le pepa o lai o e whawhao pepa tangata ai le loa lai whawhao a lai mai tau mai isi ia pepa wafo lai loa i tono o whaata ia ia o leo loa nei le telo o mea na tutupu i whaapea ta te no whama wawa ai le telo ta alonga i tau sanga i tupu i mea ne isi fu ta alonga o laka pi ma ta alonga i sisi te mie whaasala so o isi tangata ma me whapena po le mea pena afie fo manata nga te me fa pene wale wa matana dia e mai le telo me nei ile fai ngo pitpitinga le fai ia a o me fo fau ni sangata na lo inga na tangata i o fai piti ia le te alua malo e loto mama fa pe ia o me nei atonu atu bobu tu e malo le lo o la o mona fo fau i o la ke ia si ai nga welo tu pele a ia pela na tangata atu la pele i poka e male lo la to pepa le fai tau un masini e mata u istanga te to ta alo fatas o lo no wenga la o na tele na ngau ia e le ngau tanga te ia le nga lu fatas i mata te ona ia le lau le o le la mela en tupu ne la vai la tele ni tanga te o le la ia ta longa ia a me se poka ia i fale ia le i wo mo fa mo ia ia lau ia e o nei su ia company ne ia to mo mo la to tupe o le tūlanga na ia ese o isi lai nau e whaiwha le ta longa e mawela na a ese fo i watu isi tawa nau tanga ta alo vai e mawhaina mo tulo sfuru afe pe tango e whaile mea lea
ia ne te ia le ia wanga o ina le loto le si malu fai lo le me le tauna na ia fai ia e tau fai o ia alo e se ia tato tamama alo whanau fo i tato ia winga wha apea ma le tele o le a whaine o la tō fo i soi fuanga o le anga i lumo o la tō lava a tō langa i ta alonga ia me se fo i la tō wa soi fuanga tau tamau ainga e o te lola wha umatu tato po kalame i le tatano so o toa le AI. O le AI o artificial intelligence po le si toa inga whainga fōle wha o ngā le teknolosi e mau ai wha maunga wha matalanga mo tato. O mea wha maunga na ulunga ia o le la o mawhai o na tō wha atasi mo tato. O le mea la le whasirengia nei. Po le ale toa inga talanoa te talanoa i le AI pa e rei pete whai. Se wha mule mole sa ili mo se mele. E matau lia le te alata no le masini te leo tano le tangata. Ia oisi laifa mai le tauna e wha mule mole i wale o tangata le tano ia o le masini. Ia laifa pe si le mana e lo whai pe wai a ngano lo e ona e wha mule mole. E te le toi wha mule mole isi pa talanoa e wala o ngano ia o ele. Ia e te tau wana ma whaulo loto tātou le wha nganga. E tawana i loa e se le masini e se tangata soi fua le tano e ai tala noa le computer e te le wha mole mole e whala vela ai tala noa nei source company te lo isi taimi te le tala noa tangata soi fua o le masini na tala noa mai ai te le loa tua e o nai maa alo o e wha apea hello talo whalava ia ai te loa le masini lai wha talo wha mai fo ia oe e manei le tato ope e tū maanga o masani ai e leina e le ngalo e mo tato ia wha umatua i tato po kalame mo nei tai au ia mo tato fo i neva ia so po kalame watu ia e manu ia tele lava le tato tunu a me se fo le anga ia tu le sa malo lo le songa fua ia ma tato va ia anga i luma i fufanga o tofo o lo ma fatia i le se power ia na mato al lo fatu ia tato so soni tato fa fo singa venga le mo la to ia manu ia tele lava le so i fua Le whaaloalo lava o te whaatalo whaatua inu malo lau whaafonga. Malo so i fo maua, malo tau langi e mama, whaatalo whaatufo i tanto te māmati nā mātutua, malo fo i o lo whaatau tolia i. Whaata whangasi o le tino, ia po o le mawhau whau. Nisi o ngutia i whaanoanoanga, ma le wāo mea e whaapole nai lo tau so i fuama so mātou wola. E wha malo le on sai, whaafitai lo tau taliti ngā, ma lo tau whaatau toa. Tau ave ai mawhatianga i le talitonu ma le whātuatua. Tau to olua ina o lo tātou vai e le anganga pa ia o le tua. O le si ufonga neo lau mua i Wellington e malana Paul Kalame Masani. Si o le asi singa i ngase ai alo mai loa. O le tātou tapu i atu i le tua. O le tua o lo tātou malu ia ma lo tātou malosi. E whai o ia mwhisoswani silisili i pōpua ngā. Ki o tātou te tālu. Le li ia le tua o le lawhitanga oe i a whā. O le malu mātou te sulu whai ai, ma lo mātou mwhisoswani silisili i pōpua ngā.
Mātou te whaala te lata i le awa ma le mingao. I le nofo ali i o le alofa tū noa. E osi le mātou tāulanga o le whaafitai. A wau silisili ese lo walofa. Ma lau wha maoni i ate i mātou ma lau whanau i le lalolangi. Mātou te whane ne e ma wha manu i lo suafa pa ia. Ono lo walofa mātalasi u wha alia pēr. Mo i mātou uma i le au noa. Wai au mail so i fua ma le ola. Wai fōa i mai fo i au manuia mātou te whaau ngaina. O lo te mau a inga i le tino a meisi o mawhau whaunga ma mana tuna tunga le lei. Wai e wha ma ita i o mātou loto ma o mātou wola. Ai meisi lo te ita inga wha lea nganga i o mātou wola wha al whātua tua. E ui lava ina mātou tau tewa tewa. Mātou te vivi i atu i lo suafa o na o whaalinga o lo walofa. O lo mātou moli mawina pēr i le lalolangi. E ala i ngā luenga le le i tele o lo whaia e tangata. Moli manuia o isi uso a tangata. Ai maise le alofa whaatino. E ala i au nanga o ngā uma mo le tautua ina o tangata puapua ngā ina. Ia vi ia pēlo suafa o no ali i tamai tai fo mai. Mai lato umalava o ngā lulue whātasi. Mo le tau singa ma le tong fitia o tangata whaangasinga sea. O lo mātou o lenga le ali ie. Ina ie whaata mao a inga ina i latou uma i le alofa. O le ata mai ma le wha maoni. Whaatino i nailau wha malolonga mana. E ala i latou tau mwhainga uma. O mātou whaafitai mo le official so i fua malolo ina. Ma la latou ngā luenga le lei o whaia pēr mo le pui puia. Ma le tong fitia o wha mai ese wha nei on pō. E maise fo i wha lampa putonga o ngā uma. Wa vea ma latou manu lau ti le tautua ina o pōpua ngā o lau whanau i sose awala. O mātou talitonu o lau fina ngalo la valea. O la mātou whaafitai sili o no Yesu Keriso lo walo. O lo mātou wali whaola. Lono so i fuapa ia na o fuina ato o toa mai, mo le tongi o la ina o i mātou, ma le lalolangi atoa. O mātou mawai le wha moe moe, i le ola fau ma le ola e wha avavau pe ama vai le nei ola. Ia tu mau la ua fio le whaafitai, o le wha manu ma le wha netanga, e o i le whaavavau e whaavavau lava. Amene. O le atatou pese i le vi inga o le tua.
le whaitawina o le tuspaia, mai le vingilia mareko o lona mata upe ono, o le whaiupu e whaasfulu lima, e whaangata mai le whaiupu e whaasfulu ma le valu. Whaafonga mai o fionga pa ia nei e le tua. Ono unai lo le e ia, i ono so, ina ia lato o ai le va. Ma momo atu il tasi tu, i pe te saita. Ina ia se tu inatu e ia, le motu tangata ia o. O wha mawai o ia i ante i lato, o na maliwa tu lea o ia i le maunga e te talo. Wa o i le fiafi, o i tonu o le vasa le va. A o to tasi o ia yuta. O si le fia e ia i lato, o tinga ina i tau walo. A wangi mai luma le matangi. O na maliwa tu lea o ia i ante i lato, i le leo leonga e wha o le po. O sa vali i lunga o le vai. O le a maliu loa. Wha manuia mai le tua i lo tanto whaitau. Ma lo tanto whalongolongo i na fionga pa ia. Ma ia te ia le vi inga e wha vau. O sila fia ia i lato, o tinga ina i tau walo. A wangi mai luma le matangi. O le tasi le nei tala i se wholaunga so o Yesu. Na wholaua i nao i lato i le sami o Kalileia. Wa alu le aso atoa o ngā lue le li, i ngā luenga whai wawenga. Ma le wha malo lo ina o tangata. Wao i le fiafi. O mana o mia Yesu steimi panga no na o ia. Ma se lao e mafuta i le tama. E ale di tatalo. Mo le whafo wina o sona malosi. Ma le utupupu ina atili o lona soifu o ngalue. Wa alua ai o ia i le maunga. E te talo i le mea tuufua. O lana masani lea. O le tasi lea le sona o ngā mo tanto uma. E au ina mana tua pea. A whai o Yesu ke riso le alo le tua. Sa a vea mana masani le te talo i le te maa. Ma lo mo lona wha malo sia wha le tino ma wha le anganga. Pe le te tau e ona siri atu. Ona tātou mana o mia i teimi uma. Lea lava tūlanga. A wao i tātou tangatanga sala e vai, ma tuu ngau ina pēa e lea unoa. Nioe, o se masani tā ua lea, ma lea o ngā. O le tala noa i lea tua, ma sa ili i ante i le te talo. Ua whaia ma le whātua tua. E peo na o mai e Yesu i lona i lava so i fua. E tā ua taimi, e wheso o tai, ma mafuta i maisi tangata, e whapena fwoi on ta ua taimi, e nā o oe ai, ma le atua e le tatalo. Whai maila matua, o sila fia e ia i latou, o tinga ina e tau walo, a wā wangi mai luma le matangi. O le fasili, e whape wheo na sila fia i Yesu le meo lo tupu ilo na au so. O le pō u pōngi sā, o Yesu i le maunga o lo te talo. A o na so o i le vai o Kalileia. E vāvāma mau. Peitai. Wa tato i lo mai le nei tala. Le loloto ma le wha maoni o le te talo. Wa whaia i le whantua tua i le atua. Mo le manuia o isi tangata. E le o tu au no ina, lona au so. Ma isi tangata o mai luma o le atua i le te talo a Yesu. O le te talo e wha maoni. E au meia whaatasi ai le atua ma isi tangata. I se whisota inga wāwala lata o le alofa. Na iala ngona i ona tino malona mawhauwhau ma le angang. Le afianga o lo a afia i ona so. Ma se whaafita auli o lo tupu i ate i lato. Ioe. E leo ma maule a lii mai tātou. Wala talata mai pēa o ia i teimi uma. O lo ona sila fia le leio tātou mawhitianga uma. Ma whasoso ani mai so se vai vainga ma se tau i vinga. O whea ngai mai tātou. Mua. E la matia whai ngā malanga uma. I le vasa, i matangi,
ma wha. O le fili masani leo so se wholaunga i le wasa. Pe ao ina matangia. I mawhai ona malu ma toa le tai mo se taimi umi. Ai mawhai fo i ona whaafo se i ona li liu le tau. Ma sui aina malu i se matangi malosi po se a wha. E tali wha pe nale wingo le tū loto le i Galileia. E tele ina whaafo se i ona li ai se matangi malosi. E au noma se la pata inga. E leo se fo launga mua fo ili nei. O matangia i le tū loto lea. O tātou maua le isi tala i le a whātia o le waa o le au so. A tō whaile li i le tau muli o le waa. Le ana tū la iei o ia, ma vavau i le matangi ma lea wha. Ma whesili ai i ona so o atua tuwale. Po feo i eilo la tō whātua tua. Le mamalu o le au whaafafonga. O tātou whaimalanga nei, i se fō launga whaale soi fuanga. E la matia pea i matangi malolosi e angi mai luma i nisi taimi. E whisoua ina ai tātou i whainga tāo ngase. Ma wha mai o le tino, mai fo i o le mawhau whau. O lo tātou wongo tia i wha noanga. Ma le tele o whawhita auli nei o na pōu whitaomi mai. Ma lofi tū ina aila tātou fō launga. Wa toe ina uma le wha moe nisi taimi. Ma tā wau ina mā lo mai le wha vai. A i tātou lotu te tele. Ma tū mau i le wha tua i le ali alofa. O lo ono si le fia le lei o tātou mawhitianga. O lo ono si le fia lo tātou tinga ina i tau walo. E a ngai le matangi wa angi mai pe i luma. Po le a lava le pōngi sao le pō. Po le ale lo walo matangi, e a fio mai lava Yesu. Na te whaso soane, na te whaola malawe ai i tātou. Ala manatu e lua. E matangia fō launga i nisi taimi. Pe asa se le tūlangi e fō lau i ai. O le tautai poto, na te mata wina umaanga le tau, ma matangi angi. Se ia o ina ia masani, mai tūlangi e whiangi ia iai matangi SS. Ma teimi o le tausanga e angi ai. E wholau whaatatau i le tau. Mo le saunga le mū, ma le whaiti tia o le lamatia i matangi. Pitai. Asa se le tūlangi e anga iai le wholaunga i le teimi se. O na matangia lo leo wholaunga. O le wholaunga le perfeta o Iona. I le whenga inga tuai. Nā whātia ona o se le tūlangi. Na whaasanga i ele na whainga malanga. Na whaatonu e le atua e malanga i ni newa. Ina iala patai le nuu i a Sāmoa mai a lātou ang sala. Ma whaasau ina ai lātou. Peitai Iona. Na tele Italia luna wala wina. E whaima ave whe au o le whaola tanga le atua. O lea, na ia whai malanga ai i le tūlangi se. Wa oso i le waa e alu i tā sesa. E matua vāva ma mau lava mani newa. Wa tātou malamalama uma. I le matau tia o lea whāfuli whao na angi mai luma. Na ilo le leia Iona, le mafua anga o lea whā. Ona o se le tūlangi, o lo o anga i aila na whai ngāmalanga. Na lafo ina o ia le sami e tusa malona manao. Ina ia maua se malu mo le au malanga. Ma se lao e malanga atili ai. Neu soi. E telefo i teimi se ai le tūlangi. Tātou te malanga i ai. Pe ao ina tātou whaia o tātou lava loto whaal tangata. Ma pūlea i tātou i mana onga o tuina nau. Ma vai inga whaale tino. O nisi foi taimi. Tātou te whai ai lava mea se sema le leanga, ma i le lole lei, o lo tātou te te ai le whinangalo le atua, ma tātou waa ai tui. So se taimi le ama tātou te wholau ai le tulangi se, e ese mai le whasinonga le atua,
E lem fai lama ona asa ma se a whafuli whao e te lua whasangai. Tautua nā mai tātou. Ia mātāla mo i tūlangi e anga i ailo sā whaaleo langa. Ina i austa ia pele kapiteni sili o le anganga. O le whasinonga a le li o Jesu Kiriso i lo so i fua malo wola. I malitoe manatu. O le tua. E loto toi a wha uma o le olanga. I leo se mea lea e tau mateina. A le mea moni o mautinoa. E le ipine o nā whātia le vaa le au so. Ai ua iai Jesu whātasi mai la tau e sosani. E le i whaasili le ali i sona manatu i ante ia lama. Po sona vai whaale tino, ua le ea whaina i le ali. Ua le ea whaina i ante ia i tū pō ta alingolingoa le pō, ma le matangi uangi. Ai ua ia wha mua le alofa. Ua ia wha mua le manatu i le mawhitianga o le tangata o lo tawivi ai. Ua tanto i loa le i unga o le tala. Ma le ese senga o mea ina ua iai le ali o Jesu. O lana saunoanga mana. Ma le apatu o na ao. Na li liu ina ai le sou i le malu. Tafi e se ai le fefe ma le popole. Ioe, na matua suia atoa. E tūlanga o mea i le nā pō. Ina ua loto iai le ali o Jesu. Le au soe. Le malu le au whaafonga. Ua mauti noa le tele o a wha ese. O lo afi ai le tātou wholaunga i le taimi ma le taimi. Ai e tātou loto te tele ma whātoa toa. Tā awhi mau i le whātoa tua. A wai le utu la fo ina i tātou e le ali i le tua. A lo o yasi la fia ia mea uma. Ma fisoso ani mai ona taimi e te tau wai. Lale apostolo Paul. A whai ua au mai tātou le tua. O ai se whaasanga tau mai ai tātou. Ua liu tino tangata le tua. E ala ia Jesu Kiriso. Ua umona ia folau ai le soifuanga nei. Sa whita iai ma le matamata ita o a wha ese o le angasala. Sa la matia aila na folaunga. Ai e sa ia wha tino ina lava. E fina ngalo o lonta maa. Mo le wha aula ina o le lalolangi. Na maliu matanu mia. Ai na toi wha tuina mai le manu maa loe wha avavau. Wa fioa i le langi. O le foi wa awina mai le mana o le angang pa ia. O lo tātou whenga i nei ma tātou whalau whatas. O tātou manu maa lo le nā. O tātou talia ina o Jesu Kiriso le salamo ma le whātua tua. Ma no nā nganga pa ia i o tātou loto. Ia te ia le vi inga e whaavavau. Amen. Te i o tātou tutalo. Ndreli ie lo mātou tua. Hau e te tūma mau a o angi le whā. Tau tai mai i au sao i le vasa whaingtā. Mātou te lutia i puava o le o langa nei. Ai mātou te mauti noa lo mātou mapu atu i au ao. I whangalele te aile sou. Angalele mai. Ma whamaluina le sou le vasa. I o mātou loto. Ma o mātou o langa. Ona o matangi vale o le soifuanga nei. So soani mai na i mātou langona lo awai mai. I tu waso uma. Ai meiso i tu waso pong sao le nei ola. O mātou vala watu ma le whātua tua i lo alofa. Mo i lanto uma o whata o to lia i ngasi i tono a inga po maota ngasi fo. Ai o mātou te mamati nā mātou tua. Se ia o lava i nai whana witi. E lango maluina o lanto tau tonga ti ngā. E alaila wasi e singa wha malo lo mo i lanto. O lo mana whai wā venga le li ie malo lo ai. O lau whitalainga mana e whaasa o loto i nai mai noanga uma o mawhitianga. Se ie wha mana ina ngā luenga wa wona fo mai. E ala ai se la vea i mo i lanto.
Mātou te talo nei mo nai o mātou tinamata ma mātutua. O e o taunganga ifu le la, o le soifuanga, o no le soifua whaaloa loa. Se tu tia I lo alofa o lātou whawhita auli, ma venga tau ave o le soifua matua. Ina I lātou mauai le file mui o lātou loto manganga, ai maise o lātou tino. Whamanuia foileli I e o tausia, ma e o waaia I lātou. Mātou manatua nisi o tau wivi, ma ti ngā o ona o whanoanoanga. Ono pelenga o maftanga motusia I le tino nei. Ina se I e wha maise ina o lātou loto maftia. Ia suluia o lātou loto manganga I le malamalama o loto e tū manu malo I le tūnga maumaleoti. E tafi se aiti ngā o whanoanoanga. Ai suia I le file mu o lo walofa. Mātou te talo manatua I lātou uma o lo popo ngaina. I so se tū o le lalolangi. Ona o tau am whiwaiwai inga o whalewe lave o le natura. Whalewe lave tutupu whawhose. Tō tele o soi fuanga o lo a fia. Ma whaaleanga I nai o na o a mionga le taupulea. Se iefi so swani ai lātou uma o a fia ma whai nai. Ai meise o tau ma whainga uma o whaia mo se nofo file mua le lalolangi. Ma se ola saunga le mua tangata uma. Mātou manatua I lātou. O iai mana o ngā whapitoa. O e o pōlu wa ai malongo noa. O e pipili mangungu. I e so swani ma whamanuia ngā luenga lele uma. O whaia mo I lātou fo. Anga le leile ali ia I o mātou uso uma le to ese ma whale pui pui. Ia salamo ina I lātou. Ma maua se loto fou. Ma se ola to e fōta ina. E ala le salamo ina. Wa manuia whai ngā mālo le lei uma I le lalolangi. Ma I se le nei vasa Pasifika. Ina ia toa mani e pēr whai ngā mālo wa iai. Mo le manuia lau tele o tangata. Wa manuia le mālo New Zealand. Te nane lo mātou wa tunu o Sāmoa. Ina ia tū mau le whaavai I lau fio e manuiai. Wa manuia o mātou ai ngā uma I mātua ma whanau. Ia ti na e aile alofa le whaamaoni ma le whaaloalo. Wa manuia lau whaafafonga o le nei aso, ma lato ngā luenga le lei uma. Ia tū mau pēr fo I lau manuia le nei au nanga si u fonga o le lau mua. Ua whaia mo le manuia o nisi tangata e tō tele. Ai maise se vi inga mo lo suafa I mea uma. Lele ie, tātou malanga ia malau o fio. Ao mātou whai malanga I le vasa o le ola nei. Tai tai mātou yala o lo manuia. O lo saunga le mo ma au wha manuianga. O a mātou te talo ia ma le loto whaafitai. O mātou whātua tua fo I o loe whaafonga ma e tali mai lo walofa. A wā o mātou ai o yatu. E ala lava li suafa o Jesu Kirisi. O lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Amen. O le a tātou pese le vi inga o le tua.
mātou whaiu e te talo. Tu mau mai e o mātou lunga o malava, ma lunga o lau whanau i le lalolangi, e lofa tu noa o lau fio le atua lo mātou te mā, le lofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i ma le whaola, ia maua pe i mātou le mawhitanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene. Sina mana ya lipo, tango di tango so atu, mo e mo e loa e pa
maria i le ai ai fai mai. Petalai mai a ata mo te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai la fai lele le saulo vanele. Petalai ya ata mo te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. A fai te loa maa, tu lo toto a, palangi leo sina mea, whato te tope ai o ilunga. O pati li matamata, mare pia pia te leo loto, patali ua umatu le whakasao. E sua maria i le ai ai fai mai. Petalai ngai a ata mua te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. Sau sau ia ta pia pia le te ni mana ia pa anga lo mo pa ala vela ve pese pese mai ia e mata aka be vai la ala a miliona uma lava i fuma sau ia ta pa to pa wala valia o te tia pia se pa tau o loa ai mata aka tau si be le o no va i pa mata ngata e si vi sa loa pia i o se be o te pa mo o he e televisi pa pona pata pa ia telepo i mamoe i sau sau ia ta pia pia le te mi mana ia pa anga lo mau pa la vela ve pese pese mai ia e mata ata be vai la ala a miliona uma lava i funga sau ia ta pa to pa la valia le pona le ngao le mutu o so ua e tangi tangi ai pa a pe oe o lo au le le o te pepe i ai ai ui i le asau ia ta o ua e mai vai e sau sau ia i ta pia pia le ne tini mana ia pa anga lo mau pa la vela vea e pese pese mai e mata ata pe vai la ala a miliona uma lava i fuma sau ia ta pa to pa ua la valea o te tia se patau o loa ai mata ata e tau si pea le longa va i papo mata ngata e sigi sa o loa pia i o se mea o te whaia mo o e tele ni
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button-pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Ana o ina ni tupe itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu malo utino maulangona aiuilea o manatu umaia wanao semiti mana onga lea nganga moe iso se taimi now se atana etu ua ina ua e alu masepese mali e famalu ilone fatu fa amole mole la ubele e ua olangona ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole anga e tapo ie ona mama na tui po yolanga na watale lava polonga. Please, mister, please, mister, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever. Sāmoa e whatulona, ai nunua tuopaia. Sāmoa e whatulona, nunua tuopaia. Opaia lava e whaingata, Sāmoa o umanatopia. Sāmoa e whatalofa, usi mai lau mai moa. Sāmoa e whatalofa, usi mai lau mai moa. Mai e mai o te tanga, se whawhia whia tupulanga. Tupulanga e whai pēr, whai mahi e tia tau o mea. Tupulanga e whai pēr, whai mahi e tia tau o mea. O te reilo a pe mai pēr, o walau whai ngare mateti. Shima mai, música malie. Shima mai, música malie. Shima mai, música malie. Shima mai, música malie. Oi shima mai, oi lue mai, oi ata mai, oi oso mai. Atongie, noru atongie, atongie. Atongie, noru atongie, atongie. Atongie, noru atongie, atongie. Atongie, noru atongie, atongie.
Shiva mai, música Maria. Oh, oh. Shiva Shiva mai, música Maria. Shiva Shiva mai, música Maria. Siva matare kenge, siva kamilo milo, ewa aya mako jekse, ese enga yewa kuli, ale fonga ese le umi, aste ala asikama ale kula ima ye kuli, se kuli fa kamilo milo, se siva fa kamilo milo, se lui fa kamilo milo. Okiele ikosa kuli yo. Atongi nodu atongi 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 nodu atongi atongi. Se toa malosi, o te tai tai. Ta sile
matatalo ile anganga pesosani na te whaia i tātou uma ina ia tasi Se mea lelei I le ola nei Nau I whai masei Tautalama With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power. Not IT, not admins. You're in. Ratu foi le sosane le wala ngole ko tupe a tatu tunu o mana ia foi melo o falo longo tu le fionga minsta o tade le mesa o lo ele to alor malo il me pi o fai le o lo ke o te fa fetai na le sa manino la utala ala fo mai a te o te fa tau tai o te ba ai le tama ai ngole tunu ai ai tanga te fa le to fai no fia no fa malo roi ai whaftai lo whiunga ni mista. Mā lo whaftai Sāmoa, e a whiunga kong te lai e tuatana mano ria le whautuanga o to mai. Mara mātou whātalitari. Ai whamalulu atu fōi pēr o langal mta o pulea. Langal mta o pune I whakakongi a kungi ia tupe o le mātou lisi. Na tāuwhi mwhalawi loa. E le sa minsta e matou te sori tu la fono. Ilea sori tu la fono ile le a listalaino al matou lis. Ona o sori vali lo le fa malie le fa tonu. Au loku. A fa mai mtalo. Ele ai ma se lisi e tasi o listalaina. E afia o mai a fai pule. La ave la kupe. Ai nga o ko wale o mai malisi. Le stala. Ai le mo se lisi tas. Ya o fa ya la mai maula ba kupe ko. Ko nga fainga ia. Ko nga fainga ia. O le wa ma wa tu no fo na tu lai mai. O le wa ma wa tu no fo lo finalo lo fianga te cha yo. Le tu ngai. O venga. Pe ya no ta wa tu fo. Ia ia whainga whawai o no sui tūlanga nā. Ia e tangtanga, ia ilm tanga luenga malmalo. Tūla melo whionga I le sui pāle mia? E whawhitai, e tuno lua whamau ele. Ala na taung whai tūtu atu. E pēo na taung whai atu to a lua whono le whionga I le minsta. A mātou nei ma le whionga I le minsta tupe. Ia, ma le whionga le minsta o sifo maroloina. Sa mātou tono komiti. Mai le napa ya inga e o mai le nei tai pe le nganga le te mfai ya tala ina nei tele fesili le whiunga le minsta ya le foi matou te nofo ya ma tulanga na laina fai na fai unga le na tai mila o whiunga ai ta tia ia mo le nei temi te mita le whiunga le tuai soft lai ya le o to tulai atu o mako kalia Ai pauale mea.
E leo se polo ke ki kuai ngai mea, o le polo o ye fou. O le polo ke ki whatever. Ai o le sui pa le mea. Ma le mingi ska le kupe. Sa iai te tonu. Ma la malama le lei. I mea mātou tu whai tuai. Leo ma watu lo Leo se mea ka walu se māsinga o kalangoa. Ala wa whionga le whongtalai. Leo ma watu lo finangalo. Ta o to mai ai ele ma lo o le polo kete fou pa to fa fonga mai fo ele uma le lima tau sanga leo to fa wa mai le nei vaenga pe ano fa ya se le fa usia lo ma se aso tas ai ma li mai o to finangalo leo fa ya tu fa unga tu langa lea se I fa wa per sa unga le minsta ia ona to ma wole oni o to finangalo de temi mun modi ai a wole atu ngalo to finangalo tu no ai mai lo fionga minsta sa no na o fionga fongtalai ia o lo iai le fau la vea sei tu la mai le sui o lo fau la vea o faleo le familia ino le nganga li taftal tala le fionga le minsta e watan ia tato tau le lei al tele au sulu e mawai ngota nan tu watu yo taf wa le na la unga menei o le ia tusa tu atu lo tafa la fionga in minsta tu langa le o ia tau business ona o le bloketi na tu ana itu nei la itia na business na family ina bloketi ele family ina I fale o loa o mato I tu malo ia nan tu atu o tafa po le ani whainga whaavai e ma whai o nā iai nai ma maua e mātou whale loi tua is whamanianga mai bloketi nei wai mai tau ina lava e titi ana I company te tele o lo maua whamanianga bloketi sa mwai atu nei e an whai atu teimi whano o le mautale nei e a fua tuai whawhaninga o tātou tunu e ala le ia tusa ia ulape ma le tula fono o whainga whawai ia le tulalo na le tu malo e alo whangia ai le whai au fono taiala ma fuafuanga mau alo whangia ia mātou business tua ina I tu I whai tono o fono whawai e ma whain whaangai nei nei whaamnyanga mlo whaaloat ma lo fafta I lo fionga le sui malu sa fatalua ia e va sanga le le am fa mo nga le al tato mota le tal sanga ina ia fa tino le polo kete le 2 miliona ia malo le fa manatu lo finangalo sa no ia tu lai mai lo fionga mi sta fa wa sa no fionga fon fetalai mo se ava no fa mal ia maria fenoa lo fionga mi sta lo tu lai mai fo le si fa la vea ia tu lai mai le suyo fa le alupo sa no fa la lava o fionga le minsta aftai mo fol sanga manino esa no lo anga lue le committee nga lue wat fainga fa vai manino lava sa no anga fa fetai o le facility fi mala malama fa mato le ase time le tau te vai time frame e o atu krisi masi o yai ma fo anga nei e o ngalo lava mato nu o fi o te vai lu peina sa no anga sui malu fa le alupo mo le fa mau nga le official phone o le vai nga na e a fel mita nga luenga o le vai nga fo le tulo o le mot o le vai nga tau fa mai le breast cancer ale ma o te le sa no le vai nga le tau poloketi fa manatu atu fo I sui mamar ia sa no sa o vai nga na langa e lo fina nga lo fa tau tanga luenga taitas o fa manatu atu le sui la ne te le sa no le vai nga le poloketi tu sa fa mo mo fono ala nga fa lo o fionga ia tu lo la fa na tu sa o tau talai il fainga ile fono fa vai ona o ia lo fa o kunga o sa uni fa la lu pol mentonu la valea ai lo fa tali mai se fina ngalo men sta tengo fiera dalla officina ko a fea ia si sa no mai la fionga fon fitalai ia se on sai mai su mano lo e fa la ver min sta tupe sa no lo fionga min sta e lo faccio ile
fionga minister o lea toa a matalan folasanga e tu sa io pinangalo fo isa tu ina mai e pa ya sina o te nei tai au mai tau wat ile taimi na fola ile na batau ale nai tu sa to le talia ina le ati na ele nei o miliona ale wo ba ya e to o no le o to le tu la i mai le ati na ele nei o lona ubing na o tala fa alele ala e to te ilo ina le au nga o le ati na ele nei e o tu langa na wo o tu la ya tu ai la o fionga le pongo fetalai pe so ani le nga luenga ala fionga le minister o le nga pongo fetalai se me fi fa sa ya tu la mai lo to baenga le o tu le mai fatino me sa tu fola o le o palota le tu nu ya tu to fatino le mal fa maun pawanga al mako wala lo le nga o lo ku malo na makwa kele me se nga fa yai me fa pito ai ngala be ai o ruaka ngo fo manga o le o ma wa ta sina ngala fio mal tai tai le tuangai saya to no ko mikila ma le o si mal parmia ma le lo fina ngalo lo fio ngal tai tai le tuangai stai ma le mai lava lo fio ngal sui parmia se va to so so no fo ese me e lua le mai ta wa to no fo o le atinai o le fa wow ai o to ti mati no na fainga fa vai o le ma fu ai na langa langa fina ngalo mo o le atinai o le fa wow le atinai nei fai tau lai me e lua le ai o le ese o le atinai o le fa wow e le malo o tu mai nei a ni fainga fa vai e fa mautu inai mani mea o to ali ai le atinai ina ia manino e so longa le lei ia mane mai tau mai le mota o tu langa na o le ai ai tu lai mai lo fionga ile sui pare mia aftai le ai e tu o le fesilia le fa wina vea le fionga ile sui fai pulo fa le lupo salo tu sa le amale fionga te tai ri tu ngai ia la tari fa lua tu ia e fesilia lua te metas tu ititia o tatia mai le tu mau le tu mau ina nei ya lo va tu te la me fer mori yo ia pe la nganga le na aveva no si tatu fa longo il ministero no fionga le fonftalai o me se un se mai fa la talua o me fi fa sa mau te le te ele polo kekile. Want a snack that's small on ingredients but massive on taste? That's proudly certified organic, made in New Zealand, comes in 2 lip-smacking flavours, and now in perfect to pop in the lunchbox multi-packs? Series Organics. Let's eat for change. Yo ia tato pela flafo inga. Ia me tauna fa sa o lo fionga fonftalai. Lo fionga le ma lo fa tai o lo ma wat tu da me lo fionga le sui pan si te mai me la titialia na le wa talia tu si me le fa me le fa maun yo ma tu fa maun ata tu tola no lo fa maun il fast food to sa me le motiva Sāmoa fing fa vai ta tu si lo fa mai si le ya onga ele fa wa ruma tas ele fonftalai ele na la fionga ma tu te le el me di fa sa mal fa lo alo la fionga fonftalai me di fa sa o me lo fionga si par me sei tu atu le ele i tu pu ia va le ma tu taimi sa no le fionga e pa o le mele sa ma tu fa tu ai o le o capeneta e me wa ai sei e mo le conflict of interest Maria mai lo fionga se ma tu so so ani no fo lo fionga tai tai o le tuangai fa sul fondo oi decida le fa lo no fo Sāmoa Alicia mai le mi dia fa u por motel ni tau no ngala fionga sa fa pito fai le mele nai me ainga oi se la tai so tang al motel ni tau si mamalu lo ta kwa Sāmoa oi ese da an bona da lua malanganga pa vitai le tu le filemu a le lafo mai o conflict of interest non fa penat oi o le maule nei fa vai le tu sia sa ta auto
au ngā lue. Au ngā lue. O le uso ma le tali e le se conflict of interest. Se fa maoni no. Lelea, te awaia. Uia tātou te whapena. Manatu ona no foa. O le mele la ngai tātou wha. Wa iai le manatu ona foa. O le whakupu wharavela me o elea wa sui parmia. Ia. A ulanga kulo e kakawakwa mea. Malie maia. Malie ki ngai ka lea. Malie a whenua maia lau finangalo lau fionga le taitai. Malie foi lau finangalo sui parmia se ia watu so soani ana foa. O finangalo uma e winga le poloketi lea lewa uma na watu so soani ale fong fitalai. Ana sei o tautua wanoa sei wha uma le la unga le minsta. E atangia ia na whainga whaavai ma teu unga le mele. Lea uma na watu so soani ana foa. O le se e poloketi o le foi wato e mai tono le tala le tupi. Ai o le teu unga o whaavai ai le whainga o le poloketi nei. O le e mafuaina langa la ngau tau finangalo pea na o whai atu. Ele fai ngofie langa e fau le poloketi. A o se poloketi wao ngā mo tamau a inga o lo tātou watunu. Pea no fai atu ele i fausia loma ele aso i tasi. Ana wha pea foi e uma foi le 5 tausanga. O tātou wa ai foi le atala foi a o le fisosoani mai le poloketi le tamau a inga o le tātou watunu. A e mali lia o tau finangalo. O sisi sui su fono e whaalia sona finangalo le taimini nei ai le i mai al saunoanga al minsta. O lau wha mutaina. Se fa mai amal sa no ngal minsta I fenga fa vai o le poloketi nei mal fa lo le tula mai lo fionga minsta fa wa sa no fa malo fa tai na fionga fon talai ona wa sepa ya de to fa lo mai le tula na pero na sa ni so sui tu valu aso o le matua le ngan ale poloketi wa 5 tausanga Molo tosi la fia, o lo ngā luel komiti, mal matanga luenga al whatino inga o le fufuanga. Tau to mai tau whatu tuanga. O la lava se mea tasi ai le komiti, e whailo mai lava. E isi mea molo si la fia o tato maota, e ona sau noa le minister o tupe. Ia, wate I foi le nei tai au, toi ti a uma o na tau tutulai mai, ma whailo mai o to manatu. Ia, e le pese lava se si le, 2 miliona lea I le taimi o whail whainga palota. Tau tanga I foi le toa o manuia. O lo toa ma taptapuai. A maua foi o tau le toa ma taptapuai. E a maua manuia o wale atunu. Ai leo na o tatou. Ia, na se tali na tu watu ai lafo mai le tau whatutuanga. Ia, il komiti, male malu al malo. Ia, Mole mta upu lang sua ni so sui malu o fam natuina. Mal fala wilo ino aso faptoa pe o kanesa. Fa pe ai fo so fu malu lo ina le o tinama ta mai tai. Tu pulanga tala vo mo fa na laiti o sio tato watunu. Fa mau tu watu ai le tawa ve ina o mtanga wengo tinama ta mai tai. Fa tasi ai malana paanga, fainga paanga. Mtanga wengo so fu malu lo ina. Ile ngal wenga fa la wilo a mol kanesa. O se tasi o aso whapitoa, o lo tau ave ai le wha mua le malo, I lalo poloketi o aina manuia. Ia, se tasi whao mataupu un whao mai, ia, I lala I mataupe pei o na langa mo se isi, mo le iai o se fisota inga whaloalo, ma le whatu mauina o amionga sao, e whatu sa ai o tātou ainga, maanga whaleanga nu. Lea foi a vea pea le wha mamafa o le mtanga luenga I ai upu whai, malu. A wā le tau sia ina o le filemu, ala atu I ngā luenga whātino o sui o nu, sui o tamaitai, o nuu ma sui o le malo. Ia mau ale ngā lue whātasi o whainga nuu, I le sola purenga o le nei whawhitau. Ia, lea foi sa la ngā foi le aso ananafi, tasi foi manatu whapea o le ale tau nuu, Ona o lea ua tā ua se tasi o sui, e ala vatau lea o le baby bonus. Pea I se au ua le whātino ina ai, le tala o tupe, ma fōringa mai o le a le whātau nuinga. Mo le sila fia o le tūmau pea le ave ai o le whātau ua le malo I lana vatau. O lea fōi ua mata o na wawai le matanga luenga, I tala whea ngai o le malo e ngā lulu e whātas. A wā le whausia ina le lei o tai ala, o whainga whāwai, Manisi o ia inga e mō mia le whātātitia mua
fatoa whanga solo ai lea o le whatinonga o whamanianga. E iai le taofi e whatino i tausanga whaltupe luafe luono luafe lufitu. Ia, o le aseu le wā o lufilufi, ma le nei tu malo i whanua. Laua fionga le whonga whetalai ma le mamalo le maota, na i motu ngā awha le nā wa tautu atu. Wā le tapua inga o seu tu malo. A wā o lufilufi, ma inga whapea mori o ma le aingawa. O le te talo ma le tualalo atu o lufilufi, ia tu maupea le mamalu o le maota o Sāmoa. Ia whamanuia le atu o le taitainga malu o laua fionga le whonga whetalai, whapea le nei maota. Ia maua fo i le tō whapoto ma le utanga i laua fionga le alipa le mia, ma le mamalu o le kapeneta. Whailau tusi o le whono, whaurulunga mtanga luenga, whapea pisinisi tu mauti. O tapua inga le loa o au mamalu o le malo, whapea whono, whapea le whono sui tōwhia. A wā whaiva o le nei palemeni. Malo Sāmoa i ona maota malawa. Sio tu malo pele o ana matasi, e le fausia loma i se aso e tasi. Whai mai le whai tau a le isi taitai longa lalang. Aua e te whisilingia se mea e whai e lo malo mo oe. A whisili oe po le aso sao mo lo malo. Ma sao fo i tautua e manuia i oe le tu malo. Ia manuia lau tapua inga i whanua, ma o tātou elele. Whapea le mamalu i whawhengainga, wharitua, lau o fionga le whonga whetalai ma le mamalu o le nei maota, wa i uso matou. Ia manuia tele le whono uso o le tātou atonu. Soi fua mai ia manuia. E momori atu le whamalo ma le whawhtai le mfoa i lau o fionga i le minsta. Tu sai le tāpinanga mai a e a foi, wa e sao noa ia i le nei vaenga o le aso. Ia o longo I longo a longo whaavatu tu i le maota. Tu sai o lau sao noanga matanga o fie momori tele atu le whawhtai, whamanuia le atua i lau tausia o le matanga luenga. Ia o lo avanoa se tasi o minsta, tu sai fo i tali fwai tau i vaenga, sa la ngā il maota. Mare ngā ngā whaaloalo. Ia o leo mau atu e fōringa mai o leo atu lai mai le fionga le minsta o pisinisi ala manuia maleipa, o leanga tangata tā whao mai moa mai. Sao no ia lau o fionga le minsta. Ia, ai lau fionga le, ronga whekalai, la vangoa. Ia, ke mbaka fōi o maeanga, o le palapa malo, e foi vinga va ficar de cor que caiu sa fica aí com a yaila eu ngol fonga fe kalai ya ma kwa ia fa fonga yo vam ko mai mangua wale ai al palemenge ya me se foi le fa fonga nga Sāmoa wao da o fionga de fonga fe kalai sa fa longo a marco. Ya, sanguanga foi ma. Enga foi. Enga sui man. E mga ko foi le. Ko samang. Ya, udai ya sia ngau. Udai bu se buang ngang ngai di yo ai ko. Ge ya so ko. Ya o mga ko le. Ya, ola ma se lua le sale. Sungai alu filofi, eu ngan minska, ya la forsanga fadang ungi kayau, mengaku aku sambau, ya ele faru ingal, au ngaku buat, mengaku, ya la fade aku ya la forsanga ngias, sesui bos ya la vai, ya ngai ya la au ngal, tak mau, oke mengaku. E pawa de be ko mai ki bau kan fa ko de ko sa ko kas e ko ma ko foi la ya lu ku maloe sa ngalua
Stay cool and save big. The summer ready sale at Chemist Warehouse is on now. Find 50% off the Dr. Lewin skincare range, 40% off the Imco Beauty body mist range, 25% off the Bondi Sands tanning range, plus 25% off the Avon SPF and hydrants range. Hurry, sale ends Wednesday. Ya, si kai mi wakul vai o onga. Lo nga ngai. Ye fam no watu dedi. O meu mo fo yo tonu ya cha. Ye fam no lo na swafa pa ia. Lo nga ngai. Ya e fam no watu dedi. Awa fo ina ngalo. Sembe atasi ona me alofa. Lo fio ngal fo vitalai. Awa ngam wifi kai. Kai de ko lang pure fa so soa. Ya wa dia sa boarding kai fo. Ya mese lang par menge. Kai de ko yo malo simulava. Kai de ko do file mu. Leo wa ngo file mu ai do par menge nge kai au. Ke manga kwa fo yo ped vi inga raf kai la fio. Ngolo wolo fa malo famba ngi ya Sāmoa. Lo fio ngal fo fe kalai. Kai au de ku. Yar manga ko ku sa mau. Ya ngo fa de va suek. Sa ku ya ma ayo fingalu. Mbayane. Kai au kalan le. Ala fa kanga. Mbaliu. Ko ku bang malo. Yesus Kristus. Leo ka ko lo se fa ye ke kaya. Lo fio ka fon fe kala yo ke mboi fa ku lo wa. Pa ia da fio ka masa ka le lei. Da bi fio ka kayo. E ka de CSS sa bonge. So ngai fa fa ngai nga. A pe au nga kofio de kwa. So se fa ka fa ka ulanga. Sāmoa ngai maku mau. Lo va fale de malu. Va fale kuruia. Ia mungu mafioanga. Roka kalo. Ofu kalo de po mreao. Mungu de kuwa. Ia wase mangwio Sāmoa ngai kai au medwa. Va kulo fo yo pa ia fale malo. Fio la fio ngala malu de malo. Lau fio ngal kama inga. Lau fio ngal kuyaanga. Koe me di fango. Wade koa so la vile lua ma lau masiofu. Fa ku lo foi. O fio ngal suyer fongo su kofia. Fio lau fio ngal kapau fa singa. Lau sunga ngofo. Lau sunga ma dia koa. Fio foi lau fio ngal kama inga. Lau fionga kui akua kupoka msesefi alo masiofo fio foi lau fionga papa lau fionga laulu mapsonde ma lau faltua ke mako wang fa kulo de fio lau fionga de di parmia lau sunga lau de maria koa lewa kea poloka ivao fosi smith. Eu ia ngale mo foia mo foka vika ngi kaya. Ai mangaku wa. O de kapo pai mai. Awan fong uso Sāmoa. Kakalo ngi kumalo. Ya lo fangia de kuwa. Kaulu konfikinga fo mai. Papo sielo malos. Awalo wala winga mo Sāmoa. Afio lo afio ngai va se lua, afio ngai. Sui par mia filia. Fio foi ko fio ngai miskar ka pigeta. A fio ko fio ngai miskar lango. Eu pa ia ele, o le fa kong. O war ka ko lo fenga malo. Ya fio foi la fio ngai. Pam sim sidi. La fio ngai sim tebe. Sim tebe perise.
fio foi fio ngai famaselo om sino ngamba walunga e fam sio ngapa tumbalo fio lo fio ngar presidente fam sino ngapa domba swafa la fio ngar sa tele rapi vai ya ai ngange la fio ngar sui presidente langulango ya ma fio ngai famasino fam sino ngapa domba swafa ia lo fenga le stala e pa ia lo fisa fam sinonga uri ai as fa kulo ai ave para bengi o Sāmoa fio lo fionga le fonga fekalai ai ngangere fionga sui fonga fekalai ia vela fionga kai kai ro ngai yang dalam Maria Koa sungkulepa ngangé lo fionga le suifo sui kai kai ro ngai yang la wolf e fa kulo fo le fionga sa fa pico para bia ka mai kai mo Sāmoa lo fionga fiambe ya e fa kulo fo da fio sui mo malu oh wow lubeng fa le wai ku malo kai kas ya war fo go so da ku ya so lo so ngat fa la ku ser fong e ya ofisa ya de fa ngalo foil la fio fa u ngom ka ngaruenga o ko wa fa mun goenga da ku ai bejet fa ngalo fa yo faiva ma loka ko ma fambao o umba ke yo fenga pa loka e ora upo da faira un kanga rueng o umba ka ko ngalo rue wa ma ngi o Sāmoa au fenga fo fekalai vi fa kulo fo ya wale pa ia farangu eu ai ngokupu eu ai ngoe yo inga papa ai ngang fai fa pa yala vale wala fio kama malako ai pa inga foi malako kama kai ngange rusunga le usonga ko mo pule o le ngo sala fai e fa kulo wa malai wi fa pora pui nga mula o mu kuilang la fikala nga sa pa kula fai pa kulo foi malai vai kuku poi la fikala nga sa aula ya o ya pole fa vai o de pole makua pa kulo foi malai fingao pora poi ya ri de ku la fikala nga la vea pa kulo foi malai ke kuau pora poi ya la fikala nga basingango fa kulo foi malai fa koi pora poi ya la fikala nga vai malai Lenga siaka. Tak ulo foi de malai. Vai loa. Ya. Tau se la ula nga palau. Tak ulo foi pa ia ku wangai. Ia malai vau. Mau nga buau sala por foi ar ficarenga no buanga. Eu ar kumbua. Wer malai, nga fofua. Kau se songa lufi kakolo foi paia va fonki e do pra va kasi de kau so de fio vai pu kasi va kau vai fonki mo fangolo va lo ya ga la fio ora foi nga kakolo foi de kasi a Sāmoa la ai ngar kai por pu era krainga o que mau pau o fa ni bo bu fan mong ya mudia ya so fa kulo yen malai fa wa malo malai badian wa ko lau ora pui ya de krainga ko fiku ba bukan
E kai ngange lo ko lo fa ka maulolo. Pangange kula farmu. Upu ya ki oe usambau. Oe alombo kumbua. Le fangalo inga foia. Ako usamba ku sai. Ku da mangua. Fa ku lo fo ya pa ia fa kala le. Peo lo feo nga kai fongo. E ka se wa po ko nga ke se anga bika Sāmoa. La usonga tu ina faton. Songa vai tete malo fartua. E o rupe fa le wa da inga sanga fa dai ku sambau. Ka da inga fa vonga. E punga mo e fenga. Pa ku lo foi de pa ia de fenga balo. Ku de mangua. Fio lo feo nga ko vansidi. Lukenga ko vanga. Fio lo feo nga presidente sengaki. Pia weda o fionga de fon vekalai. Ia maso yo fongo. Pa ia lava de wale. A fio fale ang fulu. Ba ngo fo ma fu. So lo vai fangua. Fo mai kulang. Iko a mala kawa. Sa aule msale ngua. Ela ugi usa dua. A fio fa ku yermok. La kai ko ko fa de ulo. Ya bobo e ko mo kede. O te vai rupeina al saunoanga matango fia le fionga minsta. Ya o al saunoanga foi tu ko tausi a maise le tatu watunu. A taluai ya o tatu to ai tau nu mai si u le tatu ngaluenga le ne yas. Le to e tau fai loina il pai o parlamento. nei na afia ile le saa o le whainga o totongi. E o mai ana na fi ua ono se lau 5 te si male 5 miliona tā la ua totongi na atu i tangata whainga luenga. O lo ia le papo le ngā le soifua maloloina i le pepesi o le misela i le pasese o le waala lo le Cook Strait. Ua toi wha upopo isi tangata fau e wha amaonia le misela o atu ai le numera i le toa ono o isi tangata e afia le misela na whaimalanga i le waa a le Blueberry Ferry mai Picton i Wellingtone i le aso tolu o ke topa. E toa tolu se lau 5 tangata ua fesoota ai atu i ai le soifua maloloina na masalomia na latalata i tangata na afia. E le tali tonu si mua wa manumalo le au solo te i manatu malangona o tangata lau tele. I se whamatalanga si mua i lungo le News Talk said pi le tai au nei, na ia whaali ai e tele atu isi si i tanga o tutongi a fōma i mawhaia onga, na i loo le toa tele o isi au tutongi la fonga. E se furu tolu tau sanga o se talavou na whaia se tau tonga tele i le whale mai tauranga ina ua ia tau mawhaina ni maa neta se lau na whaatau mai i lungo le temu.
o neodymium magnets na tapu pe whaasao na whaatawina I whale o loa, mai le lua fesfulufa pe ta ai o maua pea I isi pisinisi po o marketi online. O lo iai se popolenga a asosio foma I New Zealand I le saunga le mua marketi ma whaataunga ilunga upenga ta whailangi mo whana witi ma tupulanga talavou. E te tawi mātua na whaasata maiti o na whaia so se whaataunga online. E tu sai ma se whautuanga a Alex Sims o se polofesa mai le University o Aukilani. E whaitau afe a ingai o mai le tai au nei o lo motusia pele e le tise o no ti munga mamatangi malolosi ai mai se I Wairarapa, Canterbury, Otago, Southland Matararua. E silia maleono se lauwala au na wha o atu I le au nanga tali atu I wha lawe whafosei mo se fesosoani ai mai se lawa I le motu I saute. O lo tau sa ilia leo James Rehana 5 tau sanga I kaponga I Taranaki na vaaya mulimuli I le sefulutasi le po na po na whaato ai loa e lona tina I le oile fale I le afole tolu le vavea na leila ina ua sauni e alo e whaingaluenga. O Rehana e tau le tau tala mai maua I le autism. O se taimila ta mai o le a whaingoa ina I se tasi o maunga I le sa avea mapalemi o New Zealand ya Norman Kirk. O le maunga e le tu sifo o le vaitu loto o mana pouri. O le asoana na fina a matatatala I le avanoa mo le whaatala noa ina o le amata upu. E tapunia I le aso se fuluiva o te sema. O Norman Kirk na avea mapalemi o New Zealand I le a feiva se laufitu lua se ia oina maliu I le lua tausanga ta luona se ei mai I le tofi. E limas furuiva tausanga o Umesh Patel ua nofo vaaia mo masina e ono. Ona o ni whainga tau whaavalea na ianga o iai tupe mai I tangata e awalatu I le whainga o pepa malanga. E le vao le se fuluafe ma le tolus fuluafe tā la na tutongi ina e tangata ia Patel mo le whainga o visa. Na tu ina atu e Patel ni whaamatalanga pepelo I le ofisa whai pepa malanga New Zealand. Whaatasi ai mani pepa whainga luenga pepelo. O lo o whaau au peo na whaanga solo ele Immigration New Zealand le vaainga o visa o tangata o lo o a fia. Tala mai le Pasifika, ua wala au taitai o le Pasifika ina ia whaamalo sia polisi I awa malosi matapaa. O le vai aso nei na whaatastasiai I fiti, minista o le soifua malolo ina mai I atunu e tolus fuluvalu, mo le fonotanga lona fitus fuluono, a le soifua malolo ina le lalolangi, mo le Pasifika I sisifo. O nisio mata upu na laua lunga I le fonotanga, na vaaiai I le whaamalo sia o polisi mo le tapaa, ma le awa malosi, e tau fia ma whaaititi ai whaama I le pepesi I le Pasifika. I li poti mai le WHO na manino ai o le awa malosi le mafua angata atele e mafua ai whaamai ma malili wai tangata I le lalolangi. I le lua fesfuluiva e silia ma le fase lau valu 5 afe tangata maliliu I le Pasifika mafua mai I le awa malosi. O ali I e le vao le tai lua se fulu I le lua iwa tausanga le matutua e whaapea o le tasi mai le 5 e maliliu mafua mai I le awa malosi. O ngase o le kānesa, stroke, ta avale la vevea, mamisa anga, e talitonu e iai lava afianga o le awa malosi. Tala fauia mai le si ufofonga o le laumua mo le neiva aenga o le awa uli. Sai foman wiel fa fonga angalo tatu tunu ulei foi fa o poponga o nisi o tala I meolo te tupulu tatu tunu I Sāmoa. Au yei pe lava le fionga le ripa le mie ni usila mo na tonga le fionga le la auli le male tōpula te valfosishment. Ua mawai ma le ava noe whelua I atuai le sui minista o le vai fafo le malo Israelo le tamaitai a Sharon Miriam Haskell ato ai mono lātou konsula o lo whamautui New Zealand. O le fontanga na whaatala noe nei le fionga le lipa le mia, ni awa noe anga wa ai Sāmoa ni whaamanu ianga, I le wā whaabao malo, po le whainga pa anga ma le malo Israelo. Pei foi o de sila fia o le paia inga wa tuana I atu, na sai ni ai le whenga inga le wā o le malo Israelo ma Sāmoa, e uru whale sa o loto tu ai o tātou tangata I te tonu Israelo e au noma se visa. E le tūlau po le apia fōlinga le fionga le pālemia, le la aule le ma le topola te valfosishment, na tā ua I o le whiloa inga, na whātau te le no whanga po le whale Sāmoa,
po le ofiso le konsulo I mangele au kilani. O le fionga le konsulo le malo Sāmoa New Zealand, le fionga a whemata palusalue whaapō le lua. Sa te mua ma le fionga le komisino whaataua inga Sāmoa New Zealand, le tō whaava tui a Peter Meredith, e le tapena ina o le whailoa inga. E whātau sanga o avea I le sunga ia Rutely Partly, ma Briston o le asosia lau tu stala ma lau whasala lau le atunu I Samoa, na amata mai I le tausanga e lua fese fulmale ono, e o mai I le tausanga e lua fese fulmale iwa. O se tamali ina whaai loe le telo mōli mauna fonga ina le tu stala le pōna pō, I lona sauninga wha le ainga, o se uso po o se tuangane le au whasala lau, wa tele lona sau I whale televise o le itio whasala lau, ma nisi o nanga wha waia lesi, se ia o mai le te mine neo viso ta inga wha o penga te wha ilangi, wa wha soa ilona to mai ma lona sile fia, mai tūlanga na o inai, le o wha manuia inai le to tele o alo ma wha nau le atunu, o lo ngalulu e te tono o ia au nanga. Whai loe nisi o moli mau o se tamali I matua I sili o na ngā lofa, fesoa swani le telo mana o ngā le asosi, a toa ai ma whale televise le atunu o pei fo o na tau a mata mai e le au nanga, a le whale televise le malo ia vai tau. E ale le tā pae nisi o whale televise o ana mea whaingād wenga e whaunga ina, pei fo I o na moli mau le whale televise al Universitea o Samoa, le ufa ingoi no le NUS TV. O mea po e ata Rudy sa tau a mata mai ai. E si lia lava le tai masina o tuli e sunga ia Rudy ana mea whainga ruenga o na ole mo o mio le fesoa swani I ia a fo I au o nanga. E lona sau ninga whale a inga po le family service na tuina mai e lona tua ati nā le hawa noa le au tu stala an toai ma le asosia tama matene tuai ale kolisio sa mopo le skopa I se hawa noa wha apitoe moli isa a fia finga a toai ma lato moli maule soi whanga a o lato whatasi. Na whatumu lia le malu I linga I le sau ninga le pōn pō. Ia li matama I tai tu stala I le atunu. Whatasi fo I manisio tu stala no lato mafuta na malanga mai atunu o I fafo. E wha lia la lato lango atu, I toi sau ninga o le uso, po o le tuangane, I a Rutely Partly. O le so I le tūlae se fulu, o le a whātou teiau no toi sau ninga, e le malu le ka le sia kātoliko I mulivai, ma moli a toi mō na toi sau ninga I le tunga maui maangi yangi. E no wawala au le mata au poli tu malo vai monga numere lua le vai aso le nei, o tangi o whainga pālota, e whainga whaato sina whaaso tu la fono, o le tangi a tamale tātai Manchanson, e whaasanga I le sui na manu malo le tu malo, e a lena tae Victor Tamapua. Peitai, na to e tālu sanga I lo ia I tu e lua, o lo iai se tālu sanga o lo whaata oto, e toi ave I tu o le mata upo. Na whaatonu wina I lo e le whaamasinonga I tu e lua, e na ia whaia loa se whaasara launga whaalau e tele I lunga o penga te whae langi masenu si pepa, e bei o nā ia lalo o le tula fono. O le aso whao le masina fau November, leo le ato e wala a waile mata opo, ma fafonga alo ia I loa le wha lea unga ina, o le tangi mai sui, o le tu malo vai mango numero lua. O le whawhita au le nei o le lava whaia o ngai mai se ia o ngā tūlanga lua, e le fau lea mata opu mai le telo tau sanga sa whaatala noi nai, ma sa iri fafo ai wha uru lungo matanga luenga sa se e le no foa, ato ai mo minista sa iei mo moe to finga. Ai le se e mai foi o le fionga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma, na fisiringi ai so na foi ta ofi ai oni me to tia, wa ia whaata atitia mo le fo i o le whawhita au li po se lui tau, wa au tau sanga, o whea ngai male nei mtanga luenga. Is whi lai mena lai whaatal noa te mi nei ma mtanga luenga. Yo le lai whaatal se pepa mtanga luenga pe whaaflenga dress a mang tua fo utila tata whaia o le train mai I le National University of Samoa. Ia la fo lai fo e fo nei e so swani I strong ya whaia o especially the rural teachers. Pio mena lai fo iai al te mi nei la whainu mela. Wa whaingtapa whapele o lava le whainumela luanga I lunga.
Pei tai o vava ai foi le fionga le minister. Pe le ono whaapawhala loa le whaatulanga ino tau sanga retire ai le telo whaia o ngai ua malolo. E pe o na ia lalo le tula fono o le 5.5 tu sanga e retire ai se tangata whainga wenga. Lisi la mea, le a foi wasi I lunga le age of a pension. Le was 65 le pension on winga la. E ma whaina whainga alwe ngatangata si o leona suli. Ma whaia o nga umala lai, e whaia o nga se tau leona suli ma. Ia lai, o nei o whatal no fo lele, me whaia o nga pela vai spo le a lava le tau sanga e fia. Le o whaalonga il whaia o nga le mo walasu tau sanga longa matua. Ia, mana ia fo ili au nanga na whaia o nga ia, ma e fo ilana e wha tawai le wha au pela va fo nei o le au nanga whaia o nga poala lava le tau sanga. E le tau sanga e rua festival le ono, na fautua I le whainga ma loi le nā waitau, le Universite awa o Sāmoa ina ia si tia tūlanga pe wha au popo ma tā upu, e a o oi na mawhātua sina I alo mawhānau o le atunuu, ina ia tau ave nai ma tā upu whawhaia onga. Ai manatu fwoi nisi, o le si tia o lātou te tongi, o se isi lea awana e whasoasoani e fo I ai le whawhitau li. E le whātau nuina li loi longo le ma tā upu, o se tangi o le whainga pālota ale tu malo whalea lili numero momoa. Lea o lo tangi e tui lo matusa lan se lota la meko. E whaasanga I lea fionga le sui pāle mia, to e lupe pau munuku on semo. O lo tua ia ilo na whio ni whainga whātua sina I le teimi o le whainga pālota. Pei tae na whia mō moe le loi longa le whaamsinonga, e nisi o mata opo wha le tūla whono. E au fie le talo sanga e tue te wele tangi, ma wha au popo mōria ngā le tu tangi. A tuai ma le talo sanga e tue iloilo ai, le au wai o le fionga le sui pāre mia le mata opo. Pei tae na te ena le whaamasinonga le talo sanga le tu tangi, le tue te wino le lato talo sanga. Pei tae na te tala I nā tu pēr lava iai e le fionga le whaamasino sidi le tu tangi, le awa noa e whaasolo ai lato o mōri mau, ia lato tua inga whao popo. Ai o le talo sanga pe ala ngā te tau le iai o le sui pāne mia, pe tae wa whatadi le whaamasinonga, se wha solo mua le mau o le tu talo sanga, I le asolo o le vai aso fau. Ai o le tu malo whanea lili numero lua, wa toi wha se e mai luma le vai aso fau le fonga ino la lato ma tā opo. Ai na wha lo atu e le tu te I le whaamasinonga. Ona o loo iele mana onga o le o loo whaasanga iele tangi o le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva. Le fionga fui mono tito a safo e fia a wai le teimel whaamasinonga. Peitai e le mawhai ona o loo fia ngai le pāle mene malana tanga. Na whai lo fo e le laulawa fono whaamasino, le o loo te fono e le whaamasino sinia ia vui Clarence Nelson. Ma fe pule ai Amperosa Roma. E te tau lava I le fionga le whaipule, o na au maila na wha mua le wha ngaso longa lana mata upu le whaamsinonga. A wa a whai e wha mao ni e le whaamsinonga nisi o tuua inga, o lona winga, o le ale ai lo se aunga e sao whai ai I le fontanga le pāle mene. Ma wa tāti atu le aso lua le vēso fau, e a mata I luilo ai le mata upu. O tala fau ia mai Sāmoa whaamlia le tua le whai unga le vai aso, wha soi fuia.
fa formel tautua si fonga le mua he nei tu la le uli na ua se mai vale wati le ua lua 5 minute ua te ai le se fulu ma le lua ya au te toi o folofa ma fa talo fa tu el tatu tu no malo fo lau malo le tau ata i manatu sa manuia ia ngā luenga le walo atu i tau maftanga ma vai ai ngole nei a wauli ia le totelo nei matua ia inga tonu moto lo tau sia i la tau lo falfe ngā luenga ni se lo feo i lungo le wala mai o lo o pisi fela tau whataunga fai ngā malanga ele nei tū la le aso ia malo lava o le walangi le leiri tau nei Wellington ma nu lata mai lo ma ua lo i vaenga o le tātu tunu o lo ma lo si sa vili miti munga le so lo pe fo le pawa i nisi vaenga au fie Canterbury ia ma le tu malo le o South Island o Southland ia na ia ma fa malo tuai le on sai le nei tu la tai ele i fa o los fam telanga mtana i tatu pese o leo na se va fonga me se va nga o le fonotanga al tatu malo Sāmoa te o sfutasi o lo fanga solo le peona tala no le talo le tupe le la o leva no tali ele malo i finanga lo fa ali i le talo le tupe fa ele malo longa nei o lo sa no le minister o tiute ma tupe maua ya te lo tato por kala mel ya so a mo se non te fa fonga el tato fono ona fa sa laulunga le YouTube por Sāmoa Capital Radio e lua na o nanga na ia i lingo le YouTube por tato por kala mel o te tautala tua ia mal fono al parmene to fa o le isi por isi tu la o iluma e tu la ngolo ia fe la fo fo ingal parmene a le o te mi tali e malo ia fa malo fa taila fa o na fa fi fianga o fi pese e le taina le tato pese le o fa ilo mai le tato pulenga le ula kapia Sāmoa ta alonga ia alo tu el manu Sāmoa le masina fo la welunga le social media por Facebook o Sāmoa Capital Radio o le so valo novema la ta alo el manu Sāmoa ma Paraguay sfurtolo novema ta alo i Namibia e mal sfurvalo novema ta alo i Belgium o la au ia matua i le ia talo sia ia va noa umatama ia fie ta alo el manu Sāmoa i polo lang e o mai ta alo ta longa nei e o ta longa fa i tiu pai ele lo pe sa TV pele ai pa o me la ta tu tapo ia le o va tu kale na to lua va ya so to amata o mal va so le ona tu ele so valu le sto nai e o ta longa mo ta alo ai ma Paraguay sfurtolo novema ta alo ma Namibia e ma sfurvalu novema ta alo ma Belgium le to ma tu ta longa ma Namibia le na fai no uia tala to Hastings nesa mato wo i polo langi lo afsutas o se au matuale le tele la o Namibia ya tal siel tom fai na itato tama fa na o man Sāmoa e se ta longa to Sāmoa fa un ngol vai so nei ya lai fa fianga la o li lus fur 20 minute o te nei fur ma le lua uia ya tama ftanga malo longa le nei tu la o
taimi o la ungalana a whainga tā oe whainga tā fo ia ule tama o le ata e oso pea o le laia so umau leo lana te ae ave o ngai lo uloto a o ai se uroia so uma Polonga ai le ulai le whainga tā te leo uma whawhana Taua si nāwa noi loi maunga se i mapu ai o lau whanonga Mo o moonga le ulai ua o le lava polonga
Tanga mai ni foloa tu mua lo mitanga ina o te 14 minuti na tale o le tula tasi to fa felo i to fa tala fatu ile pa ia maurunga le tenu ma le fa fonga le taimi o le uli o fenga ia i tau maftanga malo longa le taimi laso ia malo lava le fa tasi mai malo fo le ngalue ngole le yaso masalo na ua tau ialo le tau maftanga ia na yo tatu mutu tausi fa pe fo ia ila tau ia o mafuta mai le taimi ia o fai ngai fo i malo longa ma tau maftanga le taimi le aso ia to fa felo i to fa tala fatu pa ia maurunga le tenu ia male au fa fonga le taimi o le tatu programe ia le fo se mai le fo tu mai fo to maftanga ia male sunga tu fo fiso sunga le lia o sa to mafuta mai le tai ona le la ia le fo se mai awal fa wino le tatu to tu ia le se atu ia le si vaenga bo le si tu le tatu fis fa sala la fa fo si malo longa ia ona ngalu fo le mo le tatu al tatu tenu se pa ia le fo le tu lai lima ile fia na nei ia ma nei la fa tau lo mo ne Wellington ia e pe ona ia fo ile lo wale tau le aso na fi ia o Wellington la va ia e luas full fight tu la ia pe timunga pe la luas full fight tu la lo lumana ia e to su ia tau pe la ona e fo le nei aso ia pe ona fa fo me tatu o tenu ia o ka se ma nei o le tau sulma tango fi o le la sa le fo fa lo atu sunga le ia ona le la le man nei ma le matango fi o le sulu le la le nei aso ia tau le fo i mo fuanga matanga lava ia o le nei aso ia e whaanga ia le la. Pata o fo i mai tai Wellington ia o whaila fo isi pisi o le lunga le awala ni taimi msalo le to atele le wanga ia wafo ia le long weekend ia i lea vaenga ma lea vaenga ia o Wellington nei ia e whai malo longa iai ia se vai o le whae le tars fuluan taimi no tau no le malai valele ia o whai fo isi pisi fo le malai valele taimi nei ia lo inga po o le toi whaawina o whai ngā malanga ia na tolo na le ananafi. Ia le ala po na yele taimi ia e toi fa filoi ma toi fa talo fatu tata o tinu le taimi o le awa uli ia na musika so filoi tata ia le o te pena mai le fionga la wana ati lawa a wale fa wino le tata poklame e pe ona masani ai le lalo langi o so nei ia ole tata o musika mfa fianga le taimi o le uli ai alo i tamaftanga ia e masi foi la tolo malo lo mai nga luenga le si fonga le la mo Wellington to is fulo le minuto tale o le tula tasi. Let's
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Rosana ya mai le sunga aso Felise Mikaele I na ua toi tolu minuto na tale o le tula tasi ya le te pena mai tato proklame le fionga ala wano le lalolangi aso nei ya I le tula tasi ya politia le titi fo le tula tasi ya on fa fonga le tato proklame na ya toi fa malo atu le taimi salo na ua toi tapena ma toi anga ila toi amata le tasi anga luenga ya tato fa malo rosi le yaso le toi maufo ia ona mai fo ile o nga luenga le va yaso mele mo le atu fa malo ya te uto umalava ngā lue mai le vai aso a toa le nei.
Ia umaloa tātou le nei aso ia malolo tātou alu atu ai mala sto nai mala sa alu atu ai mala so ngafua ia amu ia o tau malolo le so ngafua la so malolo ia a ole tau tu nei e pe ona masani ai ia i tau sanga uma ia pe mal pe fia ia so malolo le nei atunu e le malolo la vale tātou tau tua ia e ngalu la vale au fai ngaluenga ia so malolo ia malo fo tapua i wa le fo le tau tapua inga malau tau talo ia ele malolo sila fai ngaluenga mai tau tua lo tau pa ia malau tau malu ia mata tau mafuta i pe le nei tau tua le ngata i lunga le le o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilona ulanga ilunga tātou penga tfai langi mo le fo i fa malo ia te uto malava ia o lo fa soina ia le tātou Facebook ia mai se fo i o na subscribe le YouTube pole si fonga la mua ia tātou mafuta i lea mai fa fonga mai moa mai mata ia i tātou proklame i lea aso ma le aso o le uto e 2 minuti ana tā lea o le itula tasi manua le toianga ia to i la tau ngā luenga a mata to e fa a wau o le nei aso ma le nei auli ia amata le tasi la tu ina malolo mai sfuru lua ia ai mo oile nai te i malolo mai la va talu mai ana le la le o aveta avale le o kiriva meli wa pisi wa le na malolo na nafi ia pena afaso fo ena nafi ia fa malosi ma on sai mtau tu na sa ngale mu i lunga le wala ia ma one ngalo mafuta mai pe le tau tu si fonga la mua ia na musika so ifiloi ma tango fie male ia fa fonga ia e tai to lo ina fo oe ia fenga ifi au mga luenga o le na yaso Alvatu sunga aisa manaima malo lava palisina fa teitere lava le mafta mai pale lavea ya malo lava fa teitere lava ya le mafuta mai le tatou proklame What you eating?
ana tamas hani ai ole manongi se me ai ai Watu itino lo uma asi asi Ni chala ne ife ave ai Tu umaya ia useo alu Fanalo na mea ua tuanai O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai le ua ono minuta te enei le tula tasi, ia tāua le whaasisilanga la, ia i tūlanga o tūlafono tau whaasalaunga, ia malama e pe o na watu, ia i le aso, malewa i aso, ia le tūlanga na, ia i malama, fu i tātou i mea tau tūlafono, whaasalaunga, aua lava ni sopo se aua lava ni sopo i lunga le leina, aua sopo lo i lunga le leina, ia la vea lo le pue. Ia, malo lava lau sunga aisa manaima, ia lo mafuta ma ina i futinga i Amerika Sāmoa, woi, saule. Ia, whaaftai te lava, oa mai le tau ina i Amerika Sāmoa le ni taimi, ia o tō malava o lo mai mua mai Amerika Sāmoa, ia alofa te rea tu pokalame ma le tau tuar si fonga lau mua ia te utou umalava. Wai lava fea lea tunu o te whaata alofa mai ai, ia mātou te tau mwhai lava e lau atu ma whaata alofa atu, ia te utou umalava i so se atu nu o lo tau whaata alofa mai ai, ma tau eva mai ai, ma mafuta mai, ia ili tau tuar nei. Ale si fonga lau mua Wellington, i nei tātou fisa au tū, i Porirua, i Wellington, 5 se fulmaltasi, man Kevin i Porirua. 5 minuta te ai nei le tūna tasi, ia, lo lava le mafta mai, ia, nei minuti le whaafonga le tātou poklame o le lalolangi o aso nei. That he don't
moments we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a boy as my sweet baby blue. Baby blue. Baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Na itusimaya te au uma oso manatu ai ete toi sau e abatu o ofu ole a e alu. Na itusimai awa o te tangi o loa lo famo au e lasi ai ua iai se tasi ua a veane mau kapani le mana mea ea o e loa ea o lo ua lo fa e le mawhai ona ave e sea o i loa nei wa e wha anga loina i tanei so whaina oe i manuia no wha a moe moe so whaina oe i manuia no wha a moe moe. Malolo ita ile malu ole afi afi upula o umata ile manino mai ole langi maniti nai o utino pei a o uma alili manatua loa la upele uosili o ila upele ea aisea walai ona e faapea alofa se itau talamai o au e alepo ngai tafia faalongo i sau upu pa umai i lou fofonga mo au atonu e failea mawai malu i lou Ia e whamalulu atu le tātou atunuu au atu te pole e tue tātou lava le tātou pese nā pe amai ia le tātou proklame le lalolangi aso nei ia lea ua tapina mai le whionga le wano ati lawa ia usi mai al whaafonga i le tātou proklame o le lalolangi aso nei.
Ia, fifila fo'i, toi whaatalofa whaafelo e atu I le malu o le tātua tunu uma lau whaafonga I le neitu laules freile le solus fu mal whaal nei o Oktoba, lua awhi luas huruma le lima. Ma lo le langi ma le soi fua lau lei, ma manu le tātua tunu u. Ia, ining sila nei, mai se fo'i o isi te whaal le kilo pe o maua mai ai le tātua whaasara launga e nei wha o poponga o le lalo langi o aso nei. Ia, fi fo'i e toi whaatalo whātu le sunga ia tāsi mai awa tui tulawa. Ia, o lo o soani mai pēr o wale tu inātua le tātou porkalame ma lo lava le soi fōmunuia lau sunga tāsi. Ia, whaafelo e tu fo'i maranganga whaalolo I lau fionga lau ano. Malo fo'i le onsai, malo malo si awa le tātou porkalame. O le ni fo'i vai aso, ia, mani a tere lava le porkalame o whatau le manmane o le sulo le la. Malo, ioe, te lea le swinga lea ua mori mawina mai lo tātou ofisa whaasara lau I nei porirua I le nei ho e aso. Whaatusa I la so nafi, ma talatu an nafi, ma le nei vai aso ua whai o tau tia le whaale tonu o tūlanga o le tau sa iai mātou. Mai se ale malo losi o savili, ma mafa ma timunga. Ia ai o lea ua mātou aia ia le mātou o fie o suru mai o le la le mafan whana e uia ho ina sa vili. Ia ai pe o lea ua te atu fo'i I sae o New Zealand nei I a winga lolo waia ma le whaale tonu le tau tālusia ia o le AWV ai ia wa o tātou I nei o le whaai unga o vai aso malo lo po le long weekend pe o na sila fia la so malo lo le so ngofua o le Labor Day I le nei fo I tu o le ke lope ia ai o le tātou porokalame e pe ona masani ai le nei taimi o le aso o le tātou tala mua I le nei vai aso, ma le whaapoponga o le lalolangi o aso nei, e whaamoe tātou ama tātou ia I le tātou I tūlangi o le Vasa Pasifika, pe on silfia, ia o le Neipol Kalame, ia ona I tala oto I me o lo te tupu maali li mai, I leitu, ma leitu o le lalolangi, ia a tonu e o ngā hoi mō le silfia, o tātou, ia a e maisea o nisi o mea e ono whetaui, ia pe tāla whea ngai mao ngā, I lo tō tātou soifua, ia malo tātou soifua ngai le nei vai tau. O a tātou se atu la ma amata I le atunuu o Nauru, e pe ona sila fia le mamano lau whaafonga, o le tātou Vasa Pasifika, le Pacific Ocean, o le vasa po o le sami au pito I te lea I le lalo langi a toa. O lo au fia ai le tusa o le tasi vai tolu ia o le space o le lalo langi I le vasa Pasifika a toa. Ia mai pea ona silo fia e whaitau miliona ia le a whai o te ngata e no foia ma ai nā ia tunuu ma atu motu ia po o laufanua o lo ia I le tonu o le nei vasa tele. E au fia ai tātou I nei I New Zealand, ai whapea le kontineta o Ausitalia, o Hawaii, ia ma le tele o isi atu motu e iai ma tātou I Sāmoa. O le atunu lapo o le atu motu o le autu iai le tātou tala pei ona o tā ua, o le atunu ula I titi lea e ngoa ia Nauru. E le o se tala avane ai pe a whapea, o le totele lava o te ngata, e lātou te le sila fia po o whea tonu o le lalolangi e iai ia le nei atunu lai titi. Ai e pei ua amata o na tau sila fia le to tele ia le nei atunu tarua I nei se whaasara launga ma le wha moe o lona ma lo. E whaatau ia lona sitiseni po o lona tangata nuu I so o seisi lava mai whafo e fia mana o iai. E oe. Ai, e mōle si le fia, o le mafu anga au tū, o le whai o le nei ngā yoinga, a le mālole nei o Nauru. Ona o le fia maua lea o se tupe po o se se leni, e ve so swane I ana tau mo whainga, e tali atu ai I suinga onga o le tau, a toa maa whaina e pei ona lamatia ai le tele fo I o isi atu motu ma atu nuu la iti o le Pasifika
ai whapena maisi vaenga o le lalolangi. O nauru e pei ona sila fia, o lea tunu u tūto tasi au pito i la ititi lea i le lalolangi a toa. O le whaapunga whaapele tānia, whape o le smallest independent republic. Ai pei ona au tā ua, o le ngai o inga le nei le malo nauru, a fia ai le whaatawina lea i tangata mai whafo, o le lātou tūsi fo lau auro, po o le lātou golden passport. O le tau a mata, o le tūsi fo lau auro le nei o nauru, se lau ma le 5 afe tā la Amerika. Iai isi vai ngā tupu e whaau pōpō iai pe a whapea e te mana o aita si e maua sau sit seni nauru. Ia ona o aile se lau whāsru ma le 5 afe Amerika tā la ia le tau o le Golden Passport le nei a lea fo i maa lola i titi o le Pasifika. Ai pe ona whaai lo mai e le maa lona uru, o le wha moe moe au tū, ina ia maua mai ai se vai ngā tupe, e whaatino i nai le si i tia lea ona tangata, mai i nuu tū mata whanga o lo o iai le teimile nei, a ngā e iuta ia po o le o ngā te tono la lātou motu, e no nofo ma wha amau tū ai, taluaia a fianga o suinga o le tau, ma le sao o le si e pēa o le suatai, ma tūlanga e lamatia ai i ni ngaru lolo i le lumanai. O le nei fuafuanga, ale malo o nauru, e awhi ai le si tia lea po o le relocation o le iwa se 4% o na tangata, tu sa ma le se 2 afe 5 se lau le a whai tangata uma o le motu le nei o nauru, mai i no fuanga ia o lo no fuai nei e tu lata i le sami, ia a ngai iuta ia po o le tau tu lata i le o ngā te tonu o le motu. E le ngata i le fausia ai o ni nuu fau mo i la tau, ae o le a wha o ngā ina fo i le se le ni, mo le wha le leia o ati na e tau le malo si anga mai le la, ai mai se ai o le wha le leia o le suawai tau mawha, ma tau mo whainga mo le wha le leia o mea te tō i nā i o na lauwha nua amu o lo o te toe nei. O le motu le nei o na uru e pei o na o tā ua, e la vea i le lio o atu motu fo i nei ave i aile ngoa po le wha o pūnga e whapea o atu motu o le Oceania region i le tonu o le Pasifika tu le tonu po o le Central Pacific. O le atunuu tua oia o pito lata atu ia na uru, o le atunuu lea o Kiribati, e tusa ma le se lau iwa se furu maila, e pe o le toru se lau kilomita i rona i tū i sa sae. Na mua ino foia ia le motu o na uru e tangata o le itu ainga o Micronesians, pe tusa le o le tausanga e afe a o luma na i le Mesia. Ai o le tauwha ai ui unga o le senturi e se furu iwa, le ana pū lea ai e le malo tele o sia mani, ia lea motu o le vasa Pasifika. O lo o whamawina ho e whapea o le tausanga e tasi valu, 1888, na aafia ai pe na ai na ai e le malo o sia mani, ia le taua whaaloto i whale sa whaia i le wā o te ngata lava o nauru la tau. Ia mai na vele mo mea na wha muta ai, ma wha uma ia whetaua inga e se furu tausanga o whaia, ia ma mau ai se tō a while mū mō tangata o le nei motu. E lata i le toru se furu tausanga o pūlea nauru e le malo o sia mani. Ai o le tausanga e awhi iwa se lau, le whapea na maua ai ni tangata eli auro mai au Satalia, ia le minerale fo ile nei e whaingoa ina o le phosphate, i lau ele o le motu le nei o nauru. Na amata mai ai le nā taimi i lalo o se whea ngainga so whaatasi i le wā o le malo o Australia, ma le malo sia mani, ona eliina maati nae le phosphate
ma whaatawi nā atu ai I mā ke ti o le lalolangi, pei ona silo fia, o le minerale le nei e ta ua o le phosphate, e ngau si o mai ai le wha le lei ele po o le fertilizer, le au ngā tele mō tō ngā la au aina, ia maleati na e o la au tu tō. Ai, o le tausanga tasi iwa, a fe iwa se laus furuiwa, le ana pule hai loa sofa atasi, ele malo pele tā nia, au se tā lia, wha pe ai ma New Zealand, ia le motu le nei o Nauru, ele ngata ua pulea e la tau nei, le whainga mā loa le tunu u, ai, pulea I foi ma le eliina o le minerale le nei o le fosafate. O aukuso o le tausanga e tasi iwa whālua se io o mai I tasi iwa whālima, le ana no fo ia ai e le fita le malo ia pani, ia le motu le nei o Nauru. Ia mai o le mai taimi lea e tusai o wha mahu maunga, sa ave e se ai wha malosi mai Nauru, le tusa o le afe lua se lau o tangata o le motu, ai avane e whainga luenga I atu motu e ta ua o Chuuk Islands I Micronesia, o ni motu fo I sa no foia, ele vai ngā auma le fita le malo I Japani I ia ono pō. Sa I longa ono mamafa ia le tuina I pōmu e vaale le tau o le malo a Amerika, o le motu le nei o Nauru I le taimi leo le taua. Se ia o ai ina si I lima le fita po le vai ngā aua I Japani, ma toe fo I ai le pulenga o Nauru ia au se talia maana vai ngā au. Ai ina uaola le taua, sa whapeloa o na toe tula I mai pele tā nia, whapea au se talia, a toa ai ma New Zealand, I le pulenga o le motu o Nauru. Mai o ane la I le tau whaiu I unga o le vai tau o le awhe iwa se lau whas fulu whaasolo mai ai, ua toe a matau na eli le fosafate I le tonu o Nauru. Mai o loo ta ua whapea e ui ina tele I a tupe ma se leni na maua mai ai I lea tamau a inga. Ai ela I titi lava se vaenga na maua e tangata moni o le atunuu po o le motu o Nauru. O le tausanga ta si iwa o no o, ina ua tula I mai, ia le taitai ta ua fo le nei o Nauru masalo lo o manatua au mātua o Hema D. Robert lona suafa I le tofi pele stene, lea safa ato a maua e tangata o Nauru malona ma lo, ia ni se leni tau feo lolo, mai ro lātou ta mau a inga le nei o le phosphate, ia mai sailonga o na ta mau a inga aile nei motu la ititi o le Pasifika, ia mo se vai teimi umi. Salo manatua fo e nisi o le dātu tunu e malanga so I me le pone, o se tasi o fale tele I le tonu o le ailei Australia, o le fale leo Nauru po o le Nauru House, ia sa avea ma fale au pito mau lunga I me le pone I se taimi umi. Salo o iei nisi fale e mau lunga atu ai e iei le taimi na au pito I mau lunga, ma te le ai le fale lea ta ua o le Nauru House I le aile o me le pone. O Nauru hoi mo le silo fia, na avea ma lo tu to tasi, tu maoti I le tausanga I tasi iwa ono, mai na amata ai o na lātou pūlea o lātou lava malo, ai mai se ai, o tupe maua mai le whaatawina atu I whafo o lana fosafate. Ai peitai o le tasi iwa o lea nei loa ai, e pe ua amata o na uma ua tau le o toe maua se fosafate I lau whanua ma lau ele o Nauru. Ea mai pe ona sila fia hoi ele mamalu ua maua lava noa I malanga ma se si ai I nei motu o le Pasifika. O se vaenga tele o le o ngā tonu o le motu, ia ua matua lea I lava ma se ele le lei o totoe ai. Ai ua lau tutu ai na o me peini amu si maa, peini poloka amu. Ia o vaenga I o te toe mai le taimisa eli SAI ia le phosphate, ia la lela ua lau tutu ai peini pou si maa,
ia amu nei, ia ma oso solo ai le fue, ma fua mai ona o le avesea mai le phosphate mai ona lau ele. Ia e pei o tu langa nā ma le tala, e tu sa o le wha moe o le nei malo, ma le nei e tu motu o le Pasifika, le o se e ai e wha atau i alo lātou sit seni e in tangata mai whafo e mana na o iai, le lātou passport lea o le tusi folau euro e na ia su e aise tupe ve so soani iai lātou. Ai pei o le whaelongo fesili o lo o iai, ia pei o na tau maua mai le o tutonga o le tātou ripoti le nei aso. Ia po whea ua ave iai, ia le whaitau 4 miliona o tupe Sāmoa mai i le fosafate ia po o le tamao a inga au tū lea whaalango lango iai, ia lea fo i motu la i titi o le Pasifika. E iai nisi whainga o whaia le whainga māloa nauru, ia awale fia maua o se eleni, e le ngata la i le whaatawina leo a la tau sitseni, se lau ma le 5 a wheta la Amerika e amata ai le tau o se sitseni, po se tusi folau euro nauru. E ai, masalo lo whaafonga so fo e nisi o li poti mai i se no whanga, po le no whanga o fausia ai le malo Australia e amatu i ai i tangata sul whai. Lea e iai le tono o nauru tasi lea vaenga o lo mawai a lātou se leni. Ea mai masani o na tātou whaafonga iai i li poti o tala mai whaafo. Ea inisi fo i o whaale tonu o lo ali li mai iai le no whanga lea o le malo Australia o lo awina ane iai tangata fo i nei e suru whai atu iai e fia no nofo ia ma whaamautu i le tonu o Australia. E ave lai lātou i le lātou no whanga lea i nauru e tā awhi ai, e whaatali ele taimi, e whaasoa soa ai o na maua le nofo mau. Ia ai to tongi fo i le malo Australia, i le malo na uru se vai ngā tupetele, ia tu so le whao ngā ina o lo lātou nuu e whausia ai la lea no whanga. Ia ai leise i whaisina malo longa pupu, ia ona to e whao o tuai leo le tātou polo kalame tasi. I le toe so i nātu lao le tātou tala, leisi vaenga le nei, o le asalua o le vai aso nei, sa filifili ai e le pāle mene o le malo o Japani, ia se urua i pāle mia ta maitai, o lea fo ia tunu tele o le lalolangi. O le ta maitai le nei sua fa ia sa nei takaichi, ua wha amawina, o se ta maitai mua lea i le tala wha asolopito o Japani, ua tula i mai i le tofi pāle mia e ta ia le malo o le nei fo ia tu nuu. O le taunu unga o le pālota a le mauta mawalalo po o le mauta sui o le pāle mene i Japani sa langolango i nai lo na tula i mai i le awha inga e lua se lau tolu fitu pālota e whapea o se awha inga ua matua sili mamau atu nai lo le awha inga e mana o mia. Pei ta ina mua o na filifilia o ia le mauta maulunga e awala fo i se pālota mo le tofinga teitai o lana pāti whapea male whainga mālo. Nā whairo mai se lipoti e lau whaasara lau le ai Tokyo o lesongo fua na whaamautui na ai se pāanga fau a le pāti po le vaenga whaai le tamaitai pāle mia o le pāti lea e ngoa o le Liberal Democratic Party lea o lātou ngā lue whaatasi nei se whainga mālo so whaatasi po se coalition government ia mō le taita inga o le mālo a Japani.
Ua sui tūlanga atu la le tamaita i le nei o taka ichi i le li isa o mia le tofi pāle mia o Japani taruai nei o Shigeru Ishiba mai ua whaamuta ai ma tūlanga whaale tonu sa iai upu whai ma le whainga maloa Japani mo le tolu masina ua mawai atu talu ona whaia ina i le pālo te tele ia iulai ia le pāti au tū le nei o le LPT po o le Liberal Democratic Party. E nā o le tasi le tausanga na tū lai ai ia le li nei o Ishiba i le tofi pāle mia o Japani, mai o le solua lea nā lo iai lo na wha ma mai le taita inga o le malo, wha pea malana kāpeneta a toa, ina i awa no ai le tū lai mai o le tamaita i pāle mia fau o fili nei o le tunu e tau ave ia le lātou whainga malo. O le pati po le vaenga wha au whai lea ua so o whaatasi nei ma le LPT i le whainga malo so o whaatasi ua tūla i mai nei e whaingo ina o le Japan Innovation Party o se pati e whaamautu i le ai o Osaka. Pei taila sa whaalia e mana o mia pea e pati nei e lua o na whaatawana wina le langolongo atu i a ioisi vaenga wha au whai ona ele o maua a toa e la tau le whainu me la furisia. O se tūlanga e ono lamotia ai le tūlanga mautu o le whainga malo fau. Ai mai se foi o le umi e tū lai ai i le foe. Ai o le tamatai ua filifilia nei le tofi pāle mia o Japani, sa nei Takaichi, ua ono se furufata usanga o le soifua. O ia o se tinai to tolu le whanau malona ali e soa wha ia taku ia mamautou. A o whaatūlanga ai la ma whaamautu le whainga malo fau o Japani i le filifilinga o le kāpeneta le tamaita i pāle mia ua tūla i mai nei. Ai o le ua whaamani mai le whaamoe moe. O le a malanga ane ia le pāle mia fau le nei sa nei Takaichi i ko le i saute i le whaai unga o le masina le nei. E awai i le whanutanga a tai o malo o Asia ma le Pasifika. Ia e iai le tono o whaalapo tonga fo le nei o tunuu mo le ati nae o le tamao ainga o Asia ma le Pasifika. Ia po o le APEC, le Asia Pacific Economic Cooperation, le foi e Hawaii pe au fiai ma le malo o New Zealand. O le tau fianga le nei e tai o malo nei o le APEC, e whaia lea i le aie ngoa o Sean Shu e amata i le asotolu se fulu o Oketopa. Nā whailo mai fo e whapea, e le ngata ina o le a awai le tamaita i pāle mia fau o Japani i le whontanga le nei a le APEC. Ae o lo fia whaonga ina fo i le nei a wanoa, e wheilo a iai ma taitai o le maloko le i saute i se tūlanga alo ia whaale wā o malo. E le ngata i le taita i fau o Japani, ae o lo tā pena ina foi i ni tūlanga alo ia ni sio wheilo inga a taitai o le maloko le saute ma le pelestene o le malo a Amerika i a Donald Trump, ia ae whapea fo i le pelestene o le malo saina, ia o le awhaatasi umatu i le whontanga le nei al APEC i le whaai unga o le masina nei. Ai usi pea le whaafonga. Kiki po o mata opu tau i upu whai o malo, e tali tonu nisi, e le matua te le na uase ese esenga, ma le matata o mea tau pese, po o musika. O le tali tonunga e mahfua,
Ona e to tele le au whātu pese la tau te whaonga ina, ia le la tau matata, malo la tau to mai, e whatu ina aini pese, e una i aini mata upu o ngaonga, e da tau ona si la fia, ma whaalau i tele, mo le si la fia o tangata uma. Po oni pese foi, e whatu ina whaapitoa, e whaadia ai lo la tau te te, ini whaaiunga, mani whainga le tāla whengai, e tūla i mai, i lea taimi, ma lea taimi, i tū ese o le lalolangi. A ele ngata i lea, e tō tele hoi nisi o tai o mā lo, sa i longa i le whaiva o le pese, a tō ma whaafia fianga tau musika, a o le i ofi atu i la tau i le tonu, o upu whai o la tau mā lo. O se whata ita inga, o le lisa a vea ma Palestine o le malo a Amerika, mai le tausanga tasiiva wha e o mai i le tasiiva 5 tolu, suafa ia Harry S. Truman, e iai le taimi sa mana o ai o ia, e a vea o ia ma tangata tapi ano wha professional pianist. Ma fua lea, ona wha pe o ia o stangata, e matuato mai tele maanga waa i lea matata wha musika, a o tela vau. Ai, o le lisa ve mo pare mia o peleta nia, mai le afe iwa se lau fitu se fulu, e o mai le afe iwa se lau fitu fa, suafa ia Edward Heath, e tusa o wha mau maunga. O se tasi sa pese i le au fui pese tau ta ua fo ile nei e ngoa o le Oxford Batch Choir, mai o se tangata to mai telefo i le taina o le piano, mai na ia taita ia le au fui pese tele a lone tona, le London Symphony Orchestra, i le lantou whaafia fianga tele lena whaia, i le Royal Festival Hall, i le tausanga i tasi iwa fitu tasi. Ia ai e tasi le fiala, o le isi tā piano i longa, o le lisa a vea mata i tai po o le Chancellor, o le malo tele o sia mani sifo, e swafa ia Helmut Schmidt, mai le tausanga te si iwa fitu wha, e o mai le te si iwa walulua. Na pue na fo le neia lii ia le kone seti ta ua fo le neia le fatu pese o Mozart, le 3 pianos i le fale pue pese o le Abbey Road Studios. Ia mai ma whaio na wha afonga, ma sila le i aipe a whai te fia fuia, ia foi tu a hainga o musika. E tele foi ni ata sa pueina o le li o Bill Clinton, a o ia ina ia le pu foi le nei o le saxophone, o se tasi e to mai i le whaonga ina o le foi mea foi whaili, mai o le tausanga tasi iwa lua, na whaafia fia ai o ia i le TV, ai to e tolu masina whaile palonta, lea na fili ai o ia e avea ma Palestine lona fase fulma le lua o le United States. O stasi o wha ili longa sa iai i Engelani i le vai tau o le tasiiwa fitu sifulu, sa pese ai ma tā ki tara ai ia leli i e zua wha ia Tony Blair. Pei o na si la fia, sa muli ane avea lea li i ma pāle mia o Peletania mo se taimi umi. Ia ai o le la ua wha popo atu i lea lisi umi o tai o mā lo sa i longa foi i le musika. Ia le pale mia fau lea ua filifilia i le vai aso nei o le mā lo i Apani. Tai o sa nei Takaishi. E pei ona ta ua mua o le nei tai po o le nei tina ua ono se fulfatu sanga o le sui fua. Mai o stasi sa i longa o na fia e mai tau i a whainga, e mai se o tainga a Margaret Thatcher, le ulua ai tai na umia le tofi pale mia o le malo Peretania tele. A tonu po o le mafuanga lea ua wha atusa ai e tangata o Iapani, ia le tai le nei ia Margaret Thatcher, ma lātou ave iai ma le whaalangina o le Iron Lady, sa masani na ave ia Margaret Thatcher. Pei tai manatu nisi, a tonu, sa sili atu ona ave ia sa nei Takaishi, ia le whaalupenga
o le heavy metal lady. Ona e whapea o le nei tamaitai a o le i urufale i uwhai o malo. Sa tātā i se tasi o wha ili e ta ua o le heavy metal band i le tonu o Japani. Mai o se tamaitai fo i sa ilonga, ona le leitele le taina o meo o tingi palau po drums, o ia o se drama la wiloa, i le taimi a oa onga i le kolisi whapea Male Universite. Ia, mai a whai e saoli poti e lau whaasara lau, nta uai whapea, e o mai a i le taimi nei, o loo iei pea le seti e tingi palau, e alu i le wila le neita maitai, e tātā ma whaonga, e whaate ai le vai ma le stress mai ana ngā luenga. Mai na ia whaalia te rui nei se talnoanga ma le autu stala, e maasani o na tātā o ia na drums nei, pa a moe ia lona to lua po lona li. E fia tele le nei tamaitai o Takaishi i wha ili ia ta ua o hard rock ma heavy metal bands a pele tā nia. Ai mai se o wha ili e o fiai le Black Sabbath, o le Iron Maiden, ma le Deep Purple. Ia ai peo na au tā ua o le tamaitai nei sa nei Takaishi, na manu malo ma filifilia o se taitai fau o le party tele po le vaenga wha o pufai le Liberal Democratic Party i le aso wha o le masina le nei o Oktopa. Ai o le vae so nei la lena pasi ai le parlimene i le filifilinga ma wha pea i loa o na to fialo ia le Emperor ia Naruhito e avea ma pale mi fau e ia le whainga maloa lona atunuu o Japani. Ia e usi pea le whaafonga. Ia ona se ea tu leo le tātou tala. O lea songo fua le vai asa nei, lea na te tala ina i alo ia, ia le malaiwa le fau wha le vau malo o le tunuu e ngoa o Cambodia. O le nei ngā ruenga tele na fausia se kompani a le malo saina, i le taua whai e lua tesi ma le tolu biliona tala. Ua whaingoa ina le nei malaiwa le tele wha le vau malo o le Teko International Airport e tusa e 25 kilomita le mamao i le tui saute o le laumua le tunuu le ailea o Phnom Penh. Whaalia whape sili atu i le 5 tausanga o wha ngā solo mai le nei ngā ruenga tele i le fausia o le malaiwa le wha le vau malo i le tunuu le nei o Cambodia. O stasi le nei o ngā ruenga te tele o lo fausia i te tonu o le nei fo i tunuu i lalo le porokalame fisosani ale malo o saina. E le ngata i le malaiwa le tele le nei a oisi ati na i te tele e au fiai i awala. E pei fo i o le tele o isi a tunuu o le lalolangi o lo fa peona latu whaongaina i le porokalame fisosani le nei ale malo o saina. E a mai pea ono silo fiel mo maru au wha fonga o stasi ala nei o mata upo o tele ina vevesi ai tulanga wha le vao malo e maise le vao o Amerika ma saina e ma isi e tunu te tele o atunu i ta o atunu o sifo po le west e ono le fia i le malo saina ma nai tu ainga o Port Kalame nei e ona fe mai ala tau e iaia a fianga o tunu nei pe ale mo fai ona toi te tongi ala tu ai ta lafu i le malo tele o saina mo le silo fia o saina e le aisana Port Kalame fo i le nei e so sani tu sao pe o le tele o tunu i ai tātou i New Zealand fa pe ma Australia e ave i e so sani i isi malo i se tūlanga wha mea lofa i po o lalo o Port Kalame fe so sani ai o saina e le aima se Port Kalame wha pea ai e mawhai
o lalo la lātou pol kalame e mawhai ona whai ai tā lafu po ono no ngā tūpe a so o se atunu o e fia au mai ai se tūpe mai a saina ai e whai ai lalo ni tu lui mā. E pe o e a fia ai fo ilo tātou atunu i Sāmoa i tu ai ngā loans po ai tā lafu nei mai a saina e umi sa taimi e tongi ai i e toe pa u māua lalo i le interest po o le tului ai e le aise pol kalame ala malo saina e whapea e fiso sani pe tu sa o mai se vai ngā tūpe e whai fua aise mea i so o se atunu lava o le laro langi. I e pe on mai tau mai ia e lua te sifitu piriona le tau o le malaiwa ale le fau le nei o lea fo i atunu i Asia e ngoa o Cambodia. Ona se atu leo le tātou tala i le United States o Amerika. Ona tolua i le nei o vai aso so talu ona loka ma le mawhai ona whaanga solo le telo ngā ruenga masani a matanga ruenga o le malo i Amerika. Ona o le maua se malienga i le vāo whai pule o le whono a wāo e tu sai o vai ngā tupe whaatino ai ngā ruenga whai. E ta ua lea whaafi tauli a Amerika o le government shutdown i le ngangana Peretania. Ia tu sa ua poloka uma ua le mawhai ona minoi ia mawhaatino ni ngā ruenga. Ma ua iloa i le taunu unga o ni suenga i manatu ma la ngona o le au pālota o lea atunu le amata on abea o lea tulanga ma whaafi tauli onga wa awha ina ai le soifuanga masani i te tonu o lea atunu. Na fisiringi a foi i le suenga le nei na whaafoe e le kompani ingo o le APNORC i le atunu lau tele po o ai tonu wae da tau o na tuua ia i le nei wha le tonu. O li potila ua maua mai ua manino ai, ua tau whai tuua ina e pāti au tue lua, le Republican, le tu nei le foe le taita inga o le whainga mālo, ma le pāti le Democrats i la tau lava, e whoolinga i tā alonga tau maiti ua musu e se ai una i le leanga i se isi. O lipoti al newspaper i longa Amerika le Wall Street Journal na taua i whapea e whaolinga mai o loo mana na au whai pule o le partia le Republicans a tonu o le amaua se fiso swani mo le whaafita auli le nei pe a o ina le maua i te tongi o tangata whai ngā ruenga ma o lātou uuna ia ai le partia le Democrats ina ia ioe ane malangolango i le mea o loo mana o ai le whai ngā malo ma pūlenga a le li pere stene o Donald Trump. O lea ua uma o na whaailo mai e pere stene Trump, leo no vā e ai o tangata whai ngā ruenga, pe a whai e lei se tupe e tongi ai. Ai o loo manatu whai pule o le parti a le Democrats, e vave o na tu au lafo i whai pule o le Republicans, ma toi te tala ai se leni ma vai ngā tupe i ngā ruenga whai ele mā lo, pe ao lātou manino ma mautinoa, o le aharu i lunga le tau au nanga whaale soi fua mālonoina i te tonu o Amerika atoa i le tausanga a sau. Ai o le manatu o tangata pālota o Amerika, e tua ia uma pāti au tū nei e lua, le Republicans, whaape ai ma le Democrats, ai whaape ai fo i ma le ipele stene o Donald Trump, i le mafua anga o le whaafita uli ua tū lai mai nei, ma le pāsia leo vai ngā tupe mō ngā ruenga whai ale mā lo. Ai ali mai lai le taunu unga o suenga po o se polls a whaafohina le APNORC e au pito i tō tele te kata pālota la tau te tua ia le nei wha le tonu i whai pule o le Republicans ia o lo i te tonu o le fono whai tū la fono po o le Congress. E 5% o i la tau sa visilingia na o la tau whaalia o whai pule nei o le partia le Republicans e pa u tonu i ai le whaafita auli ua tū lai mai nei wa a fia ma mawhatia ai le atunu o atoa. 5% fo i o le au pālota na visilingia la tau te tua ia le lipele stene o Donald Trump whaatusa i le na o le 2% e manatu e le te tau na pa ula ulo le la au i le lipele stene. E 5% o le au pālota
na lātou whaalia e iai fo'i le sao lātou o whaipule o le patia le Democrats i te tonu o le whono awa a Amerika i lea whaafi tauli e pei o na whea ngai ai nei ma le mano tele o Amerika. A o iai te tonu lava le United States e lata i le 7 miliona la whainga o tangata sa a wai i ni solo te te sa whaanga solo ma whaatino i te tonu o ni a ai te tele manu uwha peitu ma lo e lua afe fitu se laula whai i tu SS o Amerika i le whai unga le vai aso na te anei. O le anganga ma le autu o ia solo te te pei ono mori mawina i te lipoti a le whaapo tonga o whaasa launga a le ABC ina whaalia ai le matua te ena i tangata Amerika o winga fia tupu o le li Palestine o Donald Trump. Whaupuina i te te nei i le ngana Peretania o le No Kings Protest. Mai o lona lua i lea o ni solo te te whape nei ua whaia i te tono i le United States i le NATO sanga. O le masino Juni le foina wa ai mua le whaitau 4 miliona o tangata sa whaalia i lo lātou manatu te i winga whaalia o le li Palestine i a Donald Trump e wholinga ua pei o ia o se tupu ai le pei o se au nā tangata o le tunuu. I le taimi nei le masina lea o Juni na fuafuina ai e le newspaper o le Guardian e whapea e le wā o le whā ma le 1 miliona le hau whainga o lātou sa awai i ia solo de te eile nā taimi. Ai o solo de te eile vai aso le nei ua mawai atu wa atili ai o na whaapopoleina le to tele o tangata o Amerika ona o fuafuanga le li Palestine i le whaongaina leo le fita o le puipuinga po o le National Guard e sue ai tangata solitu la fono i mea tau whemalanga inga a toa malona le usita ia leo whaai unga ma poloa inga mai le whaamsnonga e tusa o le tele o mata upu. Mai ua whapea na matua whi silingi ai lava i le to tele le mea e o iai i le pawa ma le malosi wha le tula fono o le li Palestine o Amerika. Ua whaavaina e tangata o lo taula muai le whaamapopoina o solo te te nei le tonu le United States ia se upenga o fiso o ta inga ua whaingoina o le No Kings website mo le whaiai o fiso o ta inga ma whaalawa i te le aia la tau fuafuanga te e whaasanga i pulenga ma whaai unga whaia le Palestine o Trump e manatu le nei whaalapo tonga ua sa ona whai ma fōlinga ua whaifa malosi i se tūlanga pule tutu ma soli tūla whono. O le tasi whaenga o lo o te te iai le nei whaalapo tonga ona o le to tele o tangata ua lewa na no nofo ma whainga ruenga i te tonu o Amerika ua wha malosia o na tipoti ese ma toe wha foi i atu nuu na tupunga mai ai. Ai pei ona mai te wina e lena o Amerika sa wha tino ai i a solo te nei e winga i le nei lava mata upu. E se fulu ma le tolu isi atu nuu o le lalolangi sa whaiai nisi solo te e wha nei e au whiai se pānia o Kanata, o Siamani e o lawa foi i Peretania tele. Ai pei ono silafia o le United States o Amerika o se atu nuu e lau i loa ma lau silafia i le tulanga o le saolotonga o ona tangata. Ai moise lama o tangata mai le tele o isi atu nuu i whaafo o malangatu, manonofo, ma wha mautu ai, ma whainga ruenga ai. Ai peitai, e pei ona mori mawina le nei vai aso, ua fōlinga te le lava i a se swinga, ma se a whaina, ua iai i o lātu saolotonga i le tonu o Amerika i lalo o pulenga, ma le taita inga le whainga manoa le li Palestine o lo tu nei le foe o Donald Trump. Ia ona o le tātu teimitasi o manatu o le tala whaiu e mai Europa, e lua se fulu la whainga o ni atunu i te tonu Europa, ua mana nao ina ia whaia e le Unio Malo Europa, le European Union, ia se whainga mani awala, e na ia mawhaia o na toe whaafoi, i lo lātou o tunuu
ia tangata mai Afghanistan ia o loo no nofo wha sori tū la whono ai i te tonu o ia atu nu o Europa i le teimi nei. Nā whaalia mai e le minister whe malanga inga le malo pele seuma o Annalene van Bosworth o loo mana na o malo nei e luas fulu o le atu Europa. E whaini whainga e au fia ile ave e sea wha malosi ia pe o le toe wha fōi wha le tū la whono o tangata nei o loo i o lātu o tunu i se tū langa soli tū la whono. Ai bita ai o le tele o tunu nei o loo i le tono le uni o malo Europa. E le mawhai na lātou ti poti ese na mai tangata Afghanistan o loo iai i o lātou o tunu e tūsa pe o nisi ua whaia ni sori ngā tū la whono wa māwha. Ona, e le o iai se whea ngai ngālo ia i le wāma le malo Afghanistan e i se whainga whapea. E pei ona sila fia o le tausanga i lua awhi e luas futasi lean amata pule ai e le fita de te ea le Taliban i le malo le atunu ule nei o Afghanistan. Mai o le tele o malo Europa, ma isi malo le lololangi. E le aini o lātou sotanga alo ia ma le Taliban, ma lana whaiga malo e pei ona tū lai mai nei i lea fo ia tunu tele o Asia. Ua whaeloa atu alo ia e le manatu le nei o malo ia e luas furu o Europa e a wala i sa lātou tusi ua tu inatu i le komesina o mata upu whaalo toi whale a le fono po le komisi o malo o Europa ina ia wawe whaia i aise fuafuanga o loo mana na o malo umanei ua saini le tusi ina ia whaanati nati ma whaataua i tau o fianga o le pāle mene o Europa ia se fuafuanga e tusa o le mata upu le nei e o fiai le vesota i atu lea ma whaia ni tal noa ngalo ia male malo le Taliban i se whainga atoa ma se aso ma se taimi e whaatau nui na aila lātou manao. Ai mole sila fia e talo ona pa le whainga malo sa ia Afghanistan i le fita de te ele nei ngo o le Taliban ma ave sea ma iai ia vai ngā aua Amerika whapea isi atunu o le lalolangi sa iai le tono Afghanistan e nā o le tasi lava ia le atunu o le lalolangi ua o lātou walo ia le whainga malo le neia le Taliban e nā o le malo lea o Lucia mai o le tūlanga lea o le matua whainga tau na whaio ni fisota i ngalo ia whaale wao malo ma tai ua iai o lea fo ia tunu tele. Ia pei o le tāpol kalame na ua mwhaio na wha maa popo ina fo i matu whaatisia ia awa ia le whaafonga le malu le tātu tino ia ai whaaftai atu le whaafonga fonga mai. Malo whaaftai tene lau fionga la wano pa wasi whaenga fio ia i fo i se whamsalanga ma nei ala fo i whaalonga longa atu ma le whaafonga mai le tino ia i forasanga fo i le tātu programe o le neiva yaso. Ai o le whaenga lea i se atunu leo na urupe ona e tā ua lau fionga la wano. Ia, o lea ua ngā fo i la le pe ona e saunua le tātu programe nei. Ia le whato ata mana tua ai ma o tailo ai. Ia ua lea i se whaenga fo le ala ngā tu petele por tamau a inga lea na maua mai le phosphate. Pena ngata ala ta whaalongo i le taimi lea taimi fo i oa onga i Sāmoa. A tasi lea tu nuu o le Pasifika lo whionga la wano i taimi fo i oa onga. Pisa wha upa tangata. Tasi lea tu nuu milionea le lalulangi i le Pasifika la vaia. Ia i le lato wala ngā oala lea o le phosphate. Ia le mai tau watu pe ona i Saunua. Ia o le tau su e po whia wo i tupe o le vaenga lea sa a lea tu nuu o nauru. E mo i le leilama e fo i stulanga whaanoa noa. O le tūlanga sao alana sa e sa tātou manatu i o le au milionea lea o le Pasifika ia mai pe ona au tāua o se whale tele lava o le malona uru i Melepone sa avea o se whale pito maurunga ma te le i le nā hoi ai tele o Australia ta si le nā pine o le mau o le tunu e le ngata i lea e uina la ititi ia nauru ia e yaila na kompani valele mo leva matele te usanga o yaila kompani nauru le Nauru Airlines le fo i pe ona mana tua au mantua sa lisi mai ai le kompani ta tau le Polynesia
ia se waalele o nauru. Sa whaonga e tātou malanga whaalewa o malo. Pei o le waalele mua ana o le polensia sa iaile na whaingoa o le sina. Na lisi mai i nauru. Tele tau sanga o a fo so soni na uru I la leva nga e o mai ala le teimi nei o la fa ya le ala ina na uru na to a pe o ta o le va nga ta si ona sa o ta si na pine ta tu fa mauni ai ia le mangoloa o na uru ona o la na phosphate ia ai ta tu te le mai lo a le pe ona o ta o la ta tu ta la ile so ia le o fa ta o la tu sit seni e tau su e se le ni so soni ala te wa mata o bu fa lo te fale e ona da tu lai mai le fasili oi po fe la o ave ai le fai tau fia miliona ona tu pesa mo ai o le history ai o le phosphate ia e le titi si va anga si na mo ma palansi sa o ia na uru asa te le na ave e a ho Australia mo New Zealand fa pe mo peletania o ia si amani i tūlanga o pūlenga ia whaakolone. Ia pe a tātou toi tō mana tu iai. Ia le o tūtou tasi si o tātou malo o le tele a tūpulanga o soifo mai. La tau tele e silsila ia pe manino le iai i le mau whaafita au lia fo isa whea ngai ma tātou ona o pūlenga whaakolone. E pe o le sona tāua. O le awa o mai ai. O le tele a o pūlenga nei whaakolone. Ia sa o mai e ave ese atu o tātou te mao ai. Whailo whaanga ma ave ma lātou. Ia ai tūto tase tu nei tātou. Ia wa leise me. Ia pe o tele a me ai e moni le leile tūlanga pe o se tūlanga panga tia tele. Ia sia fo ia tunu lai titi o le Pasifika. Ia ona o le uti o le seleni. Ia ai ho ia si sila ia i le tūlanga a whaahina o le sio o manga o le nuu le sa au tāua. Ia na o le awala e whata amilo. E le a tō se luse furu minute a wasa o pe a tu a vale po le wila. Ia nauru. Ia ai o le o ngā tonu. O le ai ni la au. Ia i nai niu. Au solo le fue me ia sa eli ai le phosphate. O se upu a fo le fa pe o ni fa to anga o le tele o fo yo tau mafa mo si atunu le nei e o mai fafo mo au fai se tu lo mo tu lang pa ta amu ai wa tau sami ala to pe fo da do me ai Pasifika e fai me fa pe tano e amatu uma mai fafo o wa ele se me ona i si o la to ele o uma na ave ese pe mine ia le phosphate ia ai o na o ala ia for ringa o ni si maha o lau tu o ele ia pe o le tūlanga na ai moni le saunanga tasi o se ata whaano noa mo i lātou le o tau su e la se leni ia e whaatino ai e lātou Polokalame ia soani e relocate ai lo lātou population i to tonu e mamau ese i tau mamau ese malisami ia unga ia ma whaina ona o swinga o le tau nei vai taime le soifua. Malo whaftai tele lawa lau whianga wanu mo le tātou Polokalame neva yaso ia manuia le hanga ia tu whaingo le yaso ia mese o le long weekend. Whaftai fo so ni mai ia whaamalu atu i le maro lau whaafonga o le a whaapau mo ia i nei whaapoponga o le Polokalame lalo langi o aso nei ia se iau lia fo'i ia leisi vai aso pe atu na il vai aso fo mantu fo'i ua le o to so ia sforeile le tātou Polokalame nei o le o whaima misi leisi vai aso ia e tau mawa isi teimi tu whaatasi ai ia walau whaafonga mai ai manuia lava ia le anu atu il whainga le vai aso mai se la so maro lo tasi maru le tātou tunu u whaasoi fo ia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Samoa,
le whawhianga nā, pesenga, ia, ma pese whaaleanga nu, o le whianga o sāfune, mai le motele sala whai, ia il whaano ina, whaelonga ina, o le fastful 5 tau sanga o le malo tuto tasi o Sāmoa, lo ningo whai si level pese lea, oi. Ia o te reiloa la, ia i se o se atufu e fiso, pesa pese e le pese lea, ia po ia lea e ato le mawalunga lavana na ato le ato mai le pese lea sāfune. Ia po ia foi le o loto mai. O whawhiawhianga sui floi nei taimi o le auli, 2 minute te nei le tūlai lua. Ia, wa mai atu ai ma le poklame pe o le whaafonga mai ai. Ia ele whionga ia lau ano ati lawa, ma nei a tele nei poklame nei. Ia e toi mana tua ai, ia vaenga e pei o le whaafonga i so se tafa le lalolangi. Ia e maisi o le Pasifika o lo tātou ia i taimi nei. Ia, e toi whaatalo whātu le tātou e tenu, leo tātou mai, ia i whaafiawhianga sui filoi. Mai se foi ona i whaamanatu le whaaiunga le vaiaso wao le long weekend nei ai mātou New Zealand. Ma aso malo lole aso ngafua. Ia, lono winga, to tele ila tau lela a tu ua a inga pe a maanawa ngā luenga i le fiafi nei. Ma le maa nei o le tau oka se maa nei o le sulo le la. Ma lufo le ea ma le savilia i mātou nei Wellington. Lono winga, lono maanawa o le tamaa po le tina i le fiafi ana nei. Tapena loa, ia po la fua lewa na umana tapena na po. Ia tulanga e tau o na ave ia uawa ia le long weekend ia pe o ta fafao po fia lava se vaenga o le anga ia i ta faonga fo i malo longa le fa ingo le neva yaso ia o le toe fo i me fo i le vaso fo ia o isi ala ato fo i mai le aso lua o isi ala ato fo i mai le fiafi o le aso fua pe amai ia le aso malo lo ia o isi ia la fa o tu ai pe e tau lava i le aso les Florida vai so fo ia malolonga ia fu al tele o livi ia mana ia foi pe fa pe ona o fai livi ia wa fo ia malolonga ma o le long weekend ia ave na fa na fa ta fa ia ma se isui foi se va ia ma na va se e fo ia ino fuanga o le anga ia fa ungol vai aso luas fulone minute te nei le tulai lua ia la tatu mafuta se pa ia lo foi le tulai 5 i le fiafia na nei po le toi kuata i le tulai fa ona tuina tu leo telefon matala mai Sāmoa ia ma bokala muli le pe foi fa atini se ipa ia le tulai 5 i le fiafia na nei ia le la fa so lot fa fiafia ngo pese ia manatu lo manuia nga luenga ia mafuafuanga le nei uli i oi foi o lo oi fa tau ia manuia lava fa nga fa tau o tongi nga pili ia o le nei aso ia fuai oi ia le pile tau na fa mua ia ma fail fa tau le vaiaso ia por paketi fo le vaiaso na utu ati o le card ia ale to ina por tama to maiti ia te alwe te tongi le pile tina ia fail fa tau le vaiaso le ma na ia le paolo ma le ma na ia le sulo le la ia na tu fo ina wa tele fo itanga lava tu lo lava le nei auli na o tau i o fo le tu o wa tau lava ia fa nga ile ma nei o le la ni aso ia ma na va tu lo mo fa nga lo nga ia ai au na le tonu ia tanga lava ai le ma nei le mele o le ma na va tu lo fa nga lo nga ala fa tu a vil tanga lava tau ia o pa u fo ilalo wo ngoto fo i mo le la ia o le aso Luas for 5 minute te nei le tulai lua la tatu mafuta pe fa fianga su i filoi fa samo moni le ngata i pesenga fa le nganu ia la filoi atu i la fu tatu fa fianga le taimi ia tatu mafuta atu i la fu ia man tu tanga share tatu Facebook ia te ua fu le ia le to mafu ia su i tatu Facebook ia pe ona o tu la fono la vai o me tau tulanga i lungo internet me tau fa sala launga ia fa ngai le Facebook ia e valu loi tu la tau to sui ia ai o le la afale lua ia pe o le tolu pe tau to sui ia va fa pena te fu alu pe atu Facebook tu lo ia le Facebook ia fa pe fu le si o to mo tu mai fu fa sala launga ale si fonga la mo le ai e la va ia inga ma tu la fon ia tu langa tau on fai masui ia pe a mai tu la valu ia on to sui fu le o le tatu au nanga ia ma le tātou maftanga i lungo le Facebook ia e mana tua ia fai matanga i whaasol tātou Facebook ia tātou mafuta i pia ia ma mai mo mai pia le tātou o nanga mwhaafonga mai pia ia i le si fonga le neo la mua Wellington le ngata i whaafianga su i filoi ia mai se proklame o la whanga solo atu se i pa ia le tulai 5 i le fiafiana nei
tama le la le taua la mai. I say e usu atu pai o se sua vai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E wa e se e ti solo a. Ai na e alu atu lea e se ainga. Olo o fai se lotu ai fai e se tasa minga. Wa e mo le manaba na o si toia ina. Le la le ua mate la ina. Fai mesa falinga, masa filipilinga. E moni e alaba ita. E te talanoa, e te leiloa. Mana tole tawalanga no. Pete fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai pe au o foi ma fai a ona wa mi ona le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai mesa falinga masa filipilinga e moni e alaba ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao wa vavao ono upito ie toga fao wa ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopo moa o lo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uiko masa falinga, masa filipilinga, demoni e alaba ita. Pete talanoa, pete leiloa, mana tole tawalanga no. Apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua, etele aileti apolo, te vai sau pepe, ole pepe ole po, sauia la ia malolo tatele, fia mai mai atachape, se yo pese atu ilea. Say your best and say how to relate. Sāmoa, get what's radio. Joe.
Ia na sa o le le titina se ki ata tau le ia uli au le vesi au le fatupua le lea au le fatupua le vesi le fiafi ma le uli ia e fai mali le uli ia foi la na vesi le uli ma le fiafi ia ona o ia ia te tangata e te o lo wana tura o le vesi ai avea o tangata foi le loto maulalo ma le file mu ma le anga malu ma le mata ata ia ma le o la fia ia ele ia ma se me la vesi ai ala na vesi ia le tele o taimi ia tatou ia ona o ia te no fa o mai mana o e fa vesi ia ai ia tangata foi te fiwa e fa vesi atu ia la to ale tai e ila te fiwa fa vesi mai ya ui pa radio le tau fua mo fai fa malulu atu e la tu e tau wala mai tua le tatu le ina po fe fai le parade ia le foi la tu fa yatu ma tu te lo fa sala wina ia ni solo ta vale le fa ungol vai aso nei ia ona se le to te le tatu te lu mo au mala vai ngale ma sai no solo ta vale ia no ta proclame atal ta o le ma sani ma no atu ai mo le sungo le ia tu fu ia le fa ingoa i lava o tu fu o le ta ia solo ta vale po o le ta ia le parade le ai ia o tala o le ato le tai o tala na tatu tali ia ai fa malu e le ai so o to finga o stai tai o solo ta vale ma parade fa ingol vai aso tapo ingo le tatu fetu Sāmoa mal to Sāmoa me le fa malu tu ia o to ia vala o mai tua ia le ai o tele loa na vaenga ia ai ele tau fia o ia fia felwa ia o ma fa ali au fu pau lava le fa manatu mo tu lalo pau lava le fa manatu mo tu lalo le tatu tu nei ia aua ne isolia le tu la fono ia aua ne isolia le tu la fono ia pule ha o pe fia se lau fu e lau ta vale ia tu na ia fo tu la fono o lo ta vale ia kilia le lei ia le awala te fo o so a to lumo le tio ata te lau ta vale i fu ia ai fa salai o leo pe ia ona fa yatu tau sia pe tu la fono ia ina ia awane ia se fa ina ia ai pule a o to ia male awana tele le pau fo ale tu lalo ia fai fo ima wa ia lo fa ina im tu tau sia o lo tau sia tonu ainga ina ne e fo ta to ma ia ai tau fo ona ia le ta to wava male fa alo ia ina ia tatu ainga ma matua ia lo fata autoria i tonu ainga ni te fu te le pisa ma ia anai te loa e fua le ia le taimi te whērua ia ma tatu whaaloalo ina ia tatu ainga ma mai tangata matua ia o lo fata autoria i tonu ainga ia le taimi e alo i solo ta vale ai pule au tau se pe tu te o tai Wellington o mai o anga i o le vini o anga in i Newtown o ane o i Lower Hutt Upper Hutt pule au tau tai au nei ia ele ase si tau fio tau ai pau ale na tu lalo mal fa manatu si fonga la mua tau tu na ia aua ne isolia le tu la fono to ruas for 12 minutos na tale o le tu la tolu fa talo fatu le sunga Kevin Swaka ma lo fa tai o pali sina fa tele lava le mafta mai el faltu a vesi Maria le lua to ilolo ia manuia lava le anga tu fa ingol vaso vesi fa tele lava le mafta mai ia ale la tatu hoi fa fianga so filoi ia in ni taimi ina uto luas for 2 minutos tale tu la tolu
O le whawhianga nā pesanga mai whale uma nono. Ia, i le fua Amerika Sāmoa tau sanga uma vai. Toi sifulolo minita na tāle o le tūla tolu. Ia, sa o lea le pese tutuina. Ia, ua toi la uma tau. Ia, mativa whamole a. Ia, lofu tere atu tato paanga mai la tau lo mafuta mai Amerika Sāmoa le taimi o le uli. Ia, malo lava le mafuta mai. Ia, il tato proklam fo i maratau tua le nei fo i taimi o le asa.
Le whawhianga, pe senga whalenga nuu mai le whianga o safa ato i le whanga ina uta tonu lava le tu lai tolu. Manatu whai o le wa o le taimi tu ua ia o ngā nei whanau. Ia i le nei taimi ia wa nana wha manatu pea le saunga le mū le anga ia tu e piki whanau ia o ngā le nei aso. Ia tautua nā lava kolosi e maisi tātou o lo anga ia tu i luma wa onga. Ia le nei taimi ia tautua nā le sao whaatulanga ina. E fia fo i le sao whaatulanga ina lea i luma wa onga ma awala ma kolosi. Ia tātou le au mai mua ma le au whaafonga mai pia whaapeo na e matua le lei ia na i lo lai sene avta avale. O le hale sao whaatulanga ina i luma wa onga ia pea e ui atu iai. 4 kilomita i le itu la, tasi, lua, tolu. E 4 kilomita i le itu la, e te ui atu ai luma le onga, ia i le sao lau ta avale, e 4 tātou ia mai mo mai, ia le tau wala au me asi nei lo matu, mai nei lo matu, o manai to ina le tau wala au mai tono le fale, ia mai maa ue peana whaapea i loa e nei to ina manai lo matu, a whai le Facebook, manua lewa na tali mai lungo le tātou, ia le tātou Facebook, ma le YouTube, e 4, ia fast food, ia, whio lolo, manaia tau mwhai wawai, ta mau Pasco Gap, me on matua. Manaia tau mwhai al sunga Pasco, ia i tama sa sao la tamaia na luatua sau li tari, ia, o le tangata e sao lan tari, ia, talvatu sunga Pasco Gap, ma sunga whawhawina tani elu, ia le ngata i lea, ia o le sunga, ia le mai mua mai lunga le YouTube, ia o JL, ia ma lo whaftai, ia o solo malanga o ma, whaftai tele lava, ia o na, e tolu se 10 kilomita le tūla, i pia e ui atu lumo le awala, ia ngai atu i le aonga, ia mga alana i aonga, ia o sao whatulanga ina na, 10 kilomita le tūla, ia, hei, sau al tamalo whafu ina, mene leimo meo tangata whanongo longo le prokalame ale tūla fono, sunga whafu ina tanielu, ia la foi mana ia tau whai mai, Malay mo tau whai mai se Pasco Cap, malo Pasco, ia, nai mana ia, nai, lunga o le leina, ia e fua e oe lau ta avale le taimi e sao e lau ta avale, le taimi te vai atu ora wa tau whai kolosi nei whanau a onga wa lewa, manaia, mai lea, tama sao lai ua mai, eni ke o nese, ia, manaia, sao, 2 kilomita le tula, tama fune la le mua e, mai nei whanau, nau a kolosi, lau a te ale tolu, ia ua pisi a mga ala ni taimi, ia tau tuana ma tātou, ia la tātou la le pese lea, vai lai le leo awa, la tātou la le pese lea, ia mona iso ia na tali me tātou fisiti, lei tele, malo. O te iloa na iuso ia na lea na comments mai lunga tātou Facebook. Ia, ala. Oi, Amrik Sāmoa, tala watu lau sunga JL, mai ai na Amrik Sāmoa, mana ia, lei tele, sole. La tātou la pese lea e walofa atu ai mo outou umai antari me tātou fisit. Ia lea na moe tama leo Ellen Solomon na leo o saua o umantari fisile na iuso ia na ia se siu atu la pese. Siu pese mana ia tātou mo na iuso ia le na wala umai tātou whailo mai ia tātou le sao whaatulanga ina i luma wao ia le lei se sau tu se pese manai ia e tātou mo nei tama ia nea na stamau tei ia mai Amerika Samoa ia o sunga whafuina tani elu ia Ellen Solomon nei le awai Ellen Solomon le pese le la tātou sunga eni kone ki o sene ia mai nai ia na mai Amerika Samoa ia mai sunga ia Pasco Gap, tama nei tama ia lena tali me tātou fisit, Alaska. Oi, Alaska, ui, talo whae, ia, alofu te lea tu uso, ia pola usunga fo, i whaftai tele lava, ia le mafuta mai, ia inai Alaska. Alaska? Soli, tasi la lea tu nu, ole matua malulua. E sawa? Ia, le na.
Tio fonga maria la pese le tia ma le vala wolofa ia e wolofa tuai ia ma pese sa tai na tu mo ila to ia na tali mo tato fisili le sa fa tu langa ina i luma o le kolosi ia po luma wa onga ma na ia tele ese le ia o le tato o fa fonga me le to fa fonga ia i proclame tu la fono i tau sanga mai ia po na fu tu te loa ia ma lo lava fa after tele lava ia langa e tawa ona tawi o to langa le na fisili atu mato ia na sa tu fa ali me to fina ngalo ia ma mai fu ia to tali ia e festato fa te ia ne yaudi ila sto fina ngalo o winga le upa fa te festato fisili o le auli ia po le fu la va tu va nga le ma ne fu igual te pena tato o le to Sāmoa ma le fitu Sāmoa ia i le talonga le fa unga ne va ia so le sa ia la va tu la fa te ile ia tato we vai mi tato tal no ava pe ia nga fu e fu le e mo e fia ila tu lo fa no pe ni time ma na ia le va tu va nga le ia ma tu fu le ia ile si va tau le tato to Sāmoa ia o le fa fisili la o le fa fisili o le tala le la va tu la tala le tato leina fai mai le si vatau na le amatanga dai mi fole mai Sāmoa ia o le tangata e mana o le ua sa fai mai ia tatu fa masino io e lua tatu fa masino io sa fai mai lispito le tatu ofisa nei ia o le tangata le la fai mai fa masino o le tangata matua mana ia la na fainga o le si vatau o le to Sāmoa fai mai ia la amaua ia le price por fai longa vai la le mana ia o le tatou sa fu ile mo le tatou tapo inga fu ile mo le tatou au le to Sāmoa mo le fetu Sāmoa ia il fa ungo ne yaso ma na ia le mata mai ona itama le tau tuar si fonga lau mua i Wellington ia la watu le tatou si fatau ma na ia tala tatou leina mala mai tolu valu lima lu fantasi ia le ua sa fa i mai tatou fa msino to lua ia mala moli no winga emo mai le moli ni lan me mata no winga le matua mana ia fa pe emo mai moli le no me mata wa to lua tatou fa msino le sa fa i mai sipito ia no winga ia walu la le sui le vole le tauwanga e fi le tangata malo emo mai moli tasi mu emo mai malisi moli lan me mata no winga e fa tu fele le o fisilingia la fa unga famsino no ninga ele vai fa pena na auto si le fia ia mo me tau famsino ia na tala la tatu lena mala mai matua fai mai ia le siva tau le to Sāmoa me vole le amatanga Sāmoa ia ia le la fa solo pe fa fia o pese ma vatu nei fa mana tu le fiafi ia wa le ua te ale tolu ia manatu fo ina ua mana vale te longa luenga ia fa pe ona te fa fo mai lunga luenga nei taimi ia ma lo lava le ka pe ona te fa fo mai lunga lau ta vale na uma na va na wa anga i fale po na wa anga e piki lau fa na u le onga ia e mo le atu fa ma lo le tatou proclame ma le tau tua si fonga lau mua ia i le nei aso ia me se fo yo nei va yaso nga luenga ia sa fia ngai mo tau ma lo le on sai ma lo le fa ma lo si nga luenga ia we fa na wa onga apia na to te fa longo mai tono le ta vale na o piki o to matua ia e memoria tu foi fa ma lo le ta to nei le si fonga la mua ia te to nei fa nau mo a onga sa fia ngai mo to le nei va yaso ia o lo fa le ia po ani fo nga le fiafi ia ma futa mai pe to si fonga la mua le ngata leo nei matua tausi i tono ainga leo o se fulu 5 minute te nei le tu la tolu o le to kwata le fa ona tu ina tu leo tato telefona tala mai Sāmoa ia male por kala muni le foi fatini le si fonga la mua i Wellington ia ma lo la male on sai ma lo le fa malosi nga luenga ma onga nei fa nau i le yaso ia la so ia tu la foi o le fe suisu ia tu la foi tato fa fianga ma musika le nei uli ia e fa ia la filfilinga po le ale pese fia ai ia po le afu le pese fia si vai tala tato leina mala mai tato wema si fonga la mwe Wellington se furo minute te nei le tulato Mississippi le vai o America tasi o vai tele tono o le malo America
when a guitar player turned to rock and roll. And every time when the summer nights are falling, I will always be calling dreams of yesterday. Mississippi, I'll remember you. Whenever I should go away, I'll be longing for the day that I will be in Greenfield again. Mississippi, you'll be on my mind. Every time I hear this song, Mississippi roll along until the end of time. Every time I hear this song, Mississippi roll along until the end of time. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Petini petafea ilevasa aolea uale taulau utu ua ina ua ita taulava ia manuia o e matsalu aina taulava ia manuia
foia ita leleanga e alava isi una e tausi atinga ina ile atingi uanava ia le alauo ia mana tua ita sauliti uanava ia le alauo ia mana tua ita sauliti E ia so e fia ai, e ia fo ia so e whaanono ai. Io e 25 minuta te nei le tula tolu, si fonga la moe Wellingtone. Ia e moni le ia upu le pese a. O ai fo ini ai nga ua a fia fo i le nei fo i masina. Mai se o le nei aso, mo le nei vai aso. Ona o le wala upa ia le atua, i e pele i ai nga, o wo, o paanga, o mātua, ma whanau, o uso, ma tua whawhine. Ia oi lava ua ia le wala upa ia le tua i le ainga, oi lava se ainga o ia. Ia le wala upa ia le tua le nei aso, ma le nei vai aso, ia wha whanatu le tātou proklame, ma le tautua le si fonga lau mua ia te uto. Umlava ia loto terepea ma whaatua tua i le tua, ia e maua ai le tātou wha whananga sili. Ia ai o lea ua tāpuni le tātou leina, o le o toe tatalaina le tātou leina, ia te vai lai e. Ia e wha malulu atu ia i tātou. Ia, lea ua toe wha solomule atu tua le tātou wala au ia e lua i ntau whai mai, ia ona o lea ua lewa ona tu atu lea wanoa e tātou wha masino, ia lea ua anga i atu tātou wha masino i le sportu la, ia ona ua mai al taimi na tu ina atu i lea wanoa, ia e te wala au mai ia e whai mai ia le siwatau le toa Sāmoa, ai maua lau mea alofa. Ia le ala utu e whafo ia tu te utusi o i tātou whamasino. Ia se iesi taimi po se isi aso. Ia ona tu e talafu ilo le tātou leinga i vāng whapea. Me le mana ia ni tala tua le leina. Ia se vai lai e. Ia le ua tau whai pisi me leina. Ia e whamalulu atu. Ia oe. Wa levan tala atu le tātou leina. Ia ai ona o lea e. O le utu e solomuli atu whamasino. Mo le te utusi na mo i whai i tātou ia tātou whailonga. Ea ona ua tuaina wala mai tātou. Ia whapefo ina ua e wala mai, ona nai whatu ai taunu ule whale. Ia e whamanulu atu ona ua tuai. Ia le lawa tupia nei whawhiawhianga nei vai fo nei taimi le tātou pokarame ma le tautua. Ia o ngai atu e fo ili toa tele le maana vai o ngā luenga i a inga. Ia e mai se fo i. Ia whilo e fo i mātua ma whanau. Ma lo ngā lulue, ma lo fo i whamalosi ma ono sai. O nei whanau i a ongo le neva yaso. Luas fulfitu minuta te nei le tula tolu o le toi kuata le fa ona tuina tula o telefon mo tala mai Sāmoa ma le pukala muli le foi fatini ya le la ma ngalu toi ma le sunga le yao sunga le liao o ya tu foi fiso si pa ia le tula lima i le fia na nei ya ai mau mai pele to vai ma fa fonga mai ma mai mo mai ia i le tatou proklame ma le tautua ale si fonga lau mua ia matango i fa so le tatou Facebook.
Vingo le fiongo fale alupo ia i le pese u faingo ino si uyo savai. Io le pito i lisi pito savai o sifo. Ia si tatu asi ia i lisi tu o le moto polu lalo manu. Vingo le fiongo lalo manu. E toi whatalo whātua le whapoponga o telefou mo le nei au auli. O lo o mawai whaamaumaunga le si iti o le numero tangata whaingaluenga i New Zealand, ma mo o mia se malolo mai i ngaluenga, ua te leina i sasi i ngaluenga, le sa o filifilinga i whai ai aso taitasi, ona o le lavavā, inisio so suenga na whai ai le University o Massey, na whaailoa ai o le 5% o tangata whaingaluenga, o lo o ova whaingaluenga ina, te leitu la ma le lava le malolo.
E ono ia inisi e loka ina I leo I Canterbury, ona ole lea mana ia ina o fautuanga malapata inga na tuuina atu, na tapua ile tafunga o ni afi fafo, ona ole ono tutupu ai o ni mu, male malolosi o savili. Olo o tapule susunuina o ota, male tafuina o afi I fafo, ile tele o vaenga o New Zealand, se ia o ile asonga fua ole vai aso fou. Olo o ngā lulue lavala au fui mu, e tautinea ni mu inisi o vaenga I Canterbury, Pei ona iai fo ile mui kai koura na whaaleanga I nai whale 5. Ua maua isu ngā leo isi no fuanga na pia I Tom Phillips malana whanau I le vao. Ua muli mau leo na iai tangata na fisosoani I le whaalafinga o Phillips malana whanau. Ua whaalawi loa le leiti o New Zealand ata mai I leo o apitanga na nonofo malalafia I Tom Phillips malana whanau. Na te leina feo ai solo I le tonga vao I Marakopa lava. Na ngā lulu e whaatasi leo New Zealand ma leo mo le puipuinga o New Zealand. O se taimi mua mai le 5 se lautau sanga watua nai, ua whaiai se sauninga whaapitoa I le Sistine Chapel I Roma, na te talo whaatasia I le tupo sa alesa ma le taitai o le ekalesia katoliko I le lalulangi, I a pope leo se fulu ma le whaa. O le tupo sa alesa o le kovana mo le lotu Engelani, ma o le awha mawina I le tala whaasolopito le lalulangi, le asia singa na te talo whaatasia I, ia taitai e lua pe ona lipotia le litio New Zealand, na vavai e se mai le lotu Engelani mai le ekalesia katoliko I vaitau o le afe ono se lau, ma na fesuia I ala mea lofa ai le inonofo whaatasi mo le tapua inga. Ua whaamaoni ale whaamawai ai o le whaia o ngalangolango ale o le peleki Jason Holland, mai lona tofinga, au whaamai ai lana kone karate I le whai unga o le taamilo sanga lua afe lua 5. Na whai loe Holland lana whai unga I le whaia o nga ulu Scott Robertson, I le mai ai o le taalonga lona lua mo le Bledisloe Cup I Perth. Leana manuma loa I ai e lua sfuruvalu I le se furufaa, na whatu a whaai loa I tamata alo I le aso na nafi, lea whaai unga. Ai o lea whaa wau peo na tiu te mo ta alonga e whao tutoe o le nei tausanga, e whetau I ai le ole peleki ma Aialani, Scotilani, Engelani ma Wales. E uile te ala au whaingaluenga fo mai maisi tangata whaingaluenga na maloa na nafi, ai na toe fo mai le whale mai ne le sone e wa ai tangata ngase. Ona ua iai se whale tonu I le awhia le whale mai, na wha moe ai ona ua motu sia le ele tise, na wha alie Toby Beasley, le sui o le pisa a, na whai ale fono ata itai o Iuni ina ua motu sia le ele tise le whale mai, ma whai ai se whai unga o le a wha ale au ngai na le te e mo le au whaingaluenga a le whale mai ne le sone, ai o le ano nofo e ngā lulue whaatasi, a wā lewa ainga le leo tangata ngase, ma wha amauti no le saunga le mu o le au whaingaluenga. Ua whaatonuina ele minista o le soifua maloloina Simeon Brown, se su enga tuto atasi, e su e aile mafua anga o le whaale tonu o le afi a le whale mai. Ua matauna tutongi atu ele soifua maloloina New Zealand tupe na nofo ai talafuai I tangata sa whaingaluenga I whale mai, e pea ma le se 5 tausanga ua tua nai, e toi tau au fia umai pei meni ua amata tutongi atu. Ona olele sa o le tutongi ina o aso malolo. Whailoe Piven McKinsey, le pulesili I le vainga o tupe an matangaluenga, e whaatesi ma le 5 miliona tālana tutongi ina atu I le au whaingaluenga, e to afe ma le 2 sa whaingaluenga I whale mai Taranaki. E se lau tolus fuluafe le au whaingaluenga whale mai ua leto ai whaingaluenga, I was fuluafe tangata o lo whaingaluenga pea I le taimi nei, na a fia I le sa o le whainga o tutongi. E o mai ana nafi ua ono se lau 5 se fululua te si ma le 5 miliona tā la, ua tutongi na atu I tangata whaingaluenga. O lo ia le popolenga le soifua maloloina I le pepesi o le misela I le pasesi o le vaalalo a le Cook Strait. Ua toe whaupopo isi tangata fau e whaamaonia le misela o atua I le numera I le toa ono. O isi tangata e a fia le misela na whaimalanga I le vaa a le Blueberry Ferry mai Picton I Wellingtone I le aso tolu o ke topa. E toa tolu se lau 5 furu tangata ua fesoota ai atu I ai le soifua maloloina na masalomia na latalata I tangata na a fia. E leta li tonu si mua wa manumalo le au solo te I manatu malangona o tangata lau tele. I se whamatalanga si mua I lungo le News Talk set pi le tai au nei, na ia whaali ai e tele atu isi si I tanga o tutongi a fōma I mawhaia onga, na I loo le toa tele o isi au tutongi la fonga. E se fulu tolu tausanga o se talavona whaia se tautonga tele le whale mai tauranga ina ua ia tau mawhaina ni maaneta se lau na whaatau mai I lungo le temu.
o neodymium magnets na tapu pe whaasao na whaatawina I whale o loa, mai le lua fesifulufa pe taaiolo o maua pea I isi pisinisi po o marketi online. O lo ia se popolenga a asosio foma I New Zealand I le saunga le mua marketi ma whaataunga I lunga upenga ta whailangi mo whanau I tima tupulanga talavou. E te tawi mātuo na whaasata maiti o na whaia so o se whaataunga online. E tusai ma se whautuanga a Alex Sims o se polofesa mai le University o Aukilani. E whaitau afe a ingai o mai le tai au nei o lo motusia pele ele tise o no ti munga mamatangi malolosi ai mai se I Wairarapa, Canterbury, Otago, Southland Matararua. E silia maleono se lauwala au na wha o atu ile au nanga tali atu I wha alavelave wha sei mo se fesosoani ai mai se lawa ile motu I sauti. O lo tausa I lia leo James Rehana 5 tausanga I kaponga I Taranaki na vaaya mulimuli I le sefulutasi le po na po na whaato ai loa e lona tina e le oile fale I le afo le tolu le vavea na leila ina ua sauni e alo e whaingaluenga o Rehana e tau le tautala mai maua I le autism. O se taimila ta mai o le a whaingoa I nai se tasi o maunga I le sa avea mapalemio New Zealand ya Norman Kirk. O le maunga e le tu isi sifo o le vaitu loto o mana pouri. O le aso ananafina a matatatala I le avanoa mo le whaatala noa ina o le amata upu. E tapunia I le aso se fuluiva o te sema. O Norman Kirk na avea mapalemio New Zealand I le a feiva se laufitu lua se ia oina maliu I le lua tausanga ta luona se ei mai I le tofi. E 5 tausanga o Umesh Patel ua nofo vaaia mo masina e ono. Ona o ni whainga tau whaavalea na ianga o iai tupe mai I tangata e awalatu I le whainga o pepa malanga. E le vao le se fuluafe ma le tolus fuluafe tā la na tutongi ina e tangata ia Patel mo le whainga o visa. Na tu ina atu e Patel ni whaamatalanga pepelo I le ofisa whai pepa malanga New Zealand. Whaatasi ai mani pepa whainga luenga pepelo. O lo o whaau au peo na whaanga solo ele Immigration New Zealand le vaainga o visa o tangata o lo o afia. Tala mai le Pasifika, ua wala au taitai o le Pasifika ina ia whaamalo sia polisi I awa malosi matapaa. O le vai aso nei na whaatastasi ai I fiti, minista o le soifua malolo ina mai I atunu e tolus fuluvalu, mo le fonotanga lona fitus fuluono, a le soifua malolo ina le lalolangi, mo le Pasifika I sisifo. O nisio mata upu na laua lunga I le fonotanga, na ai I le whaamalo sia o polisi mo le tapaa, ma le awa malosi, e tau fia ma whaaiti ai whaama I le pepesi I le Pasifika. I li poti mai le WHO na manino ai o le awa malosi le mafua angata atele e mafua ai whaamai ma malili wai tangata I le lalolangi. I le lua fesfuluiva e silia ma le fase lau walu 5 afe tangata maliliu I le Pasifika mafua mai I le awa malosi. O ali I le vao le tai lua se fulu I le lua iwa tausanga le matutua e whaapea o le tasi mai le 5 e maliliu mafua mai I le awa malosi. O ngase o le kānesa, stroke, ta awale la vevea, mamisa anga e tali tonu e iai lava afianga o le awa malosi. Tala fōia mai le si ufofonga o le laumua mo le neiva aenga o le awa uli. Sai foman riel whaafonga angano tātua tunu ule lei fo I whao poponga o nisi o tanai meolo te tupulu tātua tunu I Sāmoa. Au iei pēr lava le fionga le li pāne mie ni usila mō na tonga le fionga le la auli le male tōpula te vaufosi shment. Ua mawai ma le ava noe whelua ia tuai le sui minista o le vai whafo le malo Israelo le tamaitai a Sharon Miriam Haskell a toai moro lātou konsula o lo whamautui New Zealand. O le fontanga na whaatala noe nei le fionga le li pālemia, ni awa noe anga wa aisa mo ni whamanu ianga, I le wā whaavau malo, po le whainga pa anga ma le malo Israelo. Pei foi o de sila fia o le paia inga wa tuana I atu, na sai ni ai le whenga inga le vau le malo Israelo ma Sāmoa, e uru whale sa o loto tua I o tātou tangata I te tonu Israelo e au noma se visa. E li tūlau po le apia fōlinga le fionga le pānemia, le la aule le male topo la teivao fosi shment, na tā ua I o le whiloa inga, na whātau tia le no whanga po le whale Sāmoa,
po le ofiso le konsulo I mangele au kilani. O le fionga le konsulo le malo Sāmoa New Zealand, le fionga a whemata palusalue whaapo le lua. Sa te mua ma le fionga le komsino whaataua inga Sāmoa New Zealand, le tō whahawa tui a Peter Meredith, e le tapena ina o le whailoa inga. E whātau sanga o avea I le sunga ia Rutely Partly, ma Bristene o le asosia lau tu stala ma lau whasala lau le atunu I Samoa, na amata mai I le tausanga e lua fese fulma le ono, e o mai I le tausanga e lua fese fulma le iwa. O se tamali ina whaai loe le telo mōli mauna fonga ina lau tu stala le pōna pō, I lona sauninga wha le ainga, o se uso po o se tuangane le au whasala lau, wa tele lona sau I whale televise o le itio whasala lau, ma nisi o nanga wha waia lesi, se ia o mai le te mine neo viso ta inga wha o penga te wha ilangi, wa wha asoa ilona to mai ma lona si le fia, mai tūlanga na o inai, le o wha manu e inai le to tele o alo ma wha nau le atunu, o lo ngalulu e te tono o ia au nanga. Vai loe nisi o moli mau o se tamali I matua I sili o na ngā lofa, fesoa swani le tele o mana onga le asosi, a toa ai ma whale televise le atunu e pei fo o na tau a mata mai e le au onanga a le whale televise le malo ia vai tau. E ale le tā pae nisi o whale televise o ana mea whaingād wenga e whaunga ina, pei fo I ona mōli mau le whale televise a l'Universitea o Sāmoa le uwha ingo I no le NUS TV, o mea po e ata Rudy sa tau a mata mai ai, e si lia lava le tai masina o tuli e sunga ia Rudy ana mea whaingād wenga, ona ole mo mia le fesoa swani I ia a foi au o nanga. E lona sauninga whale ainga po le Family Service, na tuina mai e lona tua ati nā le hawa noa le autu stala, a toai ma le asosia tama matene tuai ale kolisio Sāmoa po le skopa, I se hawa noa wha apitoe moli I sa fia finga, a toai ma lato moli maule soi whanga, a o lato whatasi. Na whātumulia le malu I linga I le sauninga le pōn pō, I a li matama I tai tu stala I le atunu, whatasi fo I manisio tu stala no lato mafuta na malanga mai atunu I fafo, e wha lia la lato lango atu, I toi sauninga o le uso, po o le tuangane I a Rutely Partly. O le so I le tula e se fulu, o le a whātau teiau no toi sauninga e le malu le kālesia kātoliko I mulivai, ma moli atu e mōna toe sauninga I le tunga mau I maang yangi. E no wawala au le mata au pole tu malo vai monga numero lua le vai aso le nei, o tangi o whainga pālota e whainga whaato sina whaasol tu la fono, o le tangi a tamale tā Diamond Chanson, e whaasanga I le suina manu malo le tu malo, e a lena tae Victor Tamapua, peitai, na toe tālo sanga ai lo ia I tu e lua, o lo iai se tālo sanga o lo whaata oto, e toe ave I tu o le mata upo. Na whaatunu wina I lo e le whamasinonga I tu e lua, e na ia whaia lua se whaasara launga whaalawa I tele I lunga o pengta wha I langi masenu si pepa, e pei o nā ia I lalo o le tula fono. O le aso wha o le masina fau Novema, le o le ato e wala a waile mata upo, ma fofonga alo ia I loa le wha lea unga ina, o le tangi mai sui, o le tu malo vai mango numero lua. O le whawhita au le nei o le lava whaia o ngai mai se ia o ngā tūlanga lua, e le fau lea mata opu mai le telo tau sanga sa whaatala noi nai, ma sa ili fafo ai whauru lungo mata ngā luenga sa se e le no foa, ato ai mo minista sa iei mo moe tō whinga. Ai le se e mai foi o le fionga ia ai ono Dr. Alec Roma, na fisiringi ai so na foi ta ofi ai oni me to tia, wa ia whaataatitia mo le fo i o le whawhita au li po se lui tau, wa au tau sanga o whea ngai male nei mtanga luenga. Is whi lai mena lai whaatal noa te mi nei ma mtanga luenga. Ia le lai whaatai se pepa mtanga luenga pe whawhenga dress a mang tua fo i tela tata whaia o le train mai I le National University of Samoa. Ia la fo i lai fo e fo nei e so swani I drongi whaia o especially the rural teachers. Pio mena lai fo iai al te mi nei la whainu mela.
wa whaingta pa whapele o lava le whainumela luanga ilunga. Pei tai o wawa ai fwile fionga le minister. Pele onu whaapawhala loa le whaatulanga ino tau sanga retire ai le telo whaia o ngai ua malolo. E pe o na ia lalo le tula fono o le 5.5 tu sanga e retire ai se tangata whainga wenga. Lisi la mea, le foi wasi ilunga le age of the pension. Le was 65 le pension and winga la. E ma whaina whainga albe ngatangata si o leona sulima. Whaia o nga umara lai, whaia o nga se tau leona sulima. Ia lai, fo nei ua whatal noa fo lele whaia o nga pe lava ispo le a lava le tausanga e fia. Le uwha alonga il whaia o nga le mo valasu tausanga longa matua. Ia mana ia fo ilis au nanga na whaia o nga ia mai e fo ilana e wha tawai le wha awau pe lava fo nei o le au nanga whaia o nga poala lava tausanga. E le tausanga e rua fesa whamaleo na fautua ina le whainga ma loi le nā waitau, le Universite awa o Sāmoa ina ia si tia tūlanga pe wha au popo mata upu e a o ina mawhato sina i alo mawhanau o le atunu, ina ia tau ave ina i mata upu whawhaia onga. Ai manatu fwy nisi o le si tia o lato te tongi o se isi le awana e whasoasoani e fo i ai le whawhitau li. E le whatau nuina le loi longo le mata upu o se tangi o le whainga pālota ale tu malo whalea lili numero momoa. Lea o lo tangi e tui lo matusa lan se lota la meko. E whaasanga i lea fionga le sui pāle mia, to e lupe pau munuku on semo. O lo tua ia e lo na whio ni whainga whato sina i le teimi o le whainga pālota. Pei tae na whia mō moe le loi longa le whaamsinonga, e nisi o mata opo wha le tū la fono. E au fie le talo sanga e toe te wele tangi, ma wha au popo mōrianga le tu tangi. A toai ma le talo sanga e toe loilo ai, le au wai o le fionga le sui pāri mia le mata upo. Pei tae na te ena le whaamasinonga le talo sanga le tu tangi, le toe te wino le lato talo sanga. Pei tae na te tala i nā tu pēr lava iai e le fionga le whaamasino sidi le tu tangi, le ava noa e whaasolo ai a lato o mōri mau, ia lato tua inga whao popo. Ai o le talo sanga pe ala ngā te tau le iai o le sui pāne mia. Pei tae wa whatadi le whaamasinonga, se wha solo mua le mau o le tu talo sanga i le asolu o le vai aso fau. Ai o le tu malo whalea lili numero lua, wa toi wha se e mai luma le vai aso fau le fonga ino la lato mata upo. Ai na wha e loa atu e le tu te i le whaamasinonga. Ona o loo iele mana onga o leo loo whaasanga iele tangi o le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva. Le fionga fui mono tito a safo e fia a wai le teimel whaamasinonga. Peitai e le mawhai ona o loo fia ngai le pāle mene malana whontanga. Na whai lo fo e le laulau a whono whaamasino, leo loo te whono e le whaamasino sinia ia vui Clarence Nelson. Ma fe pule ai Amperosa Roma. E te tau lava i le fionga le whaipule, o na au maila na wha mua le wha ngasolonga lan mata upu le wha amsinonga. A wa a whai e wha amao nia le wha amsinonga nisi o tua inga, o lona winga, o le ale ai lo se aunga e sao wha iai i le fontanga le pāle mene. Ma wa tāti atu le aso lua le vēso fau, e a mata i lui loai le mata upu. O tala fau ia mai Sāmoa whamlia le tua le whai unga le vai aso, wha soi fuia.
Le vafianga mai le pese ia pole fa ile le tati ana pen ina ua fa minute te nei le tu le fa. O le naua mai a fo le toi fa salawino tatu telefon ma tala mai Sāmoa mo le nei yaso. Ya ua mai atu ai fo i ma tatu telefon ma tala mai Sāmoa o le nei fo i va yaso. Le o tatu ele pokala muli le pe fatini tala fa le nai tu o le mat. Malo lava tasi. Ya malo we. Dai le lo foleli wa tato e feto ai lungol va alu so ila la moi. Ese o tano anga tanga to lo so va moi ya. Tanga le anu male oso. Ya. Ya o ele na solo me so va le to fo to fu mata le ai fo ile so ya. Al mo fa tal me le ya man. Wa masani. Ya me voy le ile fa mo le ainga. Malo foi le ainga. Ah. Tu sabe la tu le se oso ala fa pelanga sau tau no mai fo istama sau le fo usu tal mo manga ale mo mo ya la wali e leva ya so ato el wa tu ta fius we profeto mo mama sa la pasi mel mo manga la ya lu uta ya ma lolo sa il tat por kala me le foi fatini le fiafi yo le nganga le por kala me fa fiatu ma fa me ya tu fa ngol va ya so na fa menatu wa fo ile anga yo tutato fo fuanga le fai mo vaso ma lo lava le tawata fa pispisi ala wala ne ya so pe afua na filter minen tanga lue sa o le tu foi e o forte mili o uli le no wanga e tu tei le no o watu tei le vale ya te msalo po na tanga tala le na le ona ona fi na matan fa solo nei le so nei tumu le vale ya mo ya e le tu tele no no tele na o si malanga le la taya ya ona istanga tai sa tutoi ya le na va ya ile to tele fo ona tanga tei le vale ia malo tonu le tau no manuel malang ai si tu si lo vai mo pe pa malo si savili pe lo Canterbury ia le la ta ia mai la to lo malo si savili ma Southland ia nai ile a fa ina o to no vai tau tu le si tala na no le tu langa o le suava ele o to tele suava nai tu le tunu ia fa pala ele se me me fa Ngole o la tau whanong whai mo la mano e wha forma i o le tali alu vai le timu sao mai mamala na le i o pe o tūlanga na ia o tai au nei o i o le fiafi nei o le asfrei le porka la mele foi fatini ia tonu ia o le ewa ta pena nisi e o e ta whao le long weekend le ewa ia i mele song fua sao msalo wa le wa tele ia manava ainga matua msalo fo i o nisi o ainga le la o ta pena le fiafi msalo le sa ta pena malanga na po ana fai mal tala le tangata le afta vale ya tau tu na ya tau nu mai le fale ya wa tu ta pena uma mai atu fafo no tau nu me ata to wo le mane fiaf ia sa o le ya o le na al finga ta ye tau nu ta vale le wa pisi la malanga to yo ta mai o foi ulia ya ala ngalo pulu mo ta mai nei lo ya avel pulu mo sto ina te wa avel pulu mo tina ta mai te ngalo mo le tala le no fai an po i le tina le ainga wa pe o ia le la fata no atua le afta vale se le lava la moe yo fo te mi tau tio ya e moe atu le tai tai afto amata na lu ta vale sa le ya la tau no yo tu amali le mo tina le ainga fata no atua ista male la malanga umi anga ya kilani pe malanga me fo ya kilani nei moni ya mona to le malanga mai nei ta faul fa ngol va yaso tu afing tan so in pa ua au la vene isi anga o si sa nei so to so na oso a le so so me ye disi me la ma fo le so na ta mo fie o kilani talo mo me o ya le anai o le sa mani penga fengol me sa u me pisupo sa mo mo se me ale penga sa u fa mo so di se foi vale ia na uto si le fia le lia vai nga tau nto mai mo tau i le fai ngo fia mo te le no fo foi pe atu tau nu mai mani oso fa oso te mi atu tau nu mai ai fa oso ya taiao nimo to vero ele so luol verso pa mena tu le tu o le pisi fa ma yo le misela ele le ya na fisili pe fa le talavai a wol fa ta mala me se ne tatu fa na ulaiti o le tele o le so fuanga lo tato ito a vesi a pe mai tanta ya na ya le si fa le talavai e po le GP foi tui yo siaki tu lang fa pena fa le tui ia pe tatou lo le sona le na mo sa mo fa ma le misela nei tau sanga mo vai e valus fu mo tup tamai te man li wai tele ia na mai le sona mo tatou o ni to tupu le mena na ia ma lo tatou le fia le fia vitas yo o aso o weekend na ia le tau fa no sis
ia pe ia ona vatu telo taimi o tatou talanoaga po kalame o a mena tupu ngaluenga nei aso tu ngaluenga tu tono fa ngaluenga ai sau fia ainga ma futa martina mo tamama fa na ia ma taltano o po a ia po kalame fa ingol vai aso Tio fo lua inga telo me tupu fale ala ngale ya sa ingele bisa Oi la vai fai mai atia o matu fafsanga e fa mai tasi o le maa inga e le pisa. Ai o te ilo le ia o lua ainga o le matua o lua le ainga mua pisa. Foi ala tanga te matu fitawi la wala mai tasi. Le no fana no watu lo tano masungo le pisa ia ia o te fai atu saoa. O le lua ainga o le ainga matua pito siro na pisa. Awal toso atu matua inga tonu mena tupu lua inga. Dat was va vivian on vief. Malaya. Ku kom nongi fa tali ele ufinga luenga por kala mena foi fa tini si fongo lo muas full minute o te alfa.
O se kala fiafi mele sunga ya aswa Felice Mikaele o se fulu 5 minuti o te ene le tulai fal proklame le foi fatini te fa talo fatu tate o te no malo lava nga lu ne ya fiafi e wa ini sila fa nga luenga sa o le siva nga le na male fulu fa manatu le na mai telefo ne ana ia o vai fu ile o ka tato i lungo o pinga te fa ilangi mai sa fa na i vai fu ile tango fie vai tu tango fie ona o ka le ia le lo le fa inai ia le fa inai sta mai titi le ona fa ta tonga ave i fa fole ia mo me mai no fo ma folo sa e vai nei fa ma usi o fu foi le pe maneta vo le pa ia e la poto pe ni ma vo io le wati ma tu lo meta alu ia o isi me fa pe na le sa ngale mo me se la a inga tele tamiti la iti ia tu na vacuum le fa mal fale pe fa ta fa o le ta lipo le fine e oni tu po me fa pe fa tai ele o le maneta ele pa vo ia sa ole o te lo me yo ma e pa vo le tonu te wa fa inai e le tau foi tau tonga e pe mer se lau ia maneta fa pe le follow le tomati le na tonu lo manava ole vai ngale atasi ole ma li fo ile fa long por kala men le la le fiona fa msang ole utatu wa ngai la langi fa nga me o robot ia mo me o fa tangata ia sa vale mai no vai le news me Australia na wa matana ele robot na la matan fa fenga la u fa tau tangata le ta vale ma ia fa na tu e tala no e tu sei ai fa tu na tu le fa talo fa mai ku sei la u mo por kala me o tonu le masini le e fa longo mai le tala no sta ile na to dio me ne fa tangata o me umana tu tangata tonu ia e tau na tau no sta i mai le tala fa pe fa tu tangata good morning masi ia a fa ile se le sa o fa na si mai lima be mai tu le la how are you ia lo pe te o por kala mer tangata fa po por fa ta mai ma du fa tai nei me va pena sa ale la wa ma liela fa sidi le pe vangan la ngai am sanga le la o ma salita to me lo fa tai tangata to fa mo le tangata al sidi la e ala pe ta to fa mo le robot pe fa tai pe e fa nga pe nga ngana le ave i tangata fa nga i me fa tino i o fa te me o mana tono watala na le la no na matu tal no mala u fa na e te fa me na fa ila to tama isa ili linga e mawai o le tele o tamaiti matangata la tele o mafa fa wina le pula please thank you ku so ma san yel fo fonga pe ve tat i ta tonga wenga i me vele le ya we pila ile ma san i ta o ya pe ya mala alti ya ngalo Tina va te vela lai nuale a pe o wingo le tala e me la wa onga e ma saneta mai ti va pe o mala le vasenga la o mai fafo thank you miss a pe le tina por tine le thank you mister thank you sir yeah please sir o ma sanel fo fonga tangat e tau tala please male thank you tole wa ula tangat e mo wa tile vaenga la ole fa fetai male fa mole e o foi a estava foi le la e te giveaway ia e fa pe mai tango tu mai leva no te tu a vili le lo fa mala ma fa tai bela le polo kai wala el melana le polo kai la wala a tu leva no ya wala le se mela tu o ve yo le tu la mo mon pe va vsili la pe tu te fa nga ina nga le fa nga i tangata i melani robot ia sa ia tong fa nga tau fo ina se na por kala me lele ia le robot e funga le a fa longo mai lo fa ftai atu ia po le hasa na vai vo le tari mai ai fenga tari le tanga tele ma sani me lo fa mo me fa ftai ia tanga tau le ma sani ai man mela va kol mela ele ia ma se fa ftai ele se fa mo lo inga le usta i vo le robot ata to nei pela o ia por taimia fa pese mete mana o i to ainga mutua i fa mo le ale li mau fa mo le o moia pe o masani ya fa mo ele masani o to se asa fa ftai ai mana e fo ya eu fui lá ta vale ia le fe o fo le ni ta vale e lo pe fa fen fa po kala mena ta vale fa pe la lo tu la pikita ua
Pe fa fela pe fa tu sa tala na matala mai le o fe toa. O te loe ia ta loe ai ni sin te avale man le to vili mai. O me o mai por kalame o matas. Ciao. Ia ia mo me o fatetainga fa pe satellite la talata me il mele ta te ia. Ia o inale koneti na il ta avale le. Ia fuala ia satellite al tangtelo Elon Musk to inga le Starlink. Pa mal valu afe mon tu pon satellite le lunga la. Lo ngala ala talata marsa satellite yo i voile piki le tamale wa fuale. Pe fo mele le server. Ava pe o tato uma le whaonganga ia le browser pol vangale sa o le Google. Ava pe le tate i polua. O le seva lata mai ia e oso iei le mana onga ava pe o le seva lata mai Australia. Na le tato ai lalo ava pe au mai ia le website le Sāmoa Capital Radio. Ia po o fere seva lata mai le stoa ai na e oso piki mai le atau. Ai to tonu i lalo i forse kone whenga luenga lea. Avele vavi. Tu avave. Ya, pena a masani alfa mole ya. Masani alfa ftai. Ai va pena fatua fa mole bailo la o tu limotina. Mole. Te so tu la ta vale la ye le fe o le ni tangata le ni ta vale ya. Te lo fo ye e ya te mi pokala me fo le e lo le ta vale tangata so tu la fono. E ta vula na fa ilo mai ta vale. E le fai na vel tangata le ta vale. Pa pela ta o ta watu. Fa so tu la fono la. Fa so tu la fono. Ya le tu sala le ta watu ya la o tu ta vale. La la o ilo mai ta vale. O he tu fu le na sui. Le na matua fiu le sui oi. Te lo ye se va le fai mai ta vale. Pe fa e ma pu pe va be. Pero ang le Sāmoa pa lo mala. O te no te me fa por kala me fa pena ta vale. Ia masalo. Elo pe vai me lo po pe. Le ya fa una le la sosan. Le po malo va masani va tai mal va mole. Na. Lo to fa ngana tato. Ia le la ngai tato fa tau e fe ma me yo masini fa utangata. Mo. Te le pe fe na fa ngai de. Te le po se ai ngoto 20 na to palolo Sāmoa nei te. Saori o matuari palolo li mo le tato. Wala na fa le utala. O te le vai to le market o sa fa se longa ile tau o palolo. Pa o mero palolo na ave tangata lunga fa tau o te le pen tau dia. Le fango me nei sla titi foi fa pe ngai lima se la utala. Te le lola pen tau dia bele ko me wata mai tata. Olisi va nga wo fo le lu esa oi. O le palolo mua le talu na na ta te le o te fa ai tu o ve vesi me o fa tau palolo ia po ni fa la wilo po ni ata fo ile tu mai lunga ai fa pe. Ilo po wa ini le sona nei ai nga fo ile o te tu mai lunga te me mai tal palolo. Mai to te le o ai si atu. Ia mon. Ia. Me se au ia la sunga le no foi fa fo. Malo. Ia uni ngalo vale tu yo misela mo na fa na mo ta tu no le wa matana pisil misela ni sila. Wala val fa ta mala ia stay me pisil no ngari ilait. Ia ta mam tu mtina mtu fa manatu ne na va ta wona. Ina ia mo pel tu langa le ole si va na fa manatu. Ta to yo ta ele sami. Ya pe o sami pe o vai ta ele. Ta tu na mata to. Ya pui le o so ona e le pepa le solo te veto il tinale o le pepa nafi le tu si ele tala le tinama na tama o le mtafanga ina o maha au kilani la stolu sfuro te se malua fe lo ruo te milo ta fa ngol Christmas mal tau fo e la ta o to ala o matu fo le la lo paolo la ta si sta tavala te vala le fa mai ta lo fa vala ma lo se fo Soy como no ia no va se lo sugai. Ta lo fatali. Ma lo se fu la sunga le lì. Perfetta. Perfetta voia felica su tu peme con Facebook. Ma lo tali wa ma topu tu. Ma ngai al mako ka ma fanga ko se vi. Ol ma fana yo spei beta vai il tau sanga tori.
O mako la le malo lo mako anniversary. I o nei ya. Nei, ya la long na ka wo la so. Wa ilan tau ta longa o fai pon ta faonga. Por kalame. Ai. O kai kumu vo ya kai ka ulanga ia mako. Ya la. Eu usava van. Io. Ia mala para ski ngara harve la veio mala wala. O mai na yuso mana to fa fine mala menglong fa vai taimi o to tele ni se oina. Io. Afu ele mi se ko sama um. Eu vai e ko mo ia. O que não que vai lá ni malanga mai sa mo. Masalo la ia. Ia. Ai pau ia o malanga ia kimi o malanga foi o solo bonga mala o. Bangwa. Ora we lo tele into fo imalang au malanga tatou. Peo que lo foi vai ni malanga ga ko. Anga lo bonga ku ia le que kilo con ile. Peo i mala o. Ko ri o mere la ulo ngi ia kasiso ia sunga ia tas. Le o longa faki ngongo le le. O vero le sensor le me ole. O le ka vale le Pagale le alu el kisi. No te no eles tata mo tua sa ta vale no feo ye. Tu sai te yo no le ya tu mo mela o le van fasino mo limo le ta vale ya te. Ala ke la te tu lo fa. O lai mo ko o me yo I ka vale ba penga. Ai e fa ngo fianga apoia ka mai le ikas. Ya mo ila mo au le na. Ela pega alu lá, eu depois me ele tisea. Mas vou apoiar o meu le security. Ya, esa. Tali, o inis li po radio to Sāmoa fai topu tonu verso le mo verso. Le ai lo. Ma o fa le en ko Sāmoa ia ma ko. E mo ia o ke lo wo ring ka ka foi ai wo ia ska. O tau nai whao ngā tau whalea. Ia me ia mi se whao soa ngā. Au kei loa leo loa nge iang whapele au malangai. Ai, no ki ngoa hoi au o wanga ngā re whao soa. Ia ma. Ia e sa ola. Me foi lei loi. Ai e poni le. E kole maa ngai ia mai ore. Ia lau ke ilo vai e kole ngu leo. Palfa. O maka ingi video. Le me oli nganga. Ia, lena tal noia na. Nganga. O ia ngala. O fa ia sa ai oi. O nga kai vai lo ke mangkuanga sa ere ia soi. O kai vai masiba. Ia. Ma papa, puleia. Papa. O ke le lo ko er filming. Na umalale pe o mele na fai nga palota le to e se Não, mas não é social vai eu mas Quero le kala angol mele le poko undo fa nga no ringa. Pai mingo ua o ngai masao no ka sanga ua o. O le mela ia ka miki e ro le mele ringa ka miki sili ma. Se fa ka kala I fora lancha kambanga a bako aida no po fu o hoi. So ma ngai fa fai ai ka mo me aso. Iu sa ola. Ma fa fai ai so le si va kura kambanga so. Vai ya yeso. E ka ke ro aro sili ka miki ki le la o hoi gali. Ano mana ai to sa pu pas sat pa ite wa ya. Isa longa le ya onganas. E pau le nga, pau le nga e o ya mako ngu yeso yo. Masalo pe fa ko asu lima ko sang. Nelan pingelo. Ya. Mo pingel. Ai. Ya, en ngara ka manga yo kum papa nga sa nga imal pa sa pope di piko ikai. E pa wa engela le ai. Oh. Ia ku ka me pingi ka mai ku. Yo, mama ai yo na tala yo na. Soli. Sa fa lailar ka manga e mo ka mule le ya. Ai. Amalanga wa ko ele wo iviso. Tali. A mai lo score ta longa to Sāmoa matonga ya mal fetu Sāmoa mal chila rus. O ia. Soli. Ola uspola ile ka longa ko ngam Sāmoa.
lufu valu Sāmoa i le sulu a konga. Ia, e alfe tu Sāmoa. O fiku Sāmoa. Luas furu valu le fiku Sāmoa i le luas furu wha i kon. Stadia. Ia, tato tadia talonga nei tēne mlai tamal whai ngol vai aso. Ma lo lava msina manuia o malainga. Pa pena foi, manuia foi lua foi vale ngai fiafi ia pa mai ko ile fa ingon ni vai aso. Ia, ro fa mo lua. Tai lava tali. Vatu. Tata to pese vai foi tala tato leina vi fa so mai pe score tato talonga le whai ngol vai aso vili mai o fa tolu va lima o fa tasi. Fe tu Sāmoa le Chile Ruse ta alo ile tolu. Sorry. Afol tolu e o la TV me Australia. A le whae amata le talonga. Whae amata e o le afol tolu amata sa hui fasa longa me Australia. Ia masu so o tu amata talonga le tō Sāmoa. Po le ono i le fiafi. La talo i matonga le sa nei. Ia la tatu wol whawhi fianga. O le whawhi au fo i siak pe lau sky. La fo i sa ui le talonga mo mua le vau. O le kangaroo Australia. Ia mala wengelani e tolu la tu talonga le liki. Whawhi au la sa nei. Ya, si fatalo vatu na iso ia nei tatu paanga i mafuta mai sunga keleni tangawai. Talofa manuia lava le weekend, ia o sunga Niko la ulu, talofa Niko, ia manuia lava le fiafi aftain mafuta mai. Aisa maanaima, o i maanaima, ia malofa aftai, ia mafuta mai o ina i Amerika Sāmoa, ia o sunga, ia Kevin Swoka, luas fulvalu, ia le toa Sāmoa, o tonga is fulmalvalu fitu Sāmoa, luas fulfa, Australia luas fumal fa lu inga tu salta ronga le vai te longo fia tanga salta alu ya sola ya la tata to pese wa afale tu la fa
Fong mali e faltua ya matafua fa matua inu mali pese fili leis fai poiponga ya manuia ia fai poiponga fa ingo neva yaso. Moni lele. Ya manuia le ingo fo mene fai poiponga so le matautia ya langona tama marten fai poipola o las fifia. Sa o lele. Ya mele ya manuia la pena fo ia inga lua. Ya ia fai poiponga e ya le anti na le tene fai poipo. Ya. Le anti o le tene fai poipo le tua fine o lon tama ya po le uso lon tina. E pe ya o ia na fai poipo. Le alu vinga la tana. Le ale la e. O lona leo tele e pito iluma e pito tole unga li fo. Ia anti so mai tu ele o ia na le aso o le wo umalo ele yo lo was. Ai man tu la. Ele we fitus fu ele yo lo was. Man tu vila ala na fia mo iluma anti langa ona ia le sa tapene ina ia le. Fatu pele fa mo. Oh, ma fa ia lo forten fa poipo. Real na. Ja, fa ia tala vole ele fa pe fatu pe na so le le foi le foi anti so le tama fa poipo. Ja, la ono sa ia ol mena le mo is fa poipo so. Ja. O pe ole anti el ten fa poipo, ia na fa poipo. So mele titi la lo le tato fe o batasi. Le fa matula le tala si fine le masi al tama. Ana ya. Ia pe o ta fa onga la stones fulu o te se ma dua fe lu. E la ta to ta fa nga la ta fa ta miti ia i va ta usanga le teni titi le asfulu. Va to le fine. Wa mamao i taita miti. Malana tama taini le ya lu la to lo e fe usi. Ia maua lo le au. Oh. Ya o fa fine la ele le fe usi. Wa maua le au. Ia fa fe tai na ye tangata na le mtafanga le asole. Na ia la to lo pa fa se e mo me fo i o ni me ni momi nana mo la papa me va pena. Tau fe tuli atu tai la vea i mai la fine malan tama. Oh. Me la tala al fine. O me uma na ia fa ile asole se uma le se me sao. So dia a panic lo pe ua po pole le tangata. Sao. Ia e te ia walu atu ia ma. Ia fe mai la mo le tau mafanfana le langa i o ia inga fie o le mtafanga ta pena pe ini me foi ni pa u o ni lau papa tu le ta vale na o le mtafanga ia tu wai na wai le loa metu ia na tongi atu ai lunga sami ia mani maia me ve ta ben ma o ta tu mana ia tele fa manatu ia sa o le wa le la ta tu o tu te ni tau mafanfana ia sa o le tele foi ia inga le fa ta ele tamai ti sami ma vai ma ang fa pena e fia ai ale mate ma alta longa le tonga mas a Kevin's Walk e luas fulfa luas fulvalu ia sa to Sāmoa se fulvalu ia tonga fia ai o alta longa le tas ia e luas fulu ma le ono ia Sāmoa ia to Sāmoa ai luas fulu lima ia mate ma ia tasi ia malo ia to Sāmoa ia wa ila ia sfulu valu le to Sāmoa le sfulu ono matema sfulu valu sfulu ono ya tangata malo ta wan mo nga price ala fa dong fitu Sāmoa ya yo le fsia tia ayo talo ya luas fulu ono fo ia Sāmoa ya ai luas fulu fa ia Australia ya fitu Sāmoa o te lo tele malo stato au sfulu valu ia ele luas fulu suval e vile mel o fa tolu val lima lo fa tase me se sko ta longa ye luar fa ngol vaso ia o sko sunga ya Nicola Ulu ia manusina se fulfitu manusina se fulfitu Australia luas fulua ia ona to Sāmoa ia ese to Sāmoa le ai ona skola manusina se fulfitu Australia luas fulua
Pe wo se ela. Le talo fe tu Sāmoa ma le Chile Roos. Ia, tu Sāmoa. Ma sina ia le uman World Cup le na o ile Emmanuel talo nei tini. Ia, e man tua fo i o le ta pena le tatou manu Sāmoa lai lungo le tatou penga tawhailangi le Facebook. Ia taimi o le tatou ta alonga i le masina fo. Mata i le aso valu. Io e. Ia so le aso tolu. Ia tolu a susana sa uta alonga. Tele lo pe sa sky. Ia o nai tolu ta alonga le tatou au. Te ua whai loa ma le vaso le lisi o le tatou manu Sāmoa malanga le atas. Mana ia, awane ingalo le tapo inga le tatou au. Si tatou au le manu Sāmoa. Ia tutusa umata tatou au o le manu Sāmoa, o le toa Sāmoa. Ia ma le fitu Sāmoa. Ia o tatou tapu ai. Io e. Ia tau mwhainga sia tatou au na. Ia le manu Sāmoa si tatou avanoa. Ia wai le meo le ta alu au ta for tatou fale tau tiri a. Tau tiri ai. A fuara e, o le tau sanga faule e whai li pola langi le liki. Le mauti no au e lua tātou tēne mtama. Ma na ia la lua whenua fitu ai whai whai Australia. So o tua. Ia, a mau whai la manu Sāmoa. O te role pa unga le tas, e whai whai ia i fi Australia ma. Whaangia le tanga vai. Ia a Sāmoa. Mana ia. Io e tele o le songa i le te vai tu Australia. I mo tātou la operate whai unga vai aso, ia ustai tu la fono ni psila. Sao. Ia maava nei tangata i lungo le awala. Ia mawa aile tawala mpiliki le alu po le whenua ia tu. Tone no fia tawala mpiliki lea. Ia vai te ananga e stelen whenua i male fua al mate maa te o sea tu to parade. Ia, whai au tolu tonu. Tu i se rau papa malo. Ia, man tua fo ia me tupu i po. Tatou numero na mana ia foi fa mana tuatu ia te vidi ia pe ai se vai nga afia se fa nau pe o so fa fo se ise ma se se fa nau o val se lau ono tastasi ono ma o le numero numero na health line o se numero mo mia foi tatou pe afia ai fa ngol vai aso o numero le te vala au ai i fa sino mai le au ala le te ui po sa loto a po tatala po loka ia o le ovalu se lau. Fa iva. Ovalu se lau, fa iva. Ia la tatou tu foi swafi fianga tasi. Oi, mas tamo sa o le fa manatu mai foi tamo Joseph Parker le fusul fa ingol vaso nei. Ia, tu na ne ia na fo. Ia tamana se longa tongilo tu peto ai mata. Ia sa. Ia fa pena fo ta longa le Japani ma le au Australia le Wallabies fa ingol fo le vaso nei. Ia. Ia fa ngol vaso nei le fa le no au ia le Otago ma Canterbury. Ia le wa live na uma mato la ngatongi ia le fa ta lo ngale au. Ia au ma losi au na le Susan Pinta. O le ta wa au ia mato fa lo ngale la fa ta lo ngale au. Ia malo. Ia malo va tai. Ia la tal pe se vai foi. Ia fi wala mai tolo limo lo fatasi. Le we tatu wala le tom fai mai talo fal wala malo lava se fu mria ai malo se fu Glen Ola ma kasi fuhoi pisi a ya me silo ma kau sole to ka ngafiri ko ale le ka kan mo kangi sa so yo ko nem kwai fa inga ka ko ngafisore ko alu mo kangi ma ka kari ma ma ka bare ya malo ale on sa ya le ni te fa sile tua pe ya la we isi o walo i tono le tato fitu Sāmoa le talonga le fa ingol vaso nei ya nga vili e ole vili me o fingo ko ni so pia wa ya le la lu ko ma o so ka ko mu se ka fiola veli fa ka ko la ko Kele ni osio walo leo la we san kon galate se au liki Australia. Ya le talo. Ya denga sangi punto. Oh ia. Ola fsili la ole na na fili se walo ya lu ye o pe na por mena mana na pe hurricane se no fu. Ele po. Ole e mangala hurricane ko fo mai le super rec. Ia pe ole coupe ia makaulia. E la ko manager o mo mane ia mo ko ko que coupe ia e tapo ko coupe le yo ngale fu con kala ke le black friend na ia so le chance ko fo mai ia la o pe o fi
Mami le kulo e sil kufinga skamosani le fakui kali lo e mangmai. Ia se me be sidi ave ave kanga ave ka ko ka fiolo mai. Ma nei te fa tai le anu se walo ta alo fitu. O to fine le sani o to ta alo pole la vei official au. Ko ia le o faia o fi o ia nga le o kina singa la kani. Ah, sa. Le nga le o nga le me o le kala o le o kina singa ena nga le na mo fo i fi o so fi fo ka mo ka ko ko le sa. Sa ola, sa ola. Kusa nga e o ia me ka ko sa mo le me pa me ka ko ka po. Ja po sa. Ja. Kusa me nga le liki ko so le me ena ile ile fa le be me ka ko sa mo. Te mo venga le ke o fo le fi ko me ki fa nga ngima no ka ni yo sa po o le ka ka o le lo e fa le ko mano o te longa le vana uma le NRLW la ngala fit ta se walo a ya o le nga calling call fliki we call ya te nga abelang fa mo le le fit tu nga vini mal fit tu kali lo e volle talo ia maka ia o sistema ia o full time le kole ia oh sa o la full time le lik ia o le rara ia le full le la pe ke o ko foi mo super rugby le ko song fo ia fora ia le kalinga mo moli tu ia matu lo faanga ta to tu no fa tai ia te o fo ita mamartina fa ta no si walo mole a o fitu Sāmoa o pa no kai ko le fa kala so kinga ia le i ya o ni me ka ko ko le ko mo ka ko sai malo yo o nga lo fanga o vi mo swing o le ko o ka lo ya malo sai mo la mo o ia de lo pa la me o la wa yo talo ya malo maka ko malo ka ko ya ko nga lo fur va le lo fur male lo fu fa lo fu lo le fitu ya malo lo fu fa tu le lo fu lo ale lo ja fafta tele lava ja men wie le so bo tas ja maar wie voor le fest met de weekend ja te no kleni ja sei vo ja fa ja pe le alo sunga ke le ni le woto no fitu Sāmoa o le matua ma nei ia tati le seru le sunga ke le ni a ona na halo le fatua o le ma nei le ta alo nei tua ta alo ia le nei tua ma nei no Monica tangoa se ili si tene na pe o mek ewene po il fai u le ta alo la wole nights ia ele o tele vai o pikil to Sāmoa po me la veste ine pe al mai taina lena le ia lan ta alo tau sanga le le fitu Sāmoa io le fitu Sāmoa a vai nei tino teino le fitu Sāmoa le nei tua le la hiti o tino tato teine a sa ole le ia tato sia ia manu ia la tau fa mo ele fai mo le vai aso ia la tata pese vai foi tasi i le mana mga luenga ai sau solo masava vali loa i le ahala wa tonu i lua matawhau e amata i le tifau le happy hour mo oe pa amalu i louti noe ole aso mauna ngā luenga ola ua mai a le ata le nai lau taulanga o suinga kona ole olanga ule lava oe i lau Filipininga e ta'u tino atu atu whiwheita
Solo mai I le pian way so sa awane I umi pe ale ai sau ta avale so o male tu si tala poi le yo lava le happy music mo oe fia I lo toe ia sau ni lau sa pa ai sau pa ana le ata le nai lo tau lana o suinga o na o le o lana ule lava oe I lau filifilinga ata no atu ata feita Wata tau nei ona sao ni lo le fate a mene atu pe ava pe maua sao ta amale ai apai o malosi Canton vai aloha ua e oti se happy darling ma oe Na te tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lo taulana O suinga Ona ole olana Ule lava oe I lau filifilinga E ta utino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulana O suinga Ona ole olana Le whawhianga mai rawe pesa le maatu lua mai whangari na o te 2 minuti ana tā leo le 5 ia le o te telefo istatu teimi mai ala tātou poklame mana tau tua nea fiafi. Ma no lava le tātou mawhitanga mai la son fua o mai le yaso. Ia pe o winga masani ai o le vai yaso. E tangata tau te whainga luenga pewhai o la taia mai tau I le mātou ofisa. A son fua e whātatafa leo. As fo le lo mai sao. Tamale a ua son fua e whātafa. E o mana stofi wa mata tau sa me as frelo so le atale me se mala wala li so le sfale le ai le fata tinga te le ho we ya mata office so le atale fata so le e watu mta na yu mata ngatali ya yo no no fia pe a ala so ko fua ya pio me la fitu al pa Vou ligar aí ele ngata wa levan fi fingal wenga. Ja, usu mena son fomla so lua. Já usu mena son fo fiu e fatal no va pe. Jo polie la fortuna ila sa. Yo mas el salon ve fatal. Era eta wo mai ilo fisa ya ele ai mesile wo ri das ele. De wa maton fa sa sa mai wa alo le mai matala no. Ala son fo. Ele uma fo yupu. Tinga ina tela we fa uma fo yupu so. Ela melwine. Ne wo mo foi re so foi e tau tele upulanga o fa ngol vai aso o upu le stonai upu le sa ia ma upu po le songfo ta pena mai ai e pe le ngol tala ta uma fitanga le vai aso ato a songfo o fa uma foi upu ta tel no ngai fa tu pa fa sina malo no le aso lu to polonga fa uma foi upu ale o manis fole ai ta to lu foi upu ta malo le mas fa manatua uso o la ngol fia mo fa ngol vai aso ia na Man, a misi mai lesi, lai mo watu lesi. Ya, na. Ya, tarsi. Ale fo mas skoal sunga misi lifi. To sa mo dua. Ya. O tonga e fia. Suvalu. Suvalu. Malo fetu Sāmoa.
Ia te roa misiri fia i au teine. Se furu walu il fio Samoa o Australia se furu ano. Te lua toi tau fina vela misiri vi parade. Tiki lalo leo no la au misiri vi mtas. Livi, ya, inta fuata iono e fa pita ta vale. Te mana tua leo la ngai Samoa ia fia fine. Leo tato mai nu e se tato tertan noa. Tato o mato te lo tato so i fua Samoa. Fa ungol vai aso tato e fenga luenga ia pia to i fo isa va ia. Tu ringol va fo le fia. Ya, al fenga tai o lo to sa ula so nga fua le a inga le te no fua o nga mai no fenga luenga. E va pena so la las fere mo to to. Paula wala te Samoa se umu. Ai Samoa se vai pe Samoa tua le na o lo vaso tongi nei ai le ma se chalan fai la inga le te no foi pole solo tama por to fine lo tama. O hotel se vai po hotel tua. E ta taua Samoa se umu la fa tali le tu. Tau tu lenga la e fai no le va ai le fia. Tau tia. Kai na le foto e fa ali uma vai nga sa e masani ona e fai ai te mete foi mai sama. A foi eu foi upu e tau fa uma. Ya wa mai alta to pokalame. Eu te fia e va so le o uma pokalame so. A o le foi no uma te to e va. Manuia. Samoa ya malo tato o fia. Moi. Ya o tele taimi tala no tala fa no o taua ma misa ma meu mai o maliu fa la vela ya mo na va no tatu tatsari e fi ai fa un va yaso ma tanga fa le kalesia ya o tatu ma tanga fa le ainga ya o toila ile son fuores malolo ya o la tatu di tiotas ya o la tatu di tiotas te o alu Wellington ta milo ya le o la tatu fa mai no telefoni o tatu e lata le malolo siaki va ver siaki telefoni Tato salfa no ile son fu. Am tai tasi. Ya, tai foi. Ya, tato tunu, ya ora na tato proclame. Ai, fa munia le tu tato tunu, ya ile anga ya tu fa ingol va yaso. Ya, fa mangalo foi se tau tua. Le foi nga luenga. Ya, ile ne yaso, e meso ne va yaso. Ya ai la tato tu filo ile son fu le yaso fo. Ya ai tamal lente ne le. Manuel tapo ingal tato au. Ya tu Samoa, ya mal tu Samoa. Ya mai tato parade. Te ulo vesta vale. Se foi mai mania. Familia le tu tato tunu.